Ja, dan moet jy ou aanpas, jy weet, want dan kry jy natuurlik navraag. Die ouens bel jou en sê vir hoor die artikel, ek sien jy daai vertel 'n bietjie meer vir my, daai rad terugskuif. Terwyl televisie is onmiddellik. Jy weet, die inligting is daar en die mense kan dit gebruik. So ek gaan nou eers 'n bietjie op die spot sit, want ek wil nie dink hoeveel ondervinding jy nou al het na 9 jaar van landbou nie. So ek vat nou vanaand die Powerball. Ja. En ek het nou met spinasie. Nou is dit of jy kan eiers, jy kan enigiets doen. As jy nou landbou vat in terme van risiko en jy weet en dis nou soos 'n konsultant. Ja. Jy weet nou watse boerdery sal jy 'n ou adviseer om te sê as jy nou geld het om iets 'n hele career change te maak en jy hoef nou nie te worry jy kan so 'n bietjie verloor of insetkoste. Waar sal jy ou heen stuur? Wat jy nou gesien het dink yes, hierdie is nogals kyk nou na melk. Ek bedoel melk daar was soveel melk vir jare melkboere en in die volgende oomblik as die mega boere nie dit oorgeneem het. Dis net jy kon nie meer kleinskaal. Jy weet nie wanneer is iets wat jy mee besig is. Ons het sommer net 'n grappie gemaak oor pekkanete, vreeslike dierplaas hier. En dan dink ek hoekom met so klein hektaar dan kom jy agter ek is jaar oud boontjie so jy dink maar dan gaan 'n ding fout of ewe skielik wil die Chinese nie meer die ding hê nie. Wat maak jy dan? Maar so as jy vir my met raad gee, watter rigting sal jy 'n ou stuur wat 'n bietjie geld het en wil begin boer? Kan ek gou my prokureur bel dat ons net 'n caveat hier inwerk? Ja, maar net nou gaan jy nou sê, weet jy, ek wil daai ding doen. Of vat 'n klein boer. Wat 'n ou wat sê, jy weet jy wil iewers begin. Yes. Weet want ek dink aan risiko. Jy weet miskien kan jy spinasie oorgaan in leeuhoenders. Ja, weet hoe hoef nie elektrisiteit so baie te hê nie. Jy weet die ouens spot altyd, hulle sê jy weet hoe maak jy 1 miljoen met landbou? Jy begin met 2 miljoen. Ja, presies, maar dis 'n feit nie. Ja. Maar ek dink as ek kyk na hoe ons bedrywe doen, nê. Dit gaan alles afhang natuurlik van die hoeveelheid geld wat jy het om te belê. Ja. En waaraan jy belangstel. Jy kyk as ek vir jou sê man, die volgende groot ding is aquakultuur, nê. Maar jy hou nie van visse nie. Jy grill so 'n bietjie vir hom, jy weet. Dan gaan jy nie 'n goeie boer wees nie, want jy gaan nie daarvan hou nie, nê. So my eerste vraag aan jou sal wees maar waaraan stel jy belang? Wat is vir jou mooi en goed en dan kan ons van daar af kan ou natuurlik werk. Wat ek wel 'n opinie op sal waag, nê. As ek kyk na hoe die rooi vleisbedryf in hierdie land ontwikkel en waar ons heen gaan, veral met die geleenthede wat daar bestaan vir goeie gehalte rooi vleis wat ons kan uitvoer, nê. En hoe beeste oor al die jare nog eintlik 'n boer se bank was. Ek het gister 'n fantastiese onderhoud gehad, 'n lekker gesprek gehad met Dr. Petunia Malachi van Unisa. En ek en sy het so lekker gesels, ons in daai tyd sommer hier na die koffiewinkeltjie toe en ek het verder gesels oor die klein boere in Suid-Afrika en hoe hulle in die rooi vleis waardeketting kan inskuif, nê. En dan sou ek sê dis beslis 'n ding om te oorweeg, want die waardeketting in die rooi vleisbedryf is so wyd. Jy hoef nie onmiddellik 'n uitvoerderboer te word nie. Jy weet jy begin met jou rooi vleisbedryf. Dit hoef ook nie noodsaaklik beeste te wees nie. Ek meen ons boerbokbedryf dit is ongelooflik. As jy nou Griekstad in daai area, jy weet ek ken niemand wat al boerbok geëet het nie. Maar daai mark is massief. Dis 'n roeringstryd. Dis ongelooflik. Ja. Konynne, is die ander een. As jy besef konyn is heeltemal iets niks en alsmaar. Daar's 'n geweldige geleentheid. Ek is persoonlik moet ek vir jou sê as ek bekommerd oor die konyne. Want hulle het 'n kwaai slag gevat met hierdie laaste die groot uitvoerder wat net nie kon uitvoer nie en wat toe in die hek geduik en dit het ouens hulle vingers laat brand. So as dit kom by nis, maak baie seker. Dis 'n baie groot hoender eier ding nê. Watter een kom eers, jou mark of jou produk. Jy weet 'n nismark wat byvoorbeeld fantasties doen is 'n ding soos paprika. Maar hy's baie beperk in waar jy hom kan groei. Want paprika wil hy wil net op sekere tye water hê byvoorbeeld, maar hy hou van droogte. So hy weet ook nie mooi wat hy wil doen nie, maar jy weet so wat dit dan betref jou nismarkte. Kyk eers jou mark mooi uit die bome. Baie mooi. En dis hoekom weer eens die rooi vleismark het groot geleenthede. Presies. En hy kom al vir lank het homself bewys vir lank, ja. Ek het 'n vriend gehad, hulle boer daar, en ek mooi dink, dis kant Appington, maar so nie, ek dink is tussen Kenhardt en Appington. En ons het op 'n stadium in Johannesburg gebly wat jy die stadsliggie so kon sien vir kilos en kilos. En ons het 'n woonstel voor mense dink ek het in 'n mansion gebly. En dit was
En hulle het een aand kom oorslaap, jy weet. En ek dink dit was die eerste keer in Johannesburg. My skaapboer. Weet en daai is moeilike skaapboer wêreld. En en hy het so op die balkon gestaan en hy liggie so gesien. Toe sê hy so laat voor ons gaan slaap die aand. En so ook maar gebraai en als toe sê hy net hierdie het hom nou so positief gemaak. Hy sê want oral waar hy liggie sien. Sy sien hoeveel miljoene mense hier bly. Besef hulle gaan nie op 'n skaap eet nie. Jy weet en dit is baie keer goed vir 'n boer om ewe skielik heeltemal en ek dink dis wat NAMPO Virtual maak. Wat die ouens is bereid om te groei, maar ek dink enige boer selfs van jou plaas af om van buite af in te kyk en ek dink dis wat fantasties is, soos ek wil jou kennis na 9 jaar net wat ek nou al geleer het. En ek dink dis so noodsaaklik om boere vennote moet hê wat op 'n ander veld werk en selfs as jy wil diversifiseer. Julle ouens kyk so, hy het nodig om terug te gaan en besef en ek hou ook daarvan van die presisie wat die ouens nou moet kan sê, maar daar's 'n kol wat jy nie gebruik het, daar's jou sleg kol. Of weet wat, hier is nou 'n stukkie grond wat net die maar as jy net dit en dit doen, bring jy vir jouself 'n ekstra 200 per jaar in. Alles het 200 000, dit betaal voer en daai kan dit met dit koop vir jou vrou nog 'n ring. Nou wat ook al. So en dan nou die laaste vraag, die toekomsdroom. Kan jy jouself sien met so 'n brand oor 30 jaar of in media bly? Is daar iets waartoe jy dink, okay, en dis 'n ou boring vraag, kyk as enigiemand vir my vra, want ek kon nooit bepaal wat my lewe gebeur het nie. Ek weet nie hoekom ek hier sit nie. Ek het nooit gekies om hierdie goed te doen nie. Dis ongelooflik hoe dit gebeur. Ja, so as iemand vir my sê, waar sien jy jouself oor 10 jaar? Dan gaan ek 56. Oor 10 jaar is ek 56. Ek kan nie ek's te bang om dit eers te waag. Maar het jy so 'n droom waartoe jy werk of wat jy hom ook wat oor jou pad gaan kom? Ja, weet Corneil, ek dink 'n ou het maar altyd die ek dink dis in ons almal in die landboubedryf se toekomsdroom om eendag die grondjie te hê. Jy weet, so wat ons altyd maar van praat, jy weet. Maar daai is nog ver. Ek reken dis ver in die toekoms. Vir nou bly ek in die mediabedryf in enige rol. Ek soos ek gesê het, jy weet, ek geniet hierdie media geweldig baie. Die onmiddellikheid, die skakeling. Ek sal nooit uit die landboubedryf uitgaan nie. Daar's nie meer. Nee, ek dink dit is klaar gevestig. Jaar opklaai gaan nie. En 'n ou wil nie uit 'n bedryf uitbeweeg wat soveel hart het nie. Jy weet 'n bedryf wat soveel omgee het nie. Jy daar buite, dis 'n koue wêreld, jy weet. En hierso het 'n oue tuiste. Maak nie saak waar jy is nie, jy weet. Dis 'n gulhartige, ruimhartige bedryf. So ja, nee, ek dink as ek so uit die heup uit moet skiet, ek sal in die media bly. Jy weet en hierdie werk doen. Dis my werk, dis my tuiste hierdie. Ja, absoluut. Dit my goed. Ek sien uit na die volgende 9 jaar. Ek het net regtig besef ek mis dit geweldig. Ek moet net maar weer die landbouweekblad koop. Want hy sê vir my dieselfde, jy weet ek lees koerant op die internet. Maar ook my herinnering is my skoonpa wat ek dink hy het 40 jaar geboer en het letterlik nie een gemis nie. Jy weet, en dit was my Desember vermaak, het kapakke gehad. En al is dit ou stories, was altyd nuwe stories. En ek het soveel van dit actually op die radio gebruik. Maar en dan besef jy mis dit. So hopelik lees ek nog jou goed. En sien jy op die kassie vir nog ten minste 19 jaar, nie meer net 9 nie. Gerrit, dankie. Jornay, baie dankie. Ja, dit was nou baie lekker gesprek geweest. Ons het nog 10 minute praat, ons het om 1 uur en ek het jy 'n belangrike storie gekry. Ja, so, natuurlik, ek vir daai storie net. Daar's nou 'n storie om te gaan file. Ja. Okay. Ons gaan nou lekker 1 uur praat. Weet jy, dis 1 uur. Jy sien as dinge interessant raak dit interessant hier op NAMPO Virtual, maar ons gaan nou so 'n bietjie kos maak, want is my maag grom iets skrikliks. Ek gaan iets met eet dat dit net op grom. Dink jy die mikrofoon tel hom op. So dis Dr. Henny Fischer wat vir ons kuberkos maak.
Hallo almal, my naam is Henny Fischer en ek is van die Departement van Verbruikers en Voedselwetenskap by die Universiteit van Pretoria. En ons het 'n imposante tafel vars produkte hier vandag. En die rede daarvoor is omdat ek 'n gas het wat baie naby aan haar hart is, gesond eet en vars eet en lekker eet ook, Lisa Korsten. En Lisa is 'n professor by ons universiteit, maar sy verdra vandag haar hoed van die Center of Food Security, jy weet dit in Afrikaans sê, want die voedselsekuriteit. Ja, maar wat center? Die sentrum vir voedselsekuriteit. En voedselsekuriteit betekende daai konsep dat ons wil seker maak dat almal kan eet en kan goed eet en heilsaam eet, nie net eet nie, maar ook heilsaam eet, want heilsaam eet is belangrik. Ja. So, ek wil eers vir julle vertel wat ons gaan maak vandag en dan gaan ek Lisa so 'n bietjie laat praat net nou. So toe ons gedink het oor wat ons moet maak, die Franse en spesifiek die Suid-Franse en iewers moes ons iets Frans maak want anders kan ek nou nie my hoed as 'n chef dra nie. Die Franse maak uit die hoofsaaklik die Mediterrane deel van Frankryk maak hulle 'n ding wat 'n Grand Aioli genoem word. En 'n aioli is hierdie groot vet bak tuisgemaakte mayonnaise. En dan die Grand Aioli is hierdie ongelooflike oordadige wonderlike platter vol goed wat 'n mens dan binne in die knoffelmayonnaise druk. So aioli is die woord vir knoffelmayonnaise, maar jy sal sien daai ene is bietjie geel vandag en daar's 'n rede voor. So ek wil net eers 'n paar goed sê. So ek en Lise gaan 'n paar goed doen, maar hierdie is 'n klomp voorbereidingswerk wat 'n mens nie noodwendig alles nou op kamera wil en kan maak nie. So ons het 'n paar goed geblancheer vooraf en daar's olywe wat ek al verlede jaar gemaak het en so aan en so aan. Maar ons gaan deur dit alles praat en dan gaan jy ons vertel van die patatte wat daar op die ranker staan, want jy het 'n passie vir nie net goed eet nie, maar ook goed agter 'n mens self kyk om te kan goed eet. So ek gaan vir Lisa kans gee om te praat in 'n oomblik, maar miskien kan ek so lank aan die gang spring, want dan as ek goed doen dan kan jy praat. So my tuisgemaakte mayonnaise is nie baie werk nie. Mense dink ek skroom weg daarvoor omdat dit miskien lyk na baie werk, maar dit is regtig eintlik maklik om te maak. En in hierdie geval wil 'n mens dit doen want ek het by my groenteman die wonderlikste vars borrie gekry en hierdie lyk nou soos gemmer, maar dit is 'n wese borrie. En ek weet nie of jy weet nie, maar borrie is bo aan die lys van gesonde goed. Dit is 'n totale wonderlike antioksidant en anti-inflammatories en anti-alles, anti-kanker, anti-alles. So ons het die borrie nodig. So die rede hoekom ons 'n tuisgemaakte mayonnaise moet maak is omdat ons die borrie vars wil hê. En ek seker mense kan gedroogde borrie ook in 'n gekookte mayonnaise inwerk, maar mens moet dan ook weet dat jy 'n goeie borrie koop en nie net van daai groot poeiers wat so baie in het nie. So ek gaan jou eerste vra, het jy 'n probleem daarmee as ek die borrie skil aan gaan verpulp? Want mense sou seker eintlik in wese dit wil skil, maar dis te veel werk nommer 1 vir my en nommer 2 dink ek persoonlik daar's baie voedsaamheid in die skil van die borrie. Weet jy nie, ek sal dit net so gebruik. Dis vars, kom uit die grond uit. Net so, dis vars, vol mikrobes. Natuurlik is. So ek het dit gewas net om dan nou ook van wat ever so nasties daar is wat ons nie wil hê nie, ontslae te raak. En ek gaan gou net die proses vertel wat ek gaan doen en dan daarna gaan ek jou 'n bietjie laat praat oor jou werk en jou passie vir lekker eet maar ook gesond eet. So ek het 'n klein wat die
equipment mense 'n spice grinder noem, maar ek dink mense kan, ek het nie een by die huis nie, so mense kan dit binne in 'n voedselverwerker opdoen of 'n liquidizer, ek weet ook nie wat daai ding in Afrikaans is nie, en ek het gisteraan daai ene gemaak. So mense wil eers die voedsaamheid van die body uitkry, en ek dink die maklikste om dit te doen is dan nou om dit so ek het dit in die suurlemoensap, het ek dit verpulp, en dan gaan ek dit uit strein, en dan gaan ek daai gedeelte gebruik om die mayonnaise te maak. So terwyl ek dit nou doen, moet jy so 'n bietjie praat en die huis hou hier sodat niemand verveeld raak met my nie. Lise, baie welkom. Ek jammer, ek weet nie eers of ek gesê het welkom nie. Nee, en ek en Lise ken mekaar al baie jare by die universiteit, en sy's 'n groot kliënt van ons departement en eet baie graag by ons restaurant wat ons hier by die universiteit so af en toe run. So ja, Lise, oor na jou. Hoorie, maar ek wil nou net sê, nee, dankie. Kyk net na hierdie grondkos. Is dit nie fantasties nie? Hierdie borrie, jy ruik sommer die grond. En jy weet natuurlik, wortels, hierdie is natuurlik gewaste wortels, ons almal koop dit, maar jy kan dit net so eet, fantasties. En natuurlik soetpatat, en ek gaan nou vir julle 'n bietjie meer vertel van soetpatat, maar die kern van al hierdie goed is, dit kom uit die grond. So die geheim van die lewe, en ek het sommer 'n lekker bakkie grond hier, en ek gaan nou nie skelmpies in Hennie se kos sit nie. Maar in die ou dae, die ou mense mos gesê, jong, laat die kinders bietjie grond eet. Goed vir jou immuunstelsel. En dit is nog dieselfde, want goeie grond is die basis van die lewe, en dis hoe ons al hierdie voedsel produseer. Ja. Maar wat baie belangrik is, Hennie, is jy het nie net altyd goeie grond nodig nie. Jy kan dit sommer net in water groei. En ek dink baie mense weet dit nie. Ek wil nou net eers inval daarin vir almal vertel dat jy ook deel van een van die hoedens wat jy dra, hoede dra, is dat jy 'n koshuismoeder is, en dis 'n groot passie by Lise om mense, en veral dan inwoners, koshuisinwoners te kry om nie net slap chips te eet heeldag en aldag en all day nie. So miskien is dit hoekom jy die windowsill farming expert is. So laat ek jou vertel, Hennie. So in die koshuis probeer ons die studente kry om vars gesonde kos te eet. Eerder is 'n slap chip. So ons het sekere dae wat ons noem vetvrye Woensdae, vleisvrye Maandae, en ons probeer hulle kry om sulke goed soos sellery te eet. En meeste van ons sê hulle ken dit nie. Hulle weet nie hoe heerlik en vars is nie. Ek sê altyd vir hulle is goed vir jou asem. En dan natuurlik wortel, as jy honger is die beste kos. Nou, ons praat van breinkos by Tikkies. Inteendeel, Tikkies het 'n hele program, en ek weet nie of jy geweet het nie. Eet IP manier, eet gesond, breinkos, vars kos. En ons probeer die studente kry nie net om dit te eet nie, maar om te weet hoe om dit voor te berei. En dan baie belangrik, jy kan dit sommer groei. So 'n student moet nie vir my sê nee, ek het nie geld nie. Enigiemand het geld. Jy kan 'n ou soetpatat vat en jy kan hom in 'n glas water gaan sit en hy sal ontkiem, en kyk net daai fantastiese blare. En dis natuurlik eetsaam. Jy kan dit heerlik eet, en ons gaan later 'n bietjie daarna kyk, nie? Absoluut. En ek dink dit werk lekker saam met die feit dat ons nou vandag hier op die NAMPO show is, want gesond eet en kos uit die grond uit is dan direk verband aan die boer wat dit maak. So anderste sou ons ook nie hierdie wonderlike mooi bestanddele gehad het nie. So, ek gaan jou so 'n bietjie in die rede val. Ek het nou hierin in my klein spice grinder het ek daai borrie wat ek nie geskil het nie, want ek en jy het besluit ons is heeltemal goed daarmee. Ons het dit gewas en daar suurlemoensap in. Die kykers sal sien ek het eers die suurlemoen sap spul afhaal, want ek wou die suurlemoene uitdruk, maar dit is makliker om eers die skil uit te haal, af te haal en dan die sap daarna te doen. En jy kan sien onmiddellik is daar so 'n goudgeel wonderlike pulp daar wat vol ek woon in 'n huis waar borrie nie hoog aangeslaan word nie, en ek is altyd baie ontstel daaroor dat ek nie meer borrie kan eet nie, want ek dink borrie is 'n ongelooflike produk. So daai is nou klein. Ja, is dit nie net ongelooflik nie? Jy ruik die grond vars. En onmiddellik is dit net, mense wil amper sê jy
proe, jy kan die heilsaamheid ruik nog voordat jy dit eers geëet het. So ek gaan nou net al daai vesel een kant sit, want ek dink as mense ek het gisterand om die waarheid te sê toe ek daai gemaak het, dit in die soos ek sê, die liquidizer gemaak, maar ek dink dit het miskien dit 'n klein bietjie fynere tekstuur gegee, maar nou ja, daar's hy. So, daai gaan in. Lisa, so vertel vir ons verder 'n klein bietjie oor jou spesifieke navorsingswerk. Ek gaan nou net, jammer, voordat ek verder gaan, ek gaan nou nog 'n paar eiergele hier insit. En 'n mens kan mayonnaise maak met eiergele of heel eiers. Mens kan om die waarheid te sê mayonnaise ook met eierwitte maak, en almal wat nou dalk weer ontsteld of angstig gaan raak oor rou eiers. Hier is so hoeveelheid suurlemoen hierin en soveel olie in. Mense het nie nodig om daaroor te kommer nie, want dit hanteer al die veiligheidsaspekte van rou eiers. Maar mense het 'n bindmiddel nodig, die ding wat die emulsifisering maak. So 'n mens kan heel eiers insit, dan is die mayonnaise 'n klein bietjie minder ryk. Maar dan is hy ook ligter. So mens kan ook net eierwitte gebruik, dan is hy ook nog ligter en nog minder ryk. Maar ek wou nou gesê het, ek dink vir my as 'n voedselmens is dit belangrik dat 'n mens gesond en heilsaam eet, maar lekker eet. So as ek nou gaan mayonnaise maak, dan gaan ek nie, dink ek, die ligte weergawe onmiddellik maak nie. Ek gaan die ryk weergawe maak. En of kom ek sê, as 'n mens dit saam met groente gaan eet, dan dink ek wil 'n mens iets hê wat 'n bietjie ryker en yummier is as wat jy dan die ligte weergawe. Maar ander dag gaan jy dit saam met salm eet, koue salm eet, en dan wil jy dalk 'n ligter mayonnaise hê. So in hierdie geval gaan ek nou eiergele insit. So ek gaan eiergele, 'n bietjie mosterd, ek gaan ons knoffel insit, want die knoffel is tog deel van die ding. Ek gaan die suurlemoenskil insit, sout en peper insit, en dan gaan ek, soos wat hulle nou altyd maak, die olie 'n klein bietjie stadig ingooi, sodat dit nie, want onthou ons wil hier die wetenskaplike ding doen, ons wil 'n vloeistof olie met mekaar forceer om in 'n stabiele suspensie te bly. Jessie, okay, lekker. Goed. Lisa, so terwyl ek nou hierdie goeders doen, vertel jy ons so klein bietjie van jouself en van jou werk. So, terwyl Henny nou ons lekker 'n gereg maak wat by ons varsvrugte gaan, borrie mayonnaise, gaan ek julle nou 'n bietjie vertel van die werk wat ons doen, want ons werk op voedselveiligheid. So, Henny, die mense wat die voedsel hanteer in die eerste plek, moet hulle hande gereeld was. Nou, gelukkig ongelukkig vir COVID, maar gelukkig vir COVID, het hy nou seker gemaak, almal verstaan baie goed hoe gereeld met ons hande was. Elke oomblik, elke minuut. Ek en jy is hier sonder maskers. En ons maskers lê net daar. So is baie belangrik hande, want hande is 'n manier om patogene te kan oordra van een voedsel na die ander. Maar dit gaan nie net oor die hande nie, want dit vat ons eintlik al die pad terug na hoe produseer jy die kos. So as jy begin om enige van hierdie tomaties te groei, of wortels, dit begin by 'n saad wat jy in die grond sit, en dan begin dit by 'n punt waar die gewas nat gegooi word, of jy gaan chemiese middels op dit spuit, en daai water moet skoon wees. Dit mag nie patogene in hê nie. So daar's baie van die patogene wat ons kry wat in die water voorkom. En wat gebeur met hierdie patogene natuurlik? Hulle heg vas op oppervlaktes. So daar's van die oppervlaktes waarvan hulle meer hou. 'n Tamatie is miskien nou 'n gladder oppervlak, nie so lekker vir hom nie, maar ek kan jou verseker iets soos 'n sellery, hulle hou hiervan. Hier's baie plekkies waar hulle kan vashou en oorleef. En hulle kan lank genoeg daar oorleef, al die pad tot in jou kombuis. Ja. En dis nou waar dit belangrik raak. Okay. So ons werk is nou eintlik om te sorg dat die patogene nie in hierdie voedselketting kom nie. Ja. So van die plaas af tot in die kombuis, al die pad, almal wat dit hanteer, alle water wat in kontak kom met dit, want hierdie patogene kan oorleef. En jy het nou net van rou eiers gepraat, en dis natuurlik salmonella, ons almal ken salmonella. En salmonella veroorsaak vreeslik baie uitbrake reg oor die wêreld. Daar's op die oomblik 'n uitbraak met salmonella. En ek dink dis hoekom mense so bekommerd is oor eiers, inwoners en die oordrag. Nie eet en dan daaroor wonder of jy nog gaan okay wees later vandag nie. So dis nogal belangrik dat 'n ou moet weet, en jy moet jou voedselketting vertrou. Jy wil die plek waar jy jou kos gaan koop,
jy wil weet dis veilig. En jy wil eintlik weet wat doen hulle om te sorg dat die voedsel veilig is en vars. So hierdie voedselketings, is baie keer baie lank, hoor. Ja. Ek wil net vir jou sê, baie keer teen tyd wat jy tomate eet, is hy dalk al 'n week of so oud. En 'n appel kan maande oud wees. Ek dink dis dalk 'n kort tyd, 'n week. Ek dink daar's goed wat lang tyd in die in die omgewing is. So die belangrikste is, hoekom maak jy nie jou eie goed nie? Jy kan dit mos groei. Ja. Elke ou het iewers 'n spasie, of in jou tuin, as jy nie 'n tuintjie het nie, die vensterbank. So daar is geen verskoning om nie ietsie ten minste te groei wat vars is nie. Jou eie blaarslaai byvoorbeeld. En natuurlik, jy kan gaan goed pluk in die tuin en ek sien, vertel ons bietjie, jy het mooi krye daar agter. So hierdie kom van my en jou se ander favourite plek op Campus Futures Africa, waar hulle al hierdie wonderlike inheemse plantmateriaal groei en op ons Grand Aioli, en dis dan sommer ook 'n lekker Suid-Afrikaanse Grand Aioli, gaan ons die spekboom bedien. Maar hierdie is byvoorbeeld wonderlike inheemse salie, en jy weet, as 'n mens dan nou net ook dink hoe wonderlik hierdie is, maar ruik net daai ongelooflike geur en diepte. Natuurlik, ek wil nou noem, vir COVID, ek dink beter as temperatuur meet, is dit kyk of jy nog ruik. So ek hou elke oggend, ek sit 'n bietjie parfuum aan, en deur die dag ruik ek my parfuum, maar jy kan 'n knoffeltjie gebruik en of 'n vars kry en loop en ruik dit. Ja, wonderlik. So ek wil net nou verder sê, so ek het nou my suurlemoen en borrie aftreksel besigheid daarin. Ek het knoffel in, sout en peper, en ek het 'n bietjie suiker nodig. So Dawie. Wie kan 'n bietjie suiker gee? Ek het 'n bietjie suiker vergeet. Ek's baie jammer. En 'n mens moenie 'n bietjie suiker vergeet in jou mayonnaise nie, anders is dit nie lekker nie. Baie dankie. So, 'n klein bietjie suiker. Daar's hy, jammer julle. En dit gee die balans. So, suurlemoensaap, suurlemoenskil, 'n bietjie suiker, sout, peper, knoffel, ons borriewater en suurlemoensap, en dan moet daar nou olie inkom, en ek dink dis waar baie mense ook miskien 'n klein bietjie angstig raak oor mayonnaise, is die feit dat 'n mens so baie olie daar moet insit. Maar Lisa, kom ek sê vir jou, vir my gaan dit daaroor dat ek weet wat hierin is. Ek het dit self gemaak. So hierdie is ongelooflike goeie kwaliteit olyfolie, en 'n mens hoef nie net olyfolie te gebruik om mayonnaise te maak nie. Jy kan net 'n ander plantsaadolie ook gebruik, maar ten minste weet jy dat dit net dit is nie. Daar jy weet nie, ek sê nie alle gekookte mayonnaise is nie veilig of gesond nie. Natuurlik is dit veilig, maar daar's 'n klomp raklewe stabiliseerders in, daar's 'n klomp preserveermiddels in. So as 'n mens dit nou moet doen, moet 'n mens ook daaraan dink. Jy weet, daar's klomp vet hierin, maar dis lekker. Dis lekker. So. En is vars. Ja. So Lisa, ek wil nog weet van jou passie van eet en so, maar mag ek jou so 'n bietjie aan die werk sit? So ek weet nie wat mense se gevoel is oor sampioene was of nie, en jy moet vir ons 'n bietjie van die sampioen navorsing vertel terwyl jy nou daai doen. Maar sampioene word in 'n baie steriele omgewing gegroei, en dan kom hulle altyd hier aan met 'n klein bietjie wat soos grond lyk, en dan wil almal hulle onder die water indruk, en dan wonder hulle hoekom hulle sampioene nie mooi bruin word nie, maar dan is dit ook omdat hulle so, jy kan hulle, my opinie van dit is vele maar net af met 'n nat vatdoek, maar ek laat dit aan jou oor om te vertel. So, ons Grand Aioli bord is hier, daar's ons mayonnaise, en dan gaan ons net nou so 'n bietjie praat oor die produkte, maar intussen gaan jy iets met die sampioene doen en my vertel wat jy dink oor daar, en dan het ek 'n paar hardgekookte eiers as jy dalk daar klaar is en jy het lus om hulle af te dop, en ons het hulle net hard gekook en hulle gaan maar net in halfte gesny word, net om so 'n bietjie proteïene op ons Grand Aioli te gee. En intussen gaan ek
hoop om nie op TV die mayonaise te skei nie. Nou, terwyl hy nie besig is om vir ons daai heerlike mayonaise te maak, borrie mayonaise, gaan ek julle 'n bietjie vertel van ons mushroom navorsing, of sampioen navorsing. Nou, in Suid-Afrika groei ons noem hierdie white button, en dis 'n klein bedryf, ongelukkig, en dis 'n verskriklike belangrike groente. Dit word geklassifiseer as 'n groente, maar dit is eintlik 'n swam. En dit is baie belangrik dat mense meer hiervan eet. En dis een van daai superfoods. Dis goed vir alles, en 'n antioksidant, en jy noem dit is hier in hierdie sampioen. En die sampioen in. Nou wil ek jou vertel, 'n sampioen groei redelik vinnig, en hy groei natuurlik in die donker. Ja, sy. En dis baie belangrik. En hierdie swart goedjies wat julle hier op sien, is die veen waarop hulle groei. So, en ons noem dit nou nie steriel nie. Okay, jammer. 'n Teater is steriel, en jou, as jy iemand opereer, dan wil jy steriel werk. So, dis nie so skoon daar nie. So, skoon, maar nie so skoon. Dis skoon, maar nie so skoon ja, nie. nie so Jammer, skoon. Lisa. So, doodreg. En dan, so ons groei dit 'n bietjie op hierdie veen, maar ek moet vir jou sê, die veen is gemeng met 'n bietjie hoendermis. Wat ons komposteer in 'n bietjie hooi, en ons maak so 'n lekker mengsel waar ons op ons mushrooms groei. En dan groei ons dit nou op hierdie, en dis hoekom daar hierdie klein swart goedjies is, wat my eintlik 'n bietjie kompos is, en dit word gepasteuriseer, so dit is skoon. En ons kyk spesifiek nie na siektes wat voorkom. So ons monitor die hele Suid-Afrikaanse bedryf. Ons gaan reg oor die land na al die swamgroei boorde. En ons gaan toets of daar enige van hierdie patogene is. So ek moet nou hier 'n belangrike onderskeid maak, want mense kry patogene wat plante aanval, ons noem plantpatogene of sampioene aanval, en dan kry jy natuurlik patogene wat ons noem menspatogene. En dis natuurlik jou salmonella en jou E. coli en jou listeria, almal ken listeria natuurlik. En hulle gebruik voedsel as 'n vervoermiddel, dis soos 'n taxi. So as jou hoendermis wat jy gebruik om die sampioen in te groei, besmet is bietjie met salmonella of E. coli, en jou produksiepraktyke is nie goed nie, dan kom hierdie taxi na jou toe en eindig op jou bord, en jy mag dalk siek word. En veral as 'n mens dit ongaar eet, soos wat ek en jy dit en veral as jy trou, presies, ja. So ek weet, jy gaan nou vir my sê, mens moet dit staan en afvee, maar ek is 'n besige ma en 'n huisvrou, so ek moet vinnig werk. So ek was dit, sorry. So myne word nie mooi brei nie. Ek het om die waarheid te sê 'n rukkie terug gelees dat hulle sê dis ook nie heeltemal waar daai dat sampioene water absorbeer as jy hulle was nie. Jy moet nou net nie heeldag. Jy moet hulle nie in die water sit en hulle dan daar los nie. So hulle wil nie bad nie. Hulle wil nie bad nie. Ja, hulle sal 'n stort vat. Vinnige stort met skoon water. En dit is natuurlik die heerlikste ding om vars te eet. Ek weet nie of jy al ooit 'n vars mushroom gepluk en dan geëet het nie. Hy's so aromaties en is heerlik en natuurlik super gesond. So ek wil vra dat almal moet meer van hierdie wonderkos eet. Ek noem dit sommer breinkos ook en vars. En mense hoef nie altyd pap te kook of brein te braai nie. Dit kan heerlik wees. So wat baie interessant is van sampioene, daar's 'n hele klomp swamme wat dit aanval. So 'n swam val 'n swam aan. Dis baie snaaks. En daar's een veral Trichoderma. En die Trichoderma aggressivum, wat KV sê is aggressief. As hy nou eers op jou plaas ingekom het, dan vernietig hy haal daai hele swambed net daar vir jou uit. En die boer kan sy hele oes verloor. Daai hele produksies kom net daar tot stand. En dis ons werk om te kyk waar kom dit in, hoe oorleef dit, en baie keer kom jy goed deur die lug in. So ons praat op die oomblik van die coronavirus wat luggedraagd is. So baie van ons patogene is luggedraagd. Hulle beweeg met die lug, en as jy nies en net so met voedsel wat vuil is, 'n vrot lemoen wat jy lees vol penicillium en daai spore vlieg maar lekker deur die lug. So dis wat belangrik is, dat ons weet waar kom dit vandaan en dat ons dit dan verwyder. Ja. En dat mense bewus is daarvan, dink ek meer as enigiets anders. Ja. Okay, Lisa, wonderlik. Goed, so ons is nou doenig hier met ons groot bord, en ek wil net vir almal wat ingeskakel het om te kyk, sê dat ons het nou 'n groot seleksie van goed hier, maar mens hoef nie dit so verskriklik royaal te maak nie. 'n Mens kan dit 'n klein bietjie minder maak, maar ek dink hierdie is 'n lekker partytjie maaltyd, 'n plek waar mens
lekker kan speel met wat beskikbaar is en wat miskien ook nie so duur is nie. Jy weet Lise, vir my is dit ook belangrik dat 'n mens en miskien is dit 'n ander vorm van food security. Jy weet dat mense voedsel is duur op die oomblik en jy weet verskeie redes voor, maar mense moet ook kyk wat in seisoen is. Jy weet dit is ek dink dis 'n onding dat mense en ek dink ons land is nog goed daarmee. Ek meen mense kry nie sommer asperges as hulle nie in seisoen is nie. Maar ja, jy weet ons is nou in verbruikersstudies en die verbruiker is maar die mens wat ook die ding dryf en as almal heeldag wil goed hê wat uit seisoen uit is, dan uiteindelik kom dit nou weer op die punt waar dit ingevoer word en ek dink dis ook nie 'n goeie ding nie. Ek wil net 'n laaste ding voordat ek nou nog die laaste goedjies opsny sê, ek het nie 'n verskriklike issue met wortels nie en om hulle te skil nie. Ek dink jy weet om hierdie klein worteltjies te skil in elk geval is miskien 'n onding want hulle is so mooi as hulle net so is. So miskien moet 'n mens ook maar 'n klein bietjie en hulle is eintlik klaar gewas. Hulle is klaar gewas. Ja, so 'n wortel ja, maar om nou nog die skil verder af te haal, dan is omtrent niks van die klein worteltjie oor nie. Maar jy weet nee, ek dink die punt wat jy noem van eet in seisoen is so belangrik want ons weet daai kos gaan die voedsaamste wees van alles. En die lekkerste. En die lekkerste en is vars. Daar sê. En dit gaan oor daai kraak vars. As jy hom byt met hy so spat. Ja. En jy moet dit ruik. En al die sintuie moet gelyk werk en dit moet mooi lyk. Kyk net hoe kleurvol is hierdie. Hele reënboog het ons hier. Fantasties. So ons gaan net gou-gou 'n breek vat terwyl ek die mayonnaise uitskep en dan Lise, as jy dalk nog 'n laaste ietsie wil sê terwyl jy die laaste eiers daar skil. Ek wil net voordat ons klaarmaak sê vir my is dit nogal belangrik dat en ons het daaroor in die begin gepraat oor die lekker eet deel. So jy weet as 'n mens nou baba klein jong vinkel het dat 'n mens dit miskien gaar maak want ek jy weet persoonlik ek sê nie daar's iets fout met rou eet nie en veral jong vinkel maar as 'n mens nou hierdie groot ding het en hy's rou mag hy miskien jy weet moeilik wees om te eet. So ek dink dit hierdie broccoli, die blomkool dat 'n mens die sekere goed in elk geval kan jy nie aartappelrou eet nie. So jy wil nie aartappelrou eet nie. Jy kan nie aartappel eet nie. Ons is nou weer terug. Ons wil net groet Lise Korsten, baie dankie dat jy hier was en dat jy hierdie wonderlike hede saamgebring het. So Lise het haar windowsill patat saamgebring en sy het nou net blaartjies gepluk en ek gaan hierdie blaartjies nou net baie mooi fyn sny wat ons as garnering gaan gebruik bo op ons vars body mayonnaise. En dan gaan ons hierdie verskriklike bordkos ek weet nie waar vir wie gee om te eet nie. Want sien dit is in lockdown, dis is daar nie baie mense in ons gebou vandag nie. Wel, nee, dis pragtig. Ek wil net sê al die kleure is in seisoen. Dis vars, breinkos, slimkos, anti-COVID kos. En groeie eie kos, so dis die uitdaging. En nie elke ou behoort ten minste net 'n soet patat in jou venster te kan groei. Dis so maklik soos dit. Dis my lockdown soet patat. Dankie Lise. Ons sien mekaar weer en baie dankie. Dankie dat almal hulle tyd hier by die NAMPO uitstalling, virtuele uitstalling, Kuber uitstalling saam met ons geniet het en volgende keer. Totsiens. Baie dankie en eet vars. Eet vars.
Welkom terug by NAMPO Virtual. Ek hoop jy het nou so 'n bietjie gaan kyk wat daar in die winkels, want ek was nou daar, ek dink is die John Deere shop. Jy loop hier in, dis net wonderlik. En dis baie spesiale aanbiedinge, so maak seker jy gemaak het draai by die stalletjies, want mense moet koop op NAMPO, verseker. Maar een van die gewildste goed is die damesprogram en dit word aan jou gebring deur Afkri. So hier is damesprogram nommer 3. Ek hoop jy sit terug en jy geniet hom. Welkom by nog 'n damesprogram, moontlik gemaak deur SA Graan hier by NAMPO. My naam is Sukseslik Albei en ek sien uit om saam met jou te kuier vandag. Ons het 'n lekker vol program vandag met 'n lekker spyskaart ook, want Lisa Kreel gaan ons help om kos te maak. Ons het vir Ansie Vlok wat ons ook gaan leer hoe om ons produkte self in te lê. Dan stop ons 'n bietjie by Lis Meyering se huis om te kyk hoe vorder Nadine Vosloo van Chocoverf met haar nuwe kombuis. Nou dames, ek hoop jy is reg hiervoor. Maar voordat ons begin, verwelkom asseblief vir Rita de Villiers. Sy is direkteur daar by Revive Our Hearts South Africa, internasionale vrouebediening, wat 'n bietjie met ons gaan gesels oor hoe die Here ons probleem mure kan laat val. Vanoggend wens ek regtig, ons is sommer daar by NAMPO by mekaar, daar in daai lekker sonnige tent waar die vrouens altyd by mekaar kom. Maar welkom in elk geval by die vroueprogram en ek hoop regtig dit beteken vir jou iets. Nou ons kyk in hierdie week het ons so 'n bietjie gepraat oor die Israeliete wat in die beloofde land moes ingaan en hoe die Here vir Joshua gesê het om die muur te stap van Jerigo en dat die Here eintlik die mure laat val het. Nou ek hoor nou die dag iemand sê, ons is baie keer so dat ons probleme met 'n stormram heeltyd probeer platslaan. En baie mense het verskillende maniere hoe hulle probleme hanteer. En dat as jy so met die stormram staan, jou probleme probeer slaan, dan slaan jy sommer partykeer iemand anderster ook raak en hulle kry seer. En dieselfde persoon sê toe, maar party mense gaan sit langs hulle muur en piknik hou. En hulle wag vir iemand anderster om 'n deur in hierdie muur te maak. En op die ou end, dan kan hulle nog selfs verwytend ook wees, dat niemand anders hulle kom help nie, maar hulle sit in piknik hou. Nou daar's baie verskillende maniere om ons probleemmure te hanteer. Ek wonder, hoe hanteer jy jou probleme? Is jy een van daai mense wat met 'n hamer of 'n stormram rondloop? Of is jy dalk besig om 'n installasie om jou mure te bou en so besig te wees om ander goeders te doen dat jy nie jou probleme hanteer nie? Nou, ek dink ons is in ons land in 'n situasie waar ons regtig baie mure het. En ek weet nie wat is jou spesifieke muur nie, maar weet jy, ons het probleemmure in ons land. Dink maar net aan goed soos korrupsie en ons het almal gevoel. Ek het baie keer al om hierdie muur geloop. Ons het gebid. Ons was by It's Time. Ons het gebid, ons die Here vra laat hierdie mure val. Dink maar aan mure van onregverdigheid en swak dienslewering. Dink maar aan droogte. Ag, en ons sê dankie vir die reën wat geval het en dat daar beloftes is van 'n goeie jaar. Maar al hierdie probleme is soos mure om ons. En as ons nie na die Here toe gaan en vir hom vra, Here, help ons met ons mure nie, dan gaan ons swaar kry. Nou daar's 'n teksvers in Spreuke 16 vers 32 wat sê 'n geduldige mens het meer waarde as 'n bedreë vegter. 'n Mens met selfbeheersing meer as iemand wat 'n stad inneem. Ek dink die Israeliete en Joshua het nogal iets daarvan prakties beleef, dat hulle geduld en hulle selfbeheersing het gemaak dat hulle op die ouens in stilte om die muur kon beweeg en die mure het geval. Vandag wil ek jou bemoedig en ek wil vir jou sê, as jy dalk so voel, moedeloos, dat jy voel, maar ek het al baie om my mure geloop, maar hier kom nie uitkoms nie, wil ek jou bemoedig met 'n lied se woorde. Die lied se naam is Do It Again en die groep wat dit sing is Elevation Worship. Luister mooi na hierdie woorde en miskien kan jy met iets van dit identifiseer.
Walking around these walls, I thought by now they will fall. But you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle is won, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness. I am in your hands. This is my confidence. This is my confidence. Hoor julle, dat ons op die Here kan vertrou. Die feit dat ons weet ons is in sy hande en dat hy nog altyd daar vir ons was. Mag jy in hierdie tyd dit regtig daaraan vashou. Jy is in die hande van die Here. Suid-Afrika is in die hande van die Here. Ons toekoms is in die hande van die Here. Môre wil ek so vinnig weer ietsie gepraat oor mure. Ek gaan praat oor die teksvers wat sê, as jy iemand wat nie selfbeheersing het nie, is so weerloos soos 'n stad sonder mure. En dan wil ek vir jou uitnooi, as jy enigstens nog boodskapies soos hierdie op 'n weeklikse basis wil ontvang, teken aan op Revive a Heart Suid-Afrika se YouTube kanaal. Geniet jou verder in NAMPO, die vroueprogram. Ons hoop ons sien jou môre weer. Nou Rita se woorde bevestig net weer hoe belangrik en sterker ons vertroue in die Here moet wees in hierdie onbekende tye. Nou dames, ons volgende stop is daar by Lisa Kriel. Nou sy maak haar eie cornerstone produkte. En vandag op die spyskaart is 'n roulade met 'n kaasvulsel. En sy gaan sommer van haar produkte gebruik om dit alles mooi af te rond. Hi, ek is Lisa Kriel. Ons is van Cornerstone Kookskool. Emma help my gereeld. Sy is my regterhand. Ons is hier van die Breë Rivier. So vandag gaan ons vir julle wys hoe om bacon en eiers op 'n ander manier te doen. So ons gaan 'n roulade maak, 'n eie roulade, en ons gaan so 'n lekker blou kaasvulseltjie insit. Ek weet daar's baie mense wat nie hou van blou kaas nie, maar as jy nie hou daarvan nie, kan jy dit enige tyd vervang met net gewone roomkaas, of jy kan 'n lekker tuna vulsel maak of 'n bacon vulsel. Maar vir vandag gaan ons 'n tipe voorgereg maak wat 'n mens vinnig vir 'n voorgereg kan voorsit en wat jy kan mooi kan pleit. So Emma gaan vir ons begin deur die eiers te skei. Ons kan die eiers, baie keer is 'n roulade resep, jy kan maar begin Emma. Baie keer in 'n roulade resep gebruik hulle die eiers saam met die eierwitte en die eierwitte word nie styf geklits nie. En dan beteken dit dat jou roulade plat is. Maar ons wil nie so, ons wil hom plat hê, maar ons wil nog steeds hy met 'n bietjie lig in hê, laat hy nie laat ons 'n mooi tekstuur kan kry. Ons gaan by die eierwitte gaan ons 'n klein knippie sout gooi wat net die eierwitte 'n bietjie stabiliseer. Ek gaan gou die botter smelt. En ek glo maar om regte botter te gebruik. 'n Witsous is nie 'n witsous as 'n mens margarien gebruik nie. In 'n lasagne, enige iets, maar regte botter. Intussen het ek solank net 'n gewone bakplaat gelaaien met bakpapier en ek het nog 'n bakplaat gesmeer met botter want ons hom op gaan uitkeer. Emma, kom staan gou by my. Die groot ding is mense wil altyd weet hoeveel witsous, hoeveel koekmeel ek moet gebruik, hoeveel botter ek moet gebruik as ek vir 'n funksie witsous maak. Of ek wil 2 lasagnes maak en ek wil miskien 1 liter witsous of 2 liter witsous hê. Hoe gaan ek bepaal as ek 'n 2 liter witsous wil maak, hoeveel meel en hoeveel botter ek moet gebruik? So as jy 2 liter melk het, 2 liter witsous wil maak, dan moet jy 2 liter melk hê wat 2000 ml is. So dan vat jy net altyd die 0 weg. So dan sê jy 200 ml botter met 200 ml meel. Okay, so nou het ek 'n klein dingetjie, ek wil miskien net 'n bietjie witsous hê. So wat as ek 250 ml melk gaan gebruik? Ek wil net 'n koppie witsous gou vir iets maak. So 'n koppie witsous is dan hoeveel is mos nou 250 ml melk. Ja. Hoeveel meel en hoeveel botter gaan ek dan gebruik? Jy vat nog steeds net die 0 weg, dan is dit 25 en 25. Okay. So
En wat nou as ek 'n bietjie dikker witsous wil hê? Ek het vir iets, wat gaan ek dan doen? As jy dikker witsous wil hê, dan gooi jy net bietjie meel by. En as jy dit 'n bietjie swakker wil hê, gooi jy net weer 'n bietjie melk by. OK, ons botter is gesmelt, so ons gaan die meel byroer. Ons noem dit 'n roux, so ons maak hom nou net, almal wat al huishoudkunde gedoen het, sal weet van die roux. So die belangrikste ding van 'n witsous is, almal wil altyd weet, hoe kry ek hom sonder dat hy klonte het. So die belangrikste deel is jou melk moet lou wees. So ons het hom nou gou so 'n bietjie lou gemaak. As jy die koue melk bygooi en jy het nie geriewe om jou melk 'n bietjie warm te maak nie, moet jy die melk bietjie vir bietjie bygooi en vinnig klits. En as jy klonte wil weghou, is die beste manier om te klits. So ons gaan nou ons melk bysit. Ons gaan nog steeds bietjie vir bietjie bysit. Maar ons kan nou so 'n bietjie meer bysit omdat ons hom lou gemaak het. Ons gaan net dit so 'n bietjie afsit. Ons gaan nou ons witsous lekker geur met sout en peper. Emma gaan vir ons daai eiergele lekker klits. Ons gaan die eiergele by die witsous gooi en maar ons gaan dit nie nou dadelik doen nie want ons wil hê jy moet skif nie. So ons gaan eers gou vinnig ons eierwitte klits en hom dan lekker invou by ons mense. Ek gaan hom net toets as ek hom oplig met 'n lekker stywe punt maak. Ons gaan hom net nog so en hy maak 'n lekker stywe punt. So ons gaan gou die eiergeel hierby roer. Maar ons moet regtig lekker vinnig roer, anders gaan hy skif. Ons wil nie dit hê nie. Emma, sal jy vir ons wys wat die regte manier is om in te vou? Ja. OK, verduidelik gou vir ons, kyk. So jy vat jou lepel en dan gaan jy in 'n ag en dan vou jy hom as jy by die punt kom om. OK, eers 'n bietjie en jy moet lekker vinnig invou, né? Nee. As hy vou in. Ja, loop. Vou in. Elke bietjie is belangrik. OK, laat ons gou sien hoe hy lyk. Hy lyk lekker lig en ons gaan hom nou ingooi in ons pannetjie wat ons klaar uitgevoer het. Seker maak ons dit alles. Ons wil klein ligbotteltjies hê. Ons niks groot rugborrels hê nie, so ek gaan hom net 'n kap gee en ons gaan hom insit.
terwyl ons roulade bak, gaan ons solank die vulsel maak. Emma, jy kan vir ons dit meng. Ons gaan 'n blou kaas vulsel vandag maak wat lekker inpas saam met die bacon en die eie. Ons wil half die kontras skep tussen 'n geurende roulade en daai lekker soet bo-op. So hierdie is meer 'n soet suur. Ek het gedink aan toe my tannie daai ou tydse tamatieslaaitjie gemaak het, wat hulle die asyn meng met die suiker en die sout en 'n bietjie ui bydruk. En ek was as kind mal daaroor. Daarom is die soet suur is vir my baie lekker. Dit is 'n gekarameliseerde bacon met timmy en chili. En eintlik het ek net besluit om 'n bacon te vat en 'n lekker soet suursousie by te sit, maar met 'n twist met die chili en die timmy. Hy is nie so sterk dat mense wat nie hou van chili nie, hy het net daai effense braantjie wat net dit lekker aromaties maak. Wat lekker is van 'n blou kaas wat subtiel gebruik word, is jy kry net daai nuance van die blou kaas. En dit is hoe ek lief geraak het vir blou kaas. Ek het nooit van blou kaas gehou nie, tot iemand hom regtig subtiel gebruik het, laat jy net, en as jy eers blootgestel is aan daai smaak, is dit vir jou heerlik, veral saam met ander goed. So Emma, jy kan vir ons 'n bietjie cheddar daarby gooi. Ons gaan begin deur die jong ei net so 'n bietjie te sny, laat ons op die ou einde ietsie het om op die bord te sit wat lekker vars lyk en wat 'n bietjie hy gaan krul. En as ons hom in die water sit, dan gaan hy mooi opkrul, so lekker koue water. En dan gaan ons korianderblare vat, sommer 'n lekker handvol en 'n Italiaanse petersilie, enige van daai kruie. Is altyd lekker om vars kruie op te kap en in jou geregte te gebruik. Enige gereg wat 'n bietjie ietsie kort is altyd vars kruie. Okay, Emma, het jy sout en peper daarin? Ons kan so 'n bietjie sout en peper ingooi by ons vulsel. En ons opgekapte kruie. Jy kan hom lekker inmeng. Ons roulade het nou lekker afgekoel. Soos julle sien, hy maak so 'n randjie langs die kant. So ons gaan die randjie afsny sodat ons 'n lekker rol kan kry wat oral eweredig is. As jy vir jou huismense ontbyt maak, dan gaan ons hom so oorrol laat hy 'n groot rol maak. Maar as ons nou vir hierdie doel wat ons 'n voorgereg gaan maak, gaan ons hom in die lengte afrol, sodat ons 'n dun rolletjie kry. Ek gaan sommer vandag 2 maniere wys hoe ons dit kan voorsit. So ons gaan ons vulsel opsit. Hy's nog nie so heeltemal koud nie, maar ons wil dit hê dat die roomkaas net so effens, dat hy nie so styf is nie. Hy lekker gaan ons effentjies lig en draai. Daar is hy nou klaar. Ek gaan gou vir julle 2 maniere wys hoe ons dit kan opdien. Ons gaan hom nou dun rolletjies sny. En ons kan hom een groot afhangende daar sy. Okay, ons gaan 'n lekker bacontjie opsit. En 'n bacon is altyd 'n wenner. En ons het mos net nou ons jong eie gesny laat hy lekker opkrul, so hy het opgekrul. Sjoe, hy het baie erg opgekrul. Ons kyk gou hier aan die enetjie, die ene lyk so 'n bietjie beter, net sy oortollige water. En eintlik is dit so vinnige iets. Dit is witsous, eier wat gemeng is met 'n bietjie kaas wat geklits is. Eintlik gaan dit so vinnig om iets lekker vir jou gaste voor te berei.
Ons gaan 'n bietjie van die eie bysit. En dit kan maklik as 'n voorgereg of 'n ontbyt bedien word afhangende van jou vulsel. So jou vulsel kan enigiets in hê, van tuna tot bacon met kaas, regtig enige ding wat 'n mens op die roulade kan sit en hom net kan rol. Mamma, dit lyk nou so mooi en dit is so maklik. Dankie sis dat jy die dag met my gedeel het, was so lekker. Gaan bederf julle maas nou ook. Nou as ek kom by vulsels, kan jy nogals baie kombinasies gebruik. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek het nogals hier gesit en gewonder watse kombinasies gaan ek nou gebruik. Maar nou dames, ek moet sê een ding wat lekker was definitief daai ingelegde spek. Nou genoeg van kos. Ons gaan 'n bietjie 'n draai maak by Lis Meyering se huis. Nou sy's nie daar nie, maar ek weet dat Nadine Vosloo en haar span van Chocoverf is daar besig om haar kombuis oor te doen. Nou ek is nou baie nuuskierig om te sien hoe hierdie Mickey Mouse kombuis gaan lyk. Vandag spring ons weg met die veranderinge aan Lis Meyering se kombuis. En eerste op die lys is die groot taak om alles goed voor te berei voor die verf aangewend word. Dis altyd beter om die handvatsels van die kasdeure af te haal en goeie voorbereiding maak vir 'n goeie verf eindresultaat. Ons verf die plafon met Paintmaster se Supermatte, 'n super akriel verfproduk, perfek vir plafonne. En dan Paintmaster is natuurlik ook die vervaardiger van Chocopaint. Ek is besig om die yskas met lekker thinner skoon te maak. Die mooi Afrikaans daarvoor is lakverdunner en ek gebruik Powerfix se maak. Ek maak seker my lap is lekker dik sodat die thinners nie aan my vel raak nie en dan was ek die yskas goed af. Ek gaan die yskas dan ook verf in matte black en ek gaan 'n Mickey Mouse stencil op die yskas aanwend, maar eerste, die mees vernaamste stap is om goed skoon te maak om enige olies of vuiligheid op die oppervlak te verwyder. Julle gaan nie hierdie yskas erken as ek met hom klaar is nie. Op hierdie spasie het hulle die kraak goed oopgekrap sodat hulle tot diep binne kan kom en goed skoon maak, al die lossement verwyder en dan seker maak ons vul hom op sodat hierdie kraak vir ewig uit ons gesigte verwyder sal wees. Ons vervang selfs haar ligte. Hier is 'n lekker wenk wat jy kan gebruik wanneer jy verf. Jy kan selfs jou melamien kombuiskaste met Chocopaint verf. Maak baie goed skoon met Powerfix se lekker thinners. Wag 40 minute, verf dan jou gunsteling choco kleur. Laat goed droog, wend jou tweede laag aan. In sommige gevalle is 'n derde laag nodig. Wag oornag en seël met Choco se kleurglys. Choco het 'n ingeboude seelaar, maar vir aanwendings in kombuise, buite of in badkamers, beveel ons aan om ons kleurglys te gebruik. Dit maak 'n oppervlak waterbestand, UV-bestand en meer vlekbestand.
Dit gaan lekker hier in die kombuis. Dinge is hard aan die gebeur. Die kaste bo word geverf in David, die yskaste in matte black en ons is aan die beweeg. Alles skoon gemaak met lekker thinners en nou begin die pret. Jy kan ook jou muurteels met chocopaint verf. Volg dieselfde stappe soos genoem. Was goed skoon met Power Fix lekker thinners. Wag 40 minute. Verf, los oornag en seël met choco se kleurglys. As jy op jou rietmandjies wil verf, volg dieselfde stappe. Was goed skoon met lekker thinners, wag 40 minute, verf en geen seellaag is nodig nie. Ek gaan nou die Mickey Mouse op die yskas stensel. Eerste stap is, plak jou stensel vas met maskeerband en wanneer jy besluit om 'n roller te gebruik wat meer geskik is vir groter oppervlaktes, wend eerder meer lae aan om 'n mooi egalige afwerking te verkry en ook om te verseker dat die verf nie agter die stensel inloop nie. Maak net seker dat elke verflaag droog is voordat jy die volgende laag aanwend. Stencil of Paris is fantasties om te gebruik om bietjie 'n relief effek op jou stenselwerk te skep. En wend dit aan met 'n verfskraper of 'n paletmes. Ons het mooi prente van Mickey Mouse uitgedruk op papier en nou gaan ons glys en watermengsel gebruik om dit 'n decoupage op ons geverfde oppervlak. So ons gebruik 3 dele glys, 1 deel water, doop ons papier in die mengsel en dan plak ons dit op ons oppervlak. Jy kan hierdie doen met geskenkpapier, tissuepapier, servette. Wanneer jy servette of tissuepapier gebruik, werk net versigtig want dit is meer delikaat. Maar ja, hoop 'n pret en die uitkoms is pragtig. Ons glys het gedroog. Die laaitjies is losgesny van mekaar met 'n lemmetjie en nou gaan ek 'n 100 grein skuurpapier gebruik. Jy kan selfs 'n naalvuiltjie gebruik. En ek gaan net die los deeltjies versigtig losskuur in 'n afwaartse beweging. Net om 'n mooi egalige effek te skep. Daar gaan bietjie hout deurkom, want ek skuur nogal lekker hard om van al die papier, los papier ontslae te raak. En dan kan jy na die tyd besluit, gaan jy dit 'n houtvoorkoms los of gaan jy dalk dit toeverf met jou matte black chalk. Jy kan ook choco op plastiek verf. En ek het besluit om Lis se asblik te vernuwe met 'n lekselverf. Maak seker jy skuur die plastiek eers goed met 100 grit skuurpapier. Wees skoon met jou lakverdunner, verf en as alles droog is, wag ongeveer 4 ure of oornag, wend jy 'n glyslaag op, net om dit bietjie meer vlekbestand te maak. Ons is besig met baie.
Die vensterversierings is besig om opgesit te word. Ek is besig om die asblik op te touch waar ek met die glaze ons papiere gedecoupage het. Suzuki is besig om te stencil. Agter my is ons besig om glaze aan te wend. Die glaze wat ek voorheen gebruik het vir die decoupagewerk is ons sealaar om die kaste waterbestand, vlekbestand te maak. So ons is besig daarmee, baie wat moet gebeur en min tyd wat oor is. En dan volgende op my lys is die skottelgoedwasser. Ja, jy kan selfs hom bydam met jou chocopaint en 'n kwas. Dag 2 is verby. Baie het vandag gebeur. Meer die goed wat tyd neem. Ons stenselwerk op die kaste is klaar, al die kaste is klaar geverf, mure is klaar geverf. Ons decoupagewerk op die laaie en van die kaste is klaar. Kyk hoe mooi is die suurstuk bo die venster. Seker, die span voel soos ek. Ons is nou reg vir voete in die lug. Môre doen ons die finale voorbereiding. Dan is die groot oomblik hier. Ek wys vir Lis haar nuwe kombuis. Nou ek kan nie wag vir Lis Meiding om terug te keer nie, sodat sy daai Mickey Mouse kombuis kan sien. Nou haar gesiguitdrukking gaan natuurlik priceless wees. Nou dames, ons kuier by Ansie Vlok, 'n boervrou uit Riebeek Vallei. Wat sy doen is, sy gebruik die produkte in daardie omgewing en dan verwerk sy dit en so het sy haar nuwe besigheid begin, Het Vlok. Nou, Ansie is hier om 'n paar van haar 200 produkte met ons te deel. Hallo julle, baie welkom hierso. Ek heet julle welkom by het Vlok Kasteel, op Riebeek Kasteel of in die Riebeek Vallei, soos ons nou maar praat deesdae. Ons wil altyd Riebeek Wes ook net so 'n bietjie nader trek. Ek is Ansie Vlok. Julle is in my winkel hierso. Al die goedjies wat hier voor my staan en rondom ons staan is wat hier gemaak word met die hand. Dit lyk miskien 'n onmoontlike taak soos julle nou kyk, maar weet julle, almal van ons is in staat om iets te doen. As jy kyk daar by jou, op jou erf, jy hoef nie op 'n plaas te wees hier. Kyk wat daar is. Kyk op die plaas wat daar is. Waarmee boer jou man? Wat is die omstandighede? Is dit 'n droë klimaat of wat ook al die omstandighede is? Speel met wat jy het. Ek het byvoorbeeld nou, ek is baie gelukkig, ek bly op 'n vrugteplaas met 'n lekker verskeidenheid vrugte. Ons het olywe, ons het ook wyndruiwe en natuurlik dan nou wyn. En ek het begin speel. Ek sê altyd as my man iets net plant, ek bly en dan kan ek speel. Almal van ons, glo ek, het 'n kook en geniet resepteboek in jou huis. Dit is nog steeds vir my die ultimate. Ek het toe my kinders universiteit toe gaan, hulle moet vir hulle self sorg in 'n woonstel. Dit was die eerste ding wat ek saam gegee het, was 'n kook en geniet. Dit sê vir jou alles. Dit sê vir jou van kos kook. Dit sê ook vir jou van hoe maak jy hierdie botteltjies vol? Hoe droog jy vleis? Hoe maak jy biltong? Hoe doen jy wat ook al? Dit is daarin. En weet julle, 'n mens moet net waagmoed hê. Ek sê altyd, begin met die ding eenvoudig. Moenie daarbo wil begin nie. Begin met die basiese goedjies. En leer jouself en maak foute. Gee jouself ook die kans om foute te maak. Ek het nou weer eens, ek haal maar baie keer op my ma aan. Ek het groot geraak in 'n huis. Sy het altyd vir die skoue goed gemaak. So vir my is dit belangrik, iets moet baie mooi wees. Jy koop eers met jou oë of jy eet met jou oë. En dan kom die tweede ding, is dit moet baie lekker wees ook. Dit help nie dis mooi en is nie lekker nie. So wat ons altyd doen hier by ons, ook jy kan elke liewe ding proe. Die arme COVID het nou ons appelkar daar 'n bietjie omgegooi, so dis moeilik om nou vir mense te laat proe, maar ons hoop binnekort is ons weer daar. Maar julle sal sien ook, jy weet die tyd wat ingegaan het, byvoorbeeld in ons etiket. Ek meen as jy begin, hoef jy nie eers daar te begin nie. Dit het eers baie later begin. En soos wat elke storie begin. Begin in jou eie huis. Jy het 'n stoof. Jy het 'n geduldige man ook daar en hy draak vir jou goed aan en hy het gelukkig jy goed daar by jou wat hy jou ook mee kan help.
begin met die nodige goedjies wat jy daar het. Ek het later van tyd het my man my half begin uitboender, want toe het ons storie nou gegroei. En vandag is ek hierso en ek het nou al my bedrywighede hier, ek het 'n produksiekombuis, ons doen alles met die hand. Ons maak by die 200 produkte, maar weet julle wat? Dit kom oor 20 jaar aan. Dis nie sommer net eensklaps. Dit vat 'n hele tydjie en weet julle, die publiek daar buite is so uitgehonger vir, ek wil amper sê, ouma se styl goed. En dit is wat hierdie is. Dit proe soos ouma se goed. En dit is my mikpunt. Ek probeer ook my goed eenvoudig hou. My konfyte het net, dis net die vrugte. Ek sit nie klomp ander goed by nie, want dit gaan oor die vrugte. So, doen eenvoudig. Ek sê altyd as jy ou by die huis kan ons nou maar gaan daarmee speel en nog bietjie bysit en wat ook al as hy sou wou. Dan was daar nog goedjies wat ek nou gedink het ek wil sommer ook aanhaak. Wat byvoorbeeld ook 'n dingetjie is om in gedagte te hou. Sê nou maar ek maak 'n produk en daar is nou iets wat nou half 'n uitval gedeelte is. Sê nou maar 'n stroopie of wat ook al wat nou oortollig is. Dan begin my kop werk. Wat kan ek hiermee maak? En so het daar heel party goed ontstaan. Byvoorbeeld, ek kyk nou maar hierdie produk. Ons het baie druiwe op die plaas. So ek het druiwe sap tot my beskikking. Die basis van hierdie ding is druiwe sap wat ek gebruik het. So dit is hoe my kop werk. Ek het 'n afval en ek speel daarmee. Weet julle wat, die groot geheim is net dink bietjie buite die kassie. Jy het jou tradisionele goed, ek het konfyt, ek het bladjang, ek het gegaan, ek het 'n slaaisous gemaak, olywe natuurlik, the sky's the limit, ek het tot 'n soet olyf ook gemaak, droë olywe, wat jy ook al wil kan jy doen. Wat ook 'n belangrike aspek is net, as jy ietsie sou begin doen, kyk ook na die mark. Wat soek die mense? Hou jou ore oop. Gaan steel met jou oë. Nou nog, ons probeer as ons met vakansie gaan of so, ons ry aan by padstalle, ons ry aan by interessante winkels en jy kyk wat kan jy leer. Mens kan altyd nog iets leer by ander mense. En kyk hoe kan jy 'n ding anders aanbied. Selfs al sit jy in die Karoo, almal moet deur die Karoo op pad binneland toe of waartoe ook al, kyk bietjie hoe jou opset is, hoe jy kan ietsie doen en op die ou end vir jou dalk geld genereer. En natuurlik moet mense ook byhou met neigings en giere of ons nou maar in Engels sê trends. So hou jou oor ook daar op die grond. En weet julle wat ook baie interessant is, ek kyk maar hier by my ook jou mense wat kom by jou in die winkel. Ek sê altyd ek gooi so vark oor en ek luister wat hulle sê. Hulle kom met baie interessante idees. En party van die goed dan dink ek, ag weet jy, dis nou nie so baie grand idee nie. Ek gooi dit so 'n bietjie af. En die ander idee werk in my agterkop. En iewers te langs die pad, dan gryp ek weer daai idee en ek hardloop met hom. So, dis 'n voortdurende groeiproses. Jy kan nie sê, okay, nou is ek daar nie. Jy moet nog steeds bly nuut dink. En dan sien julle ook hier, dis 'n hele familie affære hierdie van ons. Hier langs my sit my twee kleindogters, Janys, ons oudste kleindogter, en Lise hier langs haar, is nou kleinsus. Ons het byvoorbeeld ook, hulle is van kleins af kom hulle hier en dan pak hulle goedjies in die winkel en die mandjie en as hulle by die huis toe gaan dan pak ouma nou mee uit. Hulle het nog nooit 'n ding gebreek nie. Of hulle kom in die dae waar ek besig is en dan roer hulle. Ek is nie 'n ouma wat gesê het, "Ooh, jy gaan brand nie." Ek het hulle laat voel die pot warm. En hulle het geleer. En so byvoorbeeld, nou ek met my oë op hulle kry, hierso het byvoorbeeld twee produkte. Hierdie enetjie, sy naam is Janys se tomatiekonkoksie. Ek het die ding begin by mekaar sit en so aan. En ek wou iets maak tussen 'n smoor en 'n chakalaka, maar dis nie een van die twee nie. En so kom sy in en uiteraard, hou sommer gou vas, kom sy by my en sy wil ook haar tomatietjies wil sy sny. Nou, ek het so 'n kleiner pot en dan gooi sy nou daar enige ding in en sy sê, "Ouma, gee my pot, ek wil my eie konkoksie maak." En daar die naam uitgekom. Janys se tomatiekonkoksie. Dis nogal 'n baie gewilde produk. So het Lise ook eendag daar gekom en ook 'n mes. Ek sal nooit sê nee, jy gaan sny nie. Hulle weet ook van vroeg af, hulle mag net nie 'n torinox hê nie, want 'n torinox sny vingerstukke in, maar 'n ander mes wat dan kan sny, dis alraai.
So sy het gekom en ek was besig met die goedjies en dit is agurkies wat almal van ons ken wat jy gewoonlik soet eet en ek het besluit maar ons gaan bietjie speel, ons maak nou 'n pickle. En sy het gekom en sy het al die soos ek nou vir haar gesê die muise se stertjies afgesny want ek wou nie dit bottel nie. En ek wou dit so graag vir haar saamgee vir haar ma om te gaan kook maar sy van niks weet nie. Die sterte nou. So dit is nou Lise Louise en ons noem dit boerekomkommers. Want ek hou ook van die Afrikaanse name, so waar ek kan bring ek ook die Afrikaans in ons produkte. So ek het nog 2 klein kinders, maar hulle is nou so amper 2. Hulle moet nou nog hulle produkies kom verdien. So ja, dis nou net 'n interessante ding rondom dit. Jy moet ook almekaar nuwe goed maak. Jy weet jy moet almekaar nuwe produkte ontwikkel. Ek het ook mense gereelde kliënte en dan kom hulle en hulle vra net vir sommer reguit. En wat is nuut? Jy weet so en dan kom die ou het die een ou wat hy's nou oorlede, so Engelsman. En 'n vreeslike interessante ou, joviale ou en dan vra ek vir my so wat is nuw? Dan sê ek vir hom dit en dan pak hy in en dan nog dit en hy pak hy in. Ek sê maar gaan jy nie proe nie? Dan sê vir my nee, ek weet alles wat hier die winkels is lekker. Tog okay ja, weet dis 'n lekker pleintjie. So ja, ek wil julle uitnooi, kom besoek ons. Ons is oop elke dag 9 tot 5. Saterdag 9 tot 2, Sondag ongelukkig toe. Openbare vakansie daar ook 9 tot 2 en dan ook jy wat nou daar sit ver in die Karoo of in die binneland. Ons koerier oral. So jy kan bestel en so ek hoop binne die volgende maand gaan ons online shop ook aan die gang wees. Ja, ons is baie aktief op Facebook, so hou maar gereeld dop, daar's gereeld inligting, miskien specials wat ons aanbied en so aan. So hou maar net dop en ons wil ook graag interaktief besig bly met al ons kliënte. Maar ons nooi julle uit vir al die binnelanders wat Desember Kaap toe kom. Ek hoop julle gaan almal nog steeds Kaap toe kom. Kom besoek ons asseblief in die Riebeeckvallei want dit is natuurlik, dit is nou ook prentjie mooi. En daai tyd, jy weet, daar's al die wingerde groen en die druiwe is hier. So kom kuier gerus. Ons sien uit om julle te ontmoet. Baie dankie. Boervrou of sommer enige iemand wat lief is daarvoor om in te lê, geïnspireerd voel om sommer dit te doen en ook 'n ekstra geldjie te maak daarvan. Ek gaan dit sommer probeer. Nou so kom ons tot die einde van nog 'n lieflike damesprogram. Ek hoop jy het dit net soveel geniet soos ek. Ons doen dit weer môre. Maar soos ek sê, ek los jou altyd met 'n paar inspirerende woorde. En hierdie is een van my gunsteling verse. En hy gaan so: dat jy tot alles in staat is deur hom wat jou die krag gee. Mag jy 'n lekker dag hê en sien jou môre. Totsiens. Ja, hierdie Vrydag loop lekker by NAMPO Virtual. En soos jy agtergekom het, wys ons vir jou optogvertonings. En partykeer gee hulle vir ons een van die bestes. Toe sê ons hoorie maar miskien 2 van die bestes, maar vir NAMPO het ons 3 van die bestes gesoek. En toe gee hulle vir ons 3 van die bestes. So geniet hierdie konsert. Die manne sê hulle gaan vir hulle self netjies aantrek vir hierdie produksie, so ek het vir myself 'n tas en baadjie, maar wat julle nie weet nie, is die res.
Early in the morning, factory whistle blows. Man rises from bed and puts on his clothes. Man takes his lunchbox out in the morning light. It's the working, just the working life. The working, just the working life. Through the mansions of fear, through the mansions of pain. See my daddy walking through them factory gates in the rain. Factory takes his hearing, factory gives him life. It's the working, just the working life. The working, just the working life. End of the day, factory whistle cries. Men walk through these gates with death in their eyes. And you just better believe somebody's gonna get hurt tonight. It's the working, just the working life. The working, just the working life. The working, just the working life. Hallo dames en here, baie welkom by 'n besondere vertoning. Ek en Dani en Kevin is al so lank vriende. En ons mis mekaar so 'n bietjie en ons het elkeen by ons eie huise ons selfone gevat en vir julle hierdie besondere vertoning saamgestel. Ek hoop julle geniet dit. Geniet dit soveel soos ons dit geniet het om bietjie pret te hê en weer te kan saamsing. Dit is nou al 22 jaar wat ons drietjies die verhoog saam deel. En in die 22 jaar het ons wonderlike plekke beleef, wonderlike mense beleef, persoonlike hoogtepunte en spesiale oomblikke saam beleef. En ja, ook ongelukkig 'n paar persoonlike laagtepunte beleef. Maar in die jare kon ons mekaar daardeur dra en dit is 'n wonderlike vriendskap en is altyd lekker om saam die verhoog te kan deel en op hierdie unieke manier wat ook vir ons 'n heel eerste een is. Waar ons wyd verspreid oor die land is en saam 'n vertoning kan saamstel wat dit vir ons lekker maak om musiek te maak vir jou daar by die huis en ek hoop jy geniet dit. En dit was moeilik, maar die optogspan was formidabel en dit het vir ons makliker gemaak. Ja, ons sien baie uit daarna om met jou hierdie heerlike aanlyn of e-konsert te kan deel. Geniet dit. Gegroet alle vriende van 3 van die bestes by julle huise, waar julle ook al mag wees, reg oor die wêreld. Dis vir ons 'n voorreg om deel te wees van so 'n unieke program. Maar ek dink die man wat die krediet moet kry vir hierdie NAMPO idee is hier ons musiekregisseur en die man wat hierdie hele ding gedryf het, Matthys Maree. Die golwe weet waar breek die brande, hulle dink hulle is vry. Die wolke wentel in die hemel, maar op die winde moet hulle ry. Dis vroeg in die dag op Bloubergse strand, die wind gaan nog waai, die son gaan nog brand. Ja, dis vroeg na die lang nag en ons groet die dag. Goeiemôre my sonskyn, goeiemôre my kind. Kom ons draf langs die strand, kom ons ry op die wind.
kinders met stok en hoed, wat vroeg was het my pa sê my kind, ons moet swart mos ons vind, ek is lief vir sê, ek is lief vir my kind, jare skoon en ons vrydag. Goeiemôre my sonskyn, goeiemôre my kind, kom ons draf langs die strand, kom ons ry op die wind, die son gaan ons groei, die strale sal brand, maar dis vroeg in die dag, op Bloubergse strand. Daar's 'n hond in die agtergrond. Ek dink ons moet wag tot hy uit is. Kan ek gooi? Die hond is nog steeds daar. Assie. Ons hom, was hy? Dis dan. Thank you, please. Asterix. Kom. Kom maar, Assie. Kom. Hey, kom. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can pick very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When I was young, my father said, "Son, I have something to say." And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, "Son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Happy
free to be a bachelor boy until your dying day. Well, that'll be the day when you say goodbye. Oh, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. That'll be the day when I die. As jy jou vriende mis, ek en Kevin en Daan het al by soveel plekke gesing, soveel toere gedoen. Nou sit ons bietjie vasgekeer. En hoe sing jy saam? Tegnologie. Daar is die klavier, Matthys Marie op die klavier. Kevin en Dani, elkeen, Dani in die Kaap en Kevin in Hartbeespoort-Dam. En ek sit hierso. En ons sing saam. Hier kom die somer, die son. Hier kom die somer, die son. Daar soos heuning, warm en lauw. Brandes rollen by die see, brandes rollen by die see. En hoog in die lucht dryf die meeuwe rond. Ons kan gaan sit by die karousel, onder 'n sombrella die skepe tel. Later gaan ons ver oor die wat sandloop en kyk as die son sak in die blou see. Stadig die somer, stadig die somer. En hoog in die lucht dryf die wolke rond. Hier kom die somer, die son. Hier kom die somer, die son. Daar soos heuning, warm en lauw. Hier kom die somer, die son. Hier kom die somer, die son. Daar soos heuning, warm en lauw. Ons kan vir ons dalk 'n eiland koop. Niemand sal weet ons het weggeloop. Later gaan ons ver oor die wit sandloop en kyk as die son sak in die blou see. Stadig die somer, stadig die somer. En hoog in die lucht dryf die wolke rond. Stadig die somer, stadig die somer. En hoog in die lucht dryf die wolke rond. Nou soos die somer in Suid-Afrika besig is om verby ons te skuif, is daar daarom die vooruitsig dat daar nuwe somers gaan kom en nuwe deure vir ons gaan oopmaak. En dan, hopelik, sal die kleure van ons lewens deur ons siele met nuwe vreugdes verf. Mag die pad van die lig u lei na nuwe drome en na nuwe somers. Seën mense.
Die blou trein gooi sy skadu's oor die gruis. Waar na waar het jy verhuis? Deur die klikke klak wat klop tot in die kaap. Mag jy lekker slaap. Soos die swaar ysterwiele wat net tande begin kners, rol jou laaste paar woorde tussen trane uitgepers in 'n afskeidskoor. Wat draai in my oor, c'est la vie, as jou hart seer pla, c'est la vie, as die mense vra, c'est la vie, want dit raak hulle nie, dis tussen jou en my die, c'est la vie. Ons twee spruites kom 'n bal voor in die straat en ek roepel in, want het word al laat. Maar my gedagtes slinger saam langs die lyn, Kroonstad verby, naby Bloemfontein. Tussen hemstryk en badtyd word daar skoene afgestof en ek help met hul huiswerk tot my hoofpyn wil ontplof voor my moe brein. Spoel jou refrein, c'est la vie, as jou hart seer pla, c'est la vie, as die kinders pla, c'est la vie, dis nie net my skuld nie, dis nie net jou skuld nie, c'est la vie. Met dolle vaart die donker in die nag, die groot Karoo, en skommel onder sterrepraag, wat waai en wink daarbo. 'n laaste sweepie twyfel trek, 'n laaste rooi signaal, en dans dit groen, die drywer vlieg finaal. C'est la vie, as jou hart seer pla, c'est la vie, as die kinders vra, c'est la vie, daar is geen antwoord nie, daar is geen antwoord nie, c'est la vie, daar is geen antwoord nie, c'est la vie, daar is geen antwoord nie, c'est la vie. As ek oud word, wil ek oud wees. Geen gladgestrykte plooie, geen uitgewiste spore van geluk en verdriet, maar 'n oop verlede. 'n Landkaart wil ek wees, waarop jy my lewe kan lees.
het ek foute gemaak, dit was die eerste ding waaroor ek moes sing in my lewe. In my lewe het ek skool gegaan en Afrikaans gepraat, dit was 'n voelvry pad in my lewe. Het ek 'n mens verdink, dit was die hardste ding waaroor ek moes sing in my lewe. Net soos gister en net soos nou is daar dinge in baie mense waarvan ek hou. Maar ek sukkel nog met my hart, ja hy wissel nog gedurig van waarom ek in my lewe. Die uistervuis van die mag gevoel, blykbaar my deel gedoen in my lewe. Het ek die dood gesien, dit was die zwaarste ding waaroor ek wou sing in my lewe. In my lewe het ek die States gesien, ek het Parys gesien, ek wil die res nog sien in my lewe. Het ek my lief gevind, sy was die mooiste ding waaroor ek moes sing in my lewe. Net soos gister en net soos nou is daar dinge en baie mense waarvan ek hou. Maar ek sukkel nog met my hart, ja hy wissel nog gedurig van waarom ek in my lewe. In my lewe het ek jou vertel dat my pla vertel deur die hemel en hel in my lewe. En die see geswem, dit was die coolste ding waaroor ek moes sing in my lewe. In my lewe het ek alles probeer en solank ek leef sal ek my alles gee in my lewe. Het ek 'n mens verloor, dit was die laaste ding waaroor ek wou sing in my lewe. Net soos gister en net soos nou is daar dinge en baie mense waarvan ek hou. Maar ek sukkel nog met my hart, ja hy wissel nog gedurig van waarom ek in my lewe. Maar ek sukkel nog met my hart, ja hy wissel nog gedurig van waarom ek in my lewe. In my lewe. Ek blaai deur die boeke van jou hart se biblioteek, ry die stofpad van verlange langs die dorpie niet vergeet. Ek wil oud word saam met jou, speel daar in jou park, piknik in jou wilgers, langs die highway van jou hart. Jy wek my in die môre as die dou gras waak. Fluister wasem woorde teen my wange aan. Hoor die stille gras, voel jou asem rustig blaas
en die duine van jou bors. Jy's 'n wonderwerk, soos 'n ongebyte appel, klink jy reg deur my. En ons dans op die wikke van 'n lentewind, deur jou glinsterhare breek 'n beeld, dronk van vreugde, vars vol lewe. Jy is vrou, vlindervlerke soos satijn, o niks is dan mooi as jou bruinbolle oë, 'n liefdesskuld getoe. Jy is vrou en my arms kan jou, o niks is dan mooi as jou bruinbolle oë, 'n liefdesskuld getoe. Jy is vrou, jy is vrou. Nou net Dani sal in 'n rivier staan en so pragtige lied soos Jy is vrou sing en dit perfek doen. Nou met die Grendelstaat situasie is ons natuurlik verspreid oor die land met Dani in Robertson, Matthys Marie in Stellenbosch, Matthys Roots in Centurion en ek in Hartbeespoort. En Fuzz wat in die ateljee werk en alles vir ons aan mekaar sit iewers in Pretoria. Ons moes ook ons eie selfone as kamera's gebruik. Ons het nie 'n professionele span gehad wat ons kon help nie. En natuurlik is ons gewone aan om op die verhoog langs mekaar te staan. En na 22 jaar voel ons mekaar baie goed aan as dit by frasering en so meer kom. En ons het nou nie daai leksheid gehad nie, maar ons is baie bly dat ons die wa deur die drif kon trek. Ek's 'n perfeksionis as dit by my werk kom. En as ek nou kyk na die verskillende videogrepe wat ons bymekaar gemaak het, dan kan ek sien daar was definitief uitdagings. Nie met my nie. Oh nee. Nee, kyk, ek moes eers my dele opneem en dan moes ek my dele aanstuur en dan het Dani en Matthys hulle dele bygesit. Nee, ek het eerste keer reg. Ja, right. Ek moes 'n paar keer opneem. Maar as ek na my maters kyk, dan dink ek het hulle meer gesukkel as ek. Welkom terug hier by NAMPO Virtual. And what is a virtual NAMPO if you can't win something?
So ek hoop eers julle 3 van die bestes geniet. Dankie vir optog daar. But for a chance to win a Samsung device of R5,000 and it's going to be Vodacom. It's going to give it to you. So kom ons vind uit hoe jy kan wen met Vodacom. Hi everybody, I'm Marilee Beekes, Executive Head for Vodacom in the Central Region looking after sales and marketing. Vodacom is super excited to be part of this experience and wishes to invite you to the first virtual NAMPO. Join us Vodacom for our live sessions on connectivity, cloud and the Internet of Things. Engage us on how we can affect the productivity in agriculture and business sector and gain insights from our industry experts. You can also stand a chance of winning awesome daily Vodacom prizes and giveaways, with our main prize being a Samsung device to the value of R5,000. All customers have an opportunity to win these prizes, and all you need to do is attend one of Vodacom's live sessions at the virtual NAMPO. You gain access into the lucky draw, and the winner will be announced on the 12th of September at 12 o'clock. The winner will also be posted on the NAMPO website. We look forward to seeing you at Vodacom Virtual NAMPO. Don't forget to book your seat. Nou ken ek vir Marlies, besef ek toe ek haar nou hier sien virtueel al vir meer as 20 jaar, verlang ek nou sommer daar na Bloemfontein. En jy kan ingeskakel bly, ons gesels hierna met Jacques Taylor van John Deere. Welkom terug hier by NAMPO Virtual en ons gesels, as jy nou nog nie vir John Deere gesien het in die afgelope 2 dae nie, amper dag 3 nou al, dan weet ek nie waar was jy nie. So Jacques Taylor, baie welkom. Jornay, dankie dat ek hier by jou kan kuier vandag. Ja, en dan nou so Afrikaanse Taylor. Want ek hoor Jacques Taylor, toe dog ek moet nou hier Engels praat. My Engels is redelik beperk. Nee, ek moet sê nee, ek is wel. Dis 'n interessante van, hè? Ja, ek dink hy het 'n Skotse agtergrond, ja. Yes, maar die Engels het my ergste verbygegaan hoor. Yes, maar kyk jy maak nou gewoonlik MD's gespanne as jy oor hulle praat in plaas van die produk. Maar ek wil eers bietjie by jou begin oor die agtergrond
Want ons gaan ook nou net wie wys die bekendstelling van die 6 of die 6M. Ja. Maar in die bankwese, maar onder. Jy weet jou roete wat jy geloop het in die korporatiewe wêreld is ongelooflik. En dan ook jou draaie hier in Afrika voor jy nou by John Deere was. Maar jy weet, het jy gedink 20 jaar terug dat waar jy nou gaan wees, jy weet net so 'n bietjie van daai agtergrond. Ja, is eintlik 'n moeilike vraag. Die eerste punt wat jy gemaak het, dit is so, ek dink ek is meer gemaklik om oor die produkte gesels as om oor myself te gesels. En dit is eintlik ook vreemd om onderhoud in Afrikaans te doen. Wat ek nou sê, 'n bietjie nou gepraat oor taal. Maar ja, ek dink my loopbaan was vir my baie goed geweest. En ek is dankbaar vir die geleenthede wat ek gehad het. Jy het daarin geraak, ek het in die bankwese begin. Ek het begin as 'n navraagklerk in die bankwese in Bloemfontein. Dis 'n paar seker net na skool. Ek meen ek is met dieselfde ouderdom so 8 jaar terug as ek my my syfers reg het. En daarvan af my opgewerk. Ek het opgeëindig in die bank as die hoof van landbou vir Afrika op daai stadium. Ons het die geleentheid gehad om in Nigerië te bly. Ja, hoor, jy was in Lagos gebly. Wat 'n ongelooflike ervaring is vir die kykers wat nie weet nie. Daar is krag- en spoeltoilette. So ons het regtig baie geniet. Oorbeweeg na John Deere toe. En waar ek verantwoordelikheid gehad het vir John Deere Financial vir Afrika en Thailand. Ek het so 3 jaar in Europa spandeer. En ons is nou so 2 jaar terug in Suid-Afrika. En dit is lekker om terug te wees. Dit is lekker om weer met die geboere gemeenskap te kan werk. Dis lekker om weer daar buite te kan wees, Afrikaans te kan praat. Ja, so ons geniet dit. En dan vir nou in so 'n groot posisie wat jy nou is. Jy weet in ons praat met jonger ouens, baie lyk ouer as ons. Jy weet wat is die verjaarsdagman. Ja. Jy weet so 'n marketing. Jy het ook 'n ander job in jou lewe gehad as 'n mentor. Voel jy so 'n bietjie druk op jou in so 'n korporatiewe omgewing? Want jy besef eintlik dat jy nou die mentors rol. Ons kyk nou na jou en dink soos jy na die ander jaak in jou lewe gekyk en gedink het, "Jesus, kyk wat hierdie ou vermag het." So duidelik het jy 'n bietjie navorsing gedoen oor my, nee. Ja, ek kom ook uit die bankwese uit my pa, so ek's bang, maar jy dink ek's dom soos die kinders altyd. Ja, ek dink dit is seker dalk een van die grootste voorregte, ek dink vir enige leier, is om die span rondom jou te kan ontwikkel. Ek dink besigheidsresultate is belangrik. Ek sal sê dis die ticket to the game. Dit hou jou in die spel. Maar ek dink in elke leierskapsrol wil ek graag kan terugkyk en sê, het my span gegroei deur daai tyd. En ek dink ons almal leer van leiers rondom ons. Daar's goed wat jy leer wat jy sê ek wil regtig nie doen nie. En daar's goed wat jy optel en sê maar weet jy ek wil hierdie dalk deel maak van my mondering en my leierskap eienskappe vorentoe. So sal ek dit sien as druk? Nee, ek dink regtig dis 'n voorreg daai. Ja. En dan weer eens toe ons gepraat het vroeër met die onderhoude met John Deere is die brand. Wat 'n sterk brand. Dis amper asof dit jou werk maklik maak. Jy weet, die stad help en die dorp help jy assosieer met die brand. Hy soek die hoed, hy soek die hemp. Ek het ook vertel, weet gaan kar was toe vergeet daai hoed in die kar is gone. Mense love daai brand. Enigiemand, verstaan jy? Ek self het 3 gegapsel net vandat ek hier by NAMPO is. Van vanoggend af, never mind gister. So die groei wat jy nog sien, tegnologie, die goed wat jy bekend gestel het, die nuwe die trekkers, van die leekste, van die tegnologies gevorderste, dit is net ongelooflik. Weet so, waar sien jy jouself in hierdie brand ook in die toekoms en dan ook dink ek in die groei van Afrika, jy weet van klein boere tot jou megaboere. Ja, so eerstens ek dink dis 'n lekker handelsmerk om mee te werk, omrede hy so sterk is en ek dink dis 'n handelsmerk as ek dit mag sê, ek dink wat sinoniem is met sukses. Ja. Presies. So ek dink mense streef daarna om deel te wees van die John Deere familie. Maar dit skep ook 'n baie groot verantwoordelikheid teenoor ons om seker te maak dat ons handel daarmee met die nodige amper sê respek. Weet jy kan baie maklik in 'n situasie beland wat jy al voel jy's dalk groter as die spel. Ek dink dis 'n belangrike punt vir ons om in gedagte te hou. En jy moet heeltyd kan waarde neersit. Want handelsmerk is net vir jou van waarde. Punt 1 as jy daarmee geassosieer wil wees. En ek dink dit gaan oor die kultuur waarvoor die brand staan of die handelsmerk staan. En punt 2 skep dit regtig vir my waarde. Anders dan gaan niemand net daarmee wil geassosieer wees nie. So ek dink daar's 'n bietjie druk op ons om seker te maak ons bly aan daai voorpunt. En dan wil ons 'n verskil maak. Jy het nog gepraat oor Afrika. So ons voel sterk. Maar 'n persoonlike ambisie van my of 'n doelwit van my is as iemand oor 10, 20, 30 jaar op Google ingaan en 'n navraag gaan doen rondom die groen revolusie in Afrika,
dan wil ek hê my naam moet ergens kan opkom. Dit is my passie. Ek dink ons almal het die verantwoordelikheid om die toekoms te bou wat ons wil hê ons kinders moet geniet. So persoonlik wil ek 'n aktiewe rol speel. As John Deere wil ons aan die voorpunt wees van die groen revolusie in Afrika. En die platform daar stel net mense aan mekaar te koppel. Ek dink die kykers sal die van hulle wat ons program Tech Terrein volg, ek dink sal opgelet het dat ons fokus is nie so seer op produk nie. Ons moet 'n goeie produk hê en ons is vol vertroue oor die kwaliteit van ons produkte. Maar vir ons is dit meer belangrik om 'n platform te skep om mense mekaar bloot te stel, om mense mekaar te koppel en om die industrie te kan vorentoe vat. Dit is 'n tema wat reg deurkom sover hierdie laaste 2,5 dae wat ek gesien het, selfs met tussen boere en verskillende maatskappye waar dit kompetisie was, is daar 'n samewerkende gevoel, maar ek dink ook is daar omdat soveel druk is, dis politiek en dis veiligheid en dis die natuur en is goed wat verander is ekonomies. Ewe skielik is daar baie meer samewerking. So ek het nou môre Saterdag wou ek jou nog gevra het of jy saam op 'n golfdag wil kom, jy is nou eerder plaasie toe wil gaan as wat jy nou gaan golf speel. So dink jy dit help dat jy boer ook om so 'n bietjie te voel waar die ouens deurgaan? Jy het meer opgelees as wat ek gedink het. Ja, jy sê ek is regtig bevoorreg om deel te wees van 'n boerdery besigheid in Noordwes provinsie. Ons boer daar met Simra beeste en 'n bietjie besproeiing ook. En dis vir my passie. Ek het eintlik vanoggend 'n ding gelees wat hulle gesê het, as jy hard werk in 'n omgewing wat jy dit nie geniet nie, dan is dit stres. Maar as jy hard werk in 'n omgewing wat jy geniet, is dit 'n passie. En ek dink dis waar ek myself vind. Ek geniet Afrika, ek geniet landbou. En die feit dat ek ook boer, ek dink help my tog om in die mark te kan connect, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, om daai wat jy Afrikaans vir 'n rapport. Dis 'n moeilike een. My kan aanklank vind by mekaar. Yes, so ek dink ek verstaan wat in die landbouomgewing aangaan. Die ander voordeel vir my is omrede ek met baie landboubesighede in aanraking kom en baie produsente. En dit is so ek wil amper sê dat jou suksesvolle boer is maar die John Deere kliënt. So my voordeel is ek leer by hulle. En ek kan dit terugvat na my lappie grond toe in Noordwes. So dit is my passie, ja. Nee, ek hou daarvan. Ek moet sê Jacques, ek sou jou ook met die handelsmerk vertrou het. dat jy ook net beter voel. Nee, so net so vinnig op ons van hierdie goed ons nie in detail ingaan nie. Maar as jy nou enige een van hierdie trekkers wat ons nou bekend gestel het en ons gaan nou kyk na die 6M. Wat een sou jy vir jouself gekoop het? Jy vra nou vir 'n ouer vir watter kind is jy die liefste, nê? Ja, dit is 'n moeilike een. Dis maar dieselfde vraag. Nee, ek dink ons het vroeër die week het ons die 8R bekend gestel. Dis nie 'n nuwe model nie. Is wel 'n vernuwe model. En op 'n nuwe amper die platform wat John Deere ingebring het. Ons het gister gekyk na die 7R. Vandag is die 6M, ek môre is dit ons die 6B. So watter is ek vir die liefste? Die 8R doen vir ons ongelooflik goed in Suid-Afrika. Vir die groot kommersiële produsent, ek dink daai trekker doen vir ons ongelooflik goed. Die 6M is 'n goeie, ek wil maar sê, middelklas trekker, maar beskikbaar met hoë vlak spesifikasie en tegnologie is ons dryfveer. Ja, so is moeilik om te onderskei tussen hulle. Die advertensie van ons 6B en ons gaan môre 'n bietjie oor hom praat, weet ons verwys na hom as die multi-tool. Elke plaas moet hom hê, want hy pas net oral in. Jy kan hom ek mag nou seker nie advertensies hier gebruik nie, maar vir ons is dit die Leatherman. Jy moet hom in jou sak hê. Yes. Ja, so daar's 'n plek vir elkeen. Maar die 8R is maar die vlaggenskap vir ons. En dan nou net soos jy gehoor het, ek het nou genoeg hoede. Kan ek net iewers 'n hempie ook kry? Ek wou nou uiteindelik 'n kaartjie een vir die boere. Weet jy, hulle is opgewonde. Jy sê jou pa was ook in die bankwese. Ons was so 'n paar jaar terug by NAMPO uitstalling gewees. Toe kom 'n bankier na my toe sê vir my, dit voel vir hom dat John Deere is eintlik 'n modehuis wat ook trekkers verkoop, met al die klere wat daar verkoop word. So ja, ek dink ons het 'n lekker online store op vir Virtual NAMPO ook, wat jy kan online jou hempie koop. So ja. Ek het gesien dit loop in die rakke rond al so 'n bietjie gaan loer. Dis ongelooflik. Jy gaan af en dit voel of jy in die winkel is. Dis regtig baie goed gedoen. Hoor jy Jacques, baie dankie. Voorreg om jou te gesels en sterkte. Jy weet, bly jy's terug in die land. Ja, dankie vir die geleentheid. Lekker met jou te chat. Ons chat oor 20 jaar nog steeds. Fantasties. Is reg. So op daai noot gaan ons nou kyk en dit is nou die 6M van John Deere.
Good day, I'm Freddy Roeping, Production System Specialist for John Deere Africa. Today we're going to launch the new restyled 6M series of tractors. The 6M series of tractors have been available for a while now and is one of the most versatile and highly customizable tractors in the John Deere range. So what have changed on the 6M series tractors, you may ask? So John Deere has listened to customers. Customers have been asking for more luxury and better packages. So why do we need better packages on a 6M? It is simple. When customers need to be comfortable in long work hours, they demand the best. And how do you increase productivity? By bettering the quality of work environment in the tractor. So John Deere has now added a Select Plus, and a Premium package for your tractor. So that is basically your comfort level in the tractor. But that's not all. We also changed the cab, the styling, the look, and then also we have a suspended and a non-suspended cab, which gives you that much more comfort while you are driving the tractor in different operations. So that means if you're driving in a bad field and you have suspension, then you will not feel the bad shocks inside the tractor. Furthermore, we added more technology. We now have John Deere JD Link with a 3-year JD Link Connect as standard on these tractors. The 6M instrument panel is now mounted on the right-hand corner post, and that is basically a PDU, which is a primary display unit, which will give you all the details of your tractor performance at a glimpse. So you do not have to take your eyes off the road and your application anymore to operate this tractor. You will also see that the control console and controls of the tractor are now at your fingertips on the right hand side with easy maintainable settings which you can lock for your operation. On this, you will also see that John Deere has now changed some of the hydraulic systems with the controls in easy reach on the right hand side. So you can select mechanical selective control valves, or you can select the electronic option, which gives you much more control of your application, which you can adjust and view on your PDU display. Furthermore, what have changed on the tractor? We had some minor changes on the hardware. John Deere now offers 155 liter per minute PFC system on your larger tractors, which is your 6175 and 6195, for that demanding hydraulic applications while planting and doing land preparation. Also included in these changes, we offer the rack and pinion rear axle, which is ideal for your row crop applications. For those of you that do not know what the rack and pinion is for and why we mean row crop, that allows a customer to adjust the wheel spacing to fit into his row configuration when planting corn, soy and various other crops. So to complement the rack and pinion axle, John Deere has now added row crop wheel options. That is ideal for customers planting maize and soy and other various row crops. So for customers looking for performance and the ultimate tractor that will fit into any operation, being it dairy, being it grains production, feel free to contact your dealer. You can also visit NAMPO Virtual. Please leave a note, ask some questions. Thank you for visiting NAMPO Virtual.
Good day. Welcome to AFCRI Agri Services. My name is Jacob de Villiers and I want to share more with you regarding our business. AFCRI celebrated its 97th year this year. We have our roots in the co-op system and we started in 1923. Currently, we manage and operate 4 distinctly different businesses. Firstly, we have grain management, who owns and manages silo capacity close to 5 million tons, and we also annually trade approximately 2.6 million tons of grains and oilseeds. We are also the largest John Deere dealership outside of North America. We operate mainly in South Africa, Western Australia, Zimbabwe, Zambia and Botswana. We are proud to say that we are more than just a John Deere dealer, and we have other equipment that we also sell to our loyal customers. We also operate various workshops in order to keep these equipment running. We also have Unigrow Financial Services as a wholly owned subsidiary. Through Unigrow, we extend credit to farmers and also have various insurance products. Currently, we are running our retail business as a joint venture called Hinterland. We are in the process of unbundling this structure, and from the 1st of October, our retail business will be known as AFCRI Retail, where we will operate 33 branches, which sells inputs and other agricultural products to our loyal customer base throughout the areas in which we operate. We are looking forward to entertain you here today, and we are looking forward to the next 100 odd years in agriculture. Thank you. Welkom hier by NAMPO Virtual. As ek nou net in hierdie stem kan werk en dit beter kan regkry om so te praat, sal ek miskien soveel geld kan verdien soos Nathaniel. Want ek is klaar kaalkop, maar plat sak kaalkop. Hy is ryk gat kaalkop, maar dis omdat hy so goed is. So geniet van Nathaniel. Dalk is dit ons loopbane, dalk is dit omdat ons baie langer lewe,
maar mense beleef deesdae dinge waarvan hulle nooit sou droom voorheen nie. Ek kry al hoe meer die geleentheid om met mense te praat wat onder normale omstandighede nie 2 keer in my rigting sal kyk nie, of wat ek in my normale omstandighede nooit sou raakloop nie. Ek was byvoorbeeld nog nooit by iets soos NAMPO nie. Toe ek klein was, het ek elke vakansie op Wellington by my ouma gaan kuier, en 1 of 2 keer 'n week het ons gestap tot in die middedorp om te gaan vrugte yoghurt koop of nuwe klere vir my papierpop. En dan stap ons verby die koshuise van die Huguenot College, ons stap verby Wellington se swembad, en dan iewers is daar so 'n nou straatjie, dan draai ons regs, en dan is jy in die hoofstraat. So stap ons weer eendag, en die parkeerarea van die swembad is net sigbaar. Toe sê ouma, ek dink ons moet 'n nuwe pad probeer, kom ons draai om. Ek sê toe, hoekom? Ouma sê toe, die Here het 'n plan met jou. Ouma kan dit nou nog nie sien nie, maar jy moet nooit, jonk of oud, by 'n plek kom waar meer as 2 wit bakkies geparkeer is nie. Iemand gaan vir jou slaan. Kom, ouma koop 2 yoghurts vir jou. En hier staan ek vandag. Niemand het my geslaan nie. Ek lewe nog en ek kan vandag sê, welkom by die praatjie waarvan die Suid-Afrikaanse landboubedryf vir jare al droom. Ek is gebore met bome en ook met die stad in my siel. Maar ek het eers in 'n stad gewoon as 'n volwassene. Klein tyd, lank terug, ek was 7 jaar oud, toe woon ons op Rebie Kasteel. En onder in die dorp woon oom Sam en tannie Stini, so 'n lang huis, baie koelte, lang stoep. En kort dan bel hulle, dan sê hulle daar's hoenderpastei, dan ry ons onmiddellik. Hulle werf was vol bloekombome, sulke harde grond, baie gereedskap en hoenders. Ons eet sulke stukke goue pastei. Dis baie lekker en ek wonder nie vir 'n oomblik waar kom die hoender vandaan nie. En elke keer as ons klaar geëet het, dan sê tannie Stini, ons hoor nooit meer van ons dogter nie. Is nog net die seun wat kom kuier. En dan sê my ma, maar julle het nie 'n dogter nie. En dan huil tannie Stini. Dan vat my pa vir my en my klein boetie buitekant toe. Een keer toe kom ons buite, toe staan oom Sam daar met 'n hoender in sy arms. En hy sê toe vir my pa, kry gou die byl, hy's daar langs die garage deur. Ek vermoed niks, ek dog oom Sam speel bietjie met die hoender voor hy gaan hout kap vir die buiteoond. Maar hy sit toe die hoender op 'n houtblok en toe kap hy die hoender se kop af en die kop val en die pote maak so oop en toe, so staan die vermelend se hande as hy te lank geknie het. Ek het gegil aanhoudend en hard soos iemand wat alleen is op 'n paviljoen. En soos tannie Stini se dogter het ek nooit weer gaan kuier nie. En vandag eet ek nie hoender nie. Asof hulle besluit het, 'n klein dorpie se beproewinge is nie genoeg nie, toets die kind naweke ook. Maak my ouers, oral waar ons ooit gebly het, altyd vriende met mense buite die dorp, dat ons Saterdag en Sondag daar kan kuier. My ma sê toe op 'n dag, ons gaan Saterdag plaas toe. Ek dink toe, dis goed so, hulle 10-10-1 meer kos as ons, het kan net lekker wees, en het sal ook goed wees om hulle eend, hulle donkie en hulle perd te sien, soos oud McDonald se liedjie beloof het. Saterdag kom ons op die plaas aan, is 'n stowwerige affære, daar so 'n lang huis met 'n lang stoep, 3 bome wat lyk soos wanneer al die lekwarte gesteel is, 3 baie groot skure met sulke staal skuifdeure, 'n sement voor wat tussen die skure deurkom, en dan in die verte heining, dis al. Ons gaan kombuis toe, want ek wil sien of daar 20 of 30 melkterte op die tafel staan, maar daar's niks. Waar is die kos, fluister ek? Ons gaan wors braai, sê my ma. Waar is die wors, fluister ek? Ons gaan dit nog maak, lag die plaas tannie. Ek kyk geskok na my ma kyk weg. Ons stap buitentoe, my pa en 'n vreemde man is besig om houtstoele uit te pak, maar nie onder die 3 bome, nie ook nie op die stoep nie, in die middel van nêrens. Ek sê toe, wie gaan daar sit? Die tannie sê toe ons, hulle bring nou die komme. Ek sê toe, wat is komme?
Sy sê dis waarin ons die darmes gaan skoonmaak en ook die vleis gaan maal. My keel maak so gloep soos voor 'n groot opgooi. My ma tel toe my klein boetie op en sê ons gaan kyk gou die vark voor hulle hom slag. Ek gaan toe dood, kom weer by 35 jaar ouer, ek skree toe. Hoekom slag julle 'n vark, maar hard en uit asem, soos wanneer 'n oorlog begin voordat jy kon wegkruip? My pa lag, hy sê toe, waar dink jy kom vleis vandaan? Die slag, hy skree ek is woedend. Maar dis te laat. Iewers agter 'n skuur is 'n gil, dis harder en skerper as ons tennisjuffrou se. En toe kom daar 'n streep bloed in die sement vooraf. En toe kom daar plaaskinders uit alle rigtings. Hulle spring soos bokke en hulle lag en ek weet iets erger as varkslag gaan nou plaasvind. En toe kom 'n seentjie agter 'n skuur uitgehardloop en bokant sy kop met uitgestrekte arms hou hy 'n massiewe varkkop vas. Bloed loop so teen sy arms af en hy jaag die ander kinders met die kop en hulle hardloop in sirkels en skree. Ek skree nie. Ek fluister nie, ek grom. Diep en waansinnig soos 'n leeu wat gaan aan. Hulle speel, lag die plaastuin nie, hy moet eers uitbloei voor hulle hom kan gaar maak. Hulle kook hom vir ure. Wie kook 'n kop? Bel mense mekaar en sê kom Sondag na kerk, dan eet ons 'n gesig. Ek is buite my 7-jarige self. Ek begin hardloop na ons kar toe, maar kry nie die deur oop nie. Nou hardloop ek in die vlaktes in en die kind met die kop dink ek speel saam en sit my toe agterna. En ek hardloop vinnig, maar die groot opgooi is hier en ek kan nie help nie. Die vet kind kots, skree die seentjie. My pa kom haal my toe, vat my stoep toe, sit my neer. Niemand praat met my nie, hulle gee net vir my water. Daar is toe 'n afkopvark, hulle gooi hom toe met kookwater en gooiingsakke om die hare af te kry. Later, toe staan darmes, toe staan maalvleis, toe staan wors. Ek praat nie, ek eet nie. En niemand lol met my nie, want hulle weet, die skade is permanent. 2 weke later, toe koop my ma vir my 'n klavier en vandag eet ek nie vleis nie. Ek is 8,5. Ons trek Portewil toe. En my ma maak onmiddellik vriende met mense met baie seuns en 'n plaas naby 'n berg. Saterdag gaan kuier ons daar. En is lekker want hulle het meer kos as die varkmense. Ek is maar die heeltyd in die kombuis. Soos enige iemand wat te veel seuns gehad het, is die tannie maar breekbaar en stil, maar sy's vriendelik. En op 'n dag sê sy toe vir my, stap saam, Johannes gaan gou melk haal. Ek fluister toe, kom is die melk buite. My ma lag, sy sê dis 'n plaas. Ek stap agter Johannes aan. Johannes was die voorman en hy was vriendelik. Hy het altyd vir die ouer seuns wyn gegee as niemand kyk nie. Ek stap, hy het 'n silwer emmer en hy stap voor my uit na so 'n groot gebou toe. Binne-in is koeie. Ek skrik baie groot want niemand het gesê daar's koeie nie en jy kon hulle nie van buite af hoor nie en hulle is groot. En Johannes hurk toe by een en hy gryp na 'n tepel en melk spuit uit en dit maak so skuim in die emmer. En ek het geweet koeie het eiers, maar ek het gedog dis sodat jy hulle kan herken, nie om daaraan te vat nie. Ek kyk toe op en die koei is groot en daar sit so 'n groot vliegie voor op sy snoet. Maar hy haal dit nie af nie. Ek het toe diep gegril en ek is terugkom bys toe en ek het nee gesê vir tee met melk en vandag drink ek nie melk nie. Eers jare later is ek weer terug na 'n plaas toe. En dit was vir wyn, dit was Landsrak en ons was op die stoep. En daar was later nog 'n plaas. Ek was soontoe met 'n dramagroep, want daar was 'n dam en akteurs swemkaal. Maar my ouma se tuin op Wellington was 'n plek van wonders en ek het dit oor en oor in my kleintyd beleef. En ek weet vandag nog wat kom uit die grond uit en hoe dit proe en hoe dit voel as dit nou net uit die warm son binne toe gebring is.
ek het dit nooit vergeet, en agter my ouma se kombuis was 'n lang strook grond, dit was hulle tuin, en aardappels, patats, eie, wortels, kool, kropslaai, boontjies, ertjies, tomaties, pampoene, zucchini, groen russies, alles het daar gegroei, tussen sweet peas en kappertjies. En heel agter het gehang aan bome, daar was perskes, en kwepers, en kojawels, en suurlemoene, en komkwarts, en vye aan die bome, en nartjieskil het gedroog op die doringdraad. Ons het organies, vars en gesond geëet, sonder dat ons het geweet het. My ouma het niks uit 'n winkel uitgedra, behalwe sjokolade, kaneel, meel, dippetidoe en kanariesaad nie. En my oupa het elke keer gesê, maar ons het nie kanaries nie, as ouma die ligblou dosies uitpak. Dan sê ouma, want hulle mis in hulle kos. Dan sê oupa, nou hoekom koop jy die saad? Dan sê ouma, want dit is so goedkoop. En vir jare het daar 'n voëlkou gehang op die agterstoep, en daar was 'n bakkie water en 'n bakkie saad, en dit was al. Die res van die saad het ouma gegooi in beskuit. En vir jare en jare was dit die gewildste beskuit in Wellington. Niemand het geweet, sy doen dit nie. En vandag is saadbeskuit hoogmode. Ek kook nog steeds al die kos wat my ouma gemaak het, en ek maak dit presies soos sy. Maar dit proe nie dieselfde nie. Die kos is flou, en dit arriveer in plastiek, en dit is getoer. Dit is die heel jaar beskikbaar, en dit hou baie lank. Dit hou tot, as jy van oorsee af terugkom, nog steeds. En supermarkte blus my eetlus. Ek loop deur die grootste winkels, en sien niks wat my opgewonde maak nie. Daar's nie een nuwe kry wat skree, ek is nuut, probeer my, ek is gesog, ek is die een waarvan jy nog net gehoor het nie. Ek sien ook die klere en teksture dikwels nie, want 3/4 is in blokkies gesny of is gevries. Ek praat nie eers van die goed wat klaar gekook, klaar gemaak, klaar gebak, klaar gebottel is met handelsname op nie. Dit sien ek nie eers raak nie, ek en almal wat ek ken het kombuise. Ek praat van die goed wat jy kan optel en voel en ruik. Die vrugte en groente waarmee jy weet, jy en jou familie gaan 'n nuwe geskiedenis skryf. En ek ken al die kase. Waar is die nuwe kase? Waar is daai tipe kase waarvoor chefs en mense wat tyd het, ry na 'n dorpie of 'n verskaffer of 'n fees of 'n mark toe? 99% van ons werk en ons oorleef en ons gebruik die bietjie talent wat ons gekry het om 'n bydrae te maak. Iemand moet 'n plaas hier kom uitpak waar die miljoene hulle daaglikse voeding aanskaf, die 99%. Daar's 'n woord, plaaslik, wat niks met 'n plaas te doen het nie en ook alles met 'n plaas te doen het. Ek het al baie lank probleme met die woord. Want vir my het dit altyd gesê, ons moet nou maar klaarkom met dit wat ons hier het. Of het gesê, ons het nie nou vervoer nie. Of dit het gesê, dis nie vir ons beskore om meer te leer nie. Totdat ek vir Topsy Venter ontmoet het. Sy was die Jan van kook uit die omgewing en sy was die moeder van kook sonder resep. Ek het haar ontmoet in die begin van my loopbaan. Eers by die Wild Fig in Kaapstad, toe by Roggeland, buite Wellington en toe by haar eie restaurant in Franshoek. En Topsy het alles my verander. Daar was elke keer goed wat ek nog nooit gesien het nie. In bakke in die kombuis en in mooi bakke op al die tafels in die restaurant. Goed soos ryp persimmons of daai hoenderpoot sampioene wat jy in 'n boom se wortels afbreek of wyn sonder labels of kase met teksture en reuke waaroor jy nie met 'n vreemdeling kan praat nie. En groot boere, klein boere, nisboere, tuiniers, almal het gevraag en ongevraag by Topsy kussies kom los soggens. Daarin was klein oesies en eksperimente en blare met name wat geklink het asof Leipold nog lewe. En groente of vrugte wat nie dieselfde gelyk is. Hulle nie dieselfde gelyk nie, hulle was nie uniformig nie. Want daai mense het geweet, Topsy gaan daai goed voorsit
vandag nog aan niks vermoedendes, wat met groot nuuskierigheid weer huis toe sal gaan. Maar, soos wat plaaslike romantiese en 'n positiewe woord vir my geword het, so het dit weer verander, want Topsy is toe na die engele toe. En ons en die 99% van mense woon nie in Franshoek nie. Ons moet nog steeds tou staan by die groot kettinge met hulle boring kos en hulle alles proe dieselfde bestanddele en hulle absolute vrees vir 'n progressiewe beleid en hulle totale bereidwilligheid om nog steeds plastiek te verskaf. Maar daar is lig. Daar's min goed wat my so vrolik maak soos 'n wendermasjien op 'n Europese lughawe. Daar val nie chips of tronk chocolate uit nie. Daar val goed soos broodjies met sagte brie en warm sampioenpastye en vrugtetertjies uit. Hier in my eie land vind ek my vreugde in 'n padstal. Ek is Wena Nudee. Ek ry van dorp tot dorp die hele jaar na almal wat dapper genoeg was om my te nooi om te gaan sing. En oral is 'n padstal en ek hou stil. 'n Padstal sê vir jou onmiddellik wat is die probleme of die vreugdes van hierdie omgewing. Baie van hulle is useless, daar's net een ding, 2000 sakkies lemoene en miskien in die hoek 6 handgemaakte besems. Maar ander is oases, daar's groot tuisgebakte brode, sulke suurdeegkatedrale, wat elke goeie ding wat nog ooit gebeur het weer voor jou laat afspeel. Sulke groot goed wat jy met die hand kan uitsoek. Daar's koekies wat hardop skree, ek bevat botter. Daar is terte wat vir jou beloof, geen mens op aarde het slegte cholesterol of hartprobleme nie. Daar is neute uit die oorspronklike paradys. Daar is beskuit. Daar is handgemaakte seep met laventelblare. Daar's konfyt gemaak uit vrugte waartoe geen gewone sterfling toegang het nie. Maar buiten padstal in Franshoek weet ek en die 99% niks verder nie. Niemand vertel vir ons die waarheid oor organiese kos nie. Niemand sê regtig vir ons wat beteken free range nie. Is die wette daar word dit toegepas of noem elkeen sy goed net wat hy wil? Moet ons die kospers glo of die joernaliste? Maak hulle 'n draai op die plaas en kyk wat gaan aan of skryf hulle wat hulle lees op die internet? Alle aardappels in 'n winkel, sy naam is aardappel. Daar moet tog baie variasies wees. Hoekom mag ons nie lees wat is daai aardappel sy regte naam nie? Hoekom kan ek nie 'n winkeltomatie ruik nie? Is daar 'n voor die hand liggende rede of is dit 'n afskuwelike geheim? Is chemikalie regtig sleg vir ons of is dit broodnodig om te boer sodat jy die biljoene op aarde kan voer? Is die aarde se agteruitgang regtig so erg of hou joernaliste net van massa-hysterie of is ons regtig in gevaar? Is daar op hierdie aarde net 3 allergieë? Hoekom waarsku hulle ons op alle pakkies net oor neute, suiwel en gluten? Wat moet ons regtig weet? Is dit net mode? Is suiker regtig sleg vir ons? En indien dit wel is, hoekom is daar suiker in alles? Baie mense beskuldig my daarvan dat ek die heeltyd maak asof oorsee beter is. Hoekom bly ek nie net daar nie? En dit is die waarheid dat ek elke los oomblik in Europa is, want dis waar my familie is en my peetkinders. En dit is waar my behoefte aan argitektuur en kuns en geskiedenis bevredig word. En dis waar ek elke liewe dag vir my broer vra, wat is daai? Ek sien kos en bestanddele wat my mal maak, wat ek nog net in boeke gesien het. En ek sien goed wat ek gehoor het is wel beskikbaar in Pretoria se boeremark. Maar ek is 'n sanger. Geen sanger op aarde staan 5 uur in die oggend op en gaan mark toe nie, ek kan nou net kom lê. My broer Erik woon so 15 minute buite Nantes in 'n village en 15 minute verder is die familieplaas. Dis 'n perdeplaas sonder perde. Dis net vir kuier, maar op pad soontoe hou jy omtrent elke 3 minute stil by 'n plaashek. Daar staan 'n tafel met eetbare blomme. Daar staan
varsgebakte brode, 42 asperges en 2 bosse roketblare so groot soos palmtakke. By die volgende plaashek se tafel met 'n gaar gebrande boer met 'n hoed wat hy geërf het, tuisgemaakte likeur, 42, stroopsoet arbeie, plaasbrood en een of ander potjie met 'n lewerpatee. Langs die rivier staan 'n stokou mannetjie met 7 palings, 2 salms en 'n mandjie hekelwerk. En al daai prentjies is tradisioneel en dit is fantasties en is broodnodig en dis sprokiesagtig en is totaal belaglik. Jy laai alles in jou kar want jy moet dit hê, maar dieselfde tyd vra jy vir jou, die wêreld is honger. Is daai storieboekboer die hele dag besig om te krap tussen sy 22 skilderagtige ertjielote of doen hy iets om die aarde te voed? Maar terselfdertyd eet jy van hand tot hand, van sy hand tot jou hand. Jy proe goed wat jy nog nooit voorheen geproe het nie. Jy beleef dinge wat jy nie kan glo nie. Jy weet daar's geen gif op daai boer se plaasie nie. 'n Europese plaas is so groot soos 'n hotelbed, so dis moontlik en hy het net een trekker uit die Eerste Wêreldoorlog. Maar hy's daar en jy voel veilig want jy weet môre, al kan jy nie verby al daai plasies ry nie. In die middel van die stad, 3 blokke van jou woonstel, is 'n massiewe mark onder dak waar daar van donkeroggend tot donker aand 6 dae van die week handgemaakte kaas en elke handgepoleerde pampoen beskikbaar is. En daar's nie een inkopiesak nie, jy bring jou eie. En dan staan jy daar en jy sien die mooiste vrugte wat jy nog ooit gesien het. En op die kussie sê dit Suid-Afrika. Maar jy in die 99% het dit nog nooit hier gesien nie. En daar's wyn wat sê Suid-Afrika, maar jy het dit nog nooit hier gesien nie. En daar's ook rugbyspelers wat sê Suid-Afrika, wat jy nog nooit hier gesien het nie, maar dit is 'n heel ander storie. Van die armste mense wat ek ken, het al van die beste kos wat ek nog ooit beleef het voorgesit. En van die eenvoudigste huishoudings het al die mooiste tafels gedek. En van die onbekendste restaurantjies het al die mees onvergeetlike disse tafel toe gedra. Of die tyd te min is, of die plek te klein is, of die geld te min is, daar is baie mense wat die besluit neem om die hoogste lewenskwaliteit moontlik te probeer bereik. En dit het niks te doen met 'n privaat vliegtuig, 'n strandhuis of ontwerpersmeubels. Dit het te doen met die besluit om alledaagse aktiwiteite te verstaan, om alledaagse roetines raak te sien as tydlose rituele, dit te erken en te huldig. Wanneer jy eendag besef dat die boom voor jou huis buiten skaduwee ander kenmerke en eienskappe het, verskyn 'n ekstra wêreld vir jou. Wanneer jy besef wat 'n skade die vervaardiging van een paar jeans aan hierdie planeet aanbring, dan sien jy jou klerekas in 'n nuwe lig. Wanneer jy die regte smaak van 'n goeie produk sonder 'n laag fabriekskaas of onnodige goed of bevoederde geurmiddels proe, dan verskuif jou horison 1000 keer. Wanneer jy die geskiedenis van alledaagse voorwerpe soos 'n vurk of 'n tafeldoek wat fascinerende stories het, wanneer jy dit leer ken, begin jy verstaan, raak sien en waardeer jou plek en jou tyd en jou tydperk op hierdie planeet. Wanneer jy ontdek dat 'n vars krui 'n ete heeltemal kan verander en jy dit geniet, begin jy 'n hele nuwe lewe lei. Daar is baie van hierdie eienskappe en daarvoor het ons die 99% hulp nodig. Algemene kennis wat gereeld, vriendelik, kalm en eerlik aan ons oorgedra word. Ek weet, daar sit nou iewers 'n boer wat na my kyk en dink, jou moer man, ek het 'n helikopter. Maar ek het 'n verantwoordelikheid teenoor myself, my vriende, die 99% en my ouma. My ouma het my 'n ompad laat stap sodat ek vandag nog kan lewe en hier kan staan en die volgende sê:
Ons wil verstaan wat ons eet. Ons weet nie hoe alles werk nie. Ons wil opwindend eet. Opwindende goed, wat verkoop word in papiersakke, wat van hier afkom, al is dit nou oor see, wat nuwe variasies het, kleurvolle, geurvolle, oulike goed, wat daar iewers op 'n plaas, nie hier waar die geld maak stories is, maar daar in 'n hoek, gekweek word, op 'n stukkie grond, wat niemand arm maak nie, maar wat vir ons eenkant gehou word. Iemand moet vir ons wys, waar kry ons nou die goeie goed? Iemand moet vir ons help, om vir ons te wys, waar kom ons gesondheid en ons genot vandaan? Iemand moet kontak maak met die 99%. Stuur vir ons 'n video van 'n vriendelike boer, 'n vriendelike boer wat 'n kerkliedjie neerie, terwyl hy met moddervingers 'n sappige wortel uit hierdie planeet uittrek. Ons wil nie TV-programme kyk met aanbieders in kakie nie. Ons wil nie tydskrifte koop met advertensies met dorsmasjiene nie. Ons soek 'n landery in ons lewe. Iemand moet met ons kontak maak. Ons weet nie wie nie. Ons weet nie, is dit die media nie. Ons weet nie, is dit advertensiemense. Ons weet nie, is dit supermarkte of die agente of die unie of die advertensiemense nie. Ons weet net, ons soek die boer. Op die 3 dorpe waar ek groot geword het, was die grandste mense die dokter en die ryk boer. En hulle het niks gesê nie, maar ons het geweet, hulle hou ons aan die lewe en hulle moet dus beter weet as ons. En ons, as ons hulle raakgeloop het, was ons geïntimideerd en gespanne, maar ons was hulle kliënte. En dit het aan hulle 2 goeders gegee, verantwoordelikheid en bedside manners. Goed of sleg, in hierdie veranderende wêreld, met geweld, met gevaar, met onsekerheid, met besluite, met onnosel gesag, met verkeerde besluite, met aanvalle en aanslae uit alle rigtings uit, moet elke mens sy verantwoordelikheid gebruik soos hy goed dink en sy bedside manner ontwikkel soos hy goed dink. Dit maak my baie ongewild op baie plekke, maar ek gebruik myne soos ek goed dink. En ek gaan nou groet. Ek is dalk volgende jaar by NAMPO met 'n kosstalletjie. Vriende wat gereeld dit bywoon sê daar's berge, tonne deeg en nog meer vleis, maar daar's niks groente nie. En ek kantoor met spinasie. Baie dankie. Good day. Welcome to AFCRI Agri Services. My name is Jacob de Villiers and I want to share more with you regarding our business. AFCRI celebrated its 97th year this year. We have our roots in the co-op system and we started in 1923.
currently we manage and operate 4 distinctly different businesses. Firstly, we have grain management, who owns and manages silo capacity close to 5 million tons, and we also annually trade approximately 2.6 million tons of grains and oilseeds. We are also the largest John Deere dealership outside of North America. We operate mainly in South Africa, Western Australia, Zimbabwe, Zambia and Botswana. We are proud to say that we are more than just a John Deere dealer, and we have other equipment that we also sell to our loyal customers. We also operate various workshops in order to keep these equipment running. We also have Unigrow Financial Services as a wholly owned subsidiary. Through Unigrow, we extend credit to farmers and also have various insurance products. Currently, we are running our retail business as a joint venture called Hinterland. We are in the process of unbundling this structure, and from the 1st of October, our retail business will be known as AFCRI Retail, where we will operate 33 branches, which sells inputs and other agricultural products to our loyal customer base throughout the areas in which we operate. We are looking forward to entertain you here today, and we are looking forward to the next 100 odd years in agriculture. Thank you.
SV105 Trading is 'n maatskappy wat ons gestig het so 'n paar jaar terug, so 10 jaar terug. Oorspronklik was dit 'n skoonmaakbesigheid. COVID-19 het ook vir ons 'n goeie platform geskep waar ons goedgekeurde protokols wat daar buite is kan toepas waar ons skoonmaak. Ons gee ook die regte toerusting vir die mense om skoon te maak. 'n Ou kan sy eie huis skoonmaak of 'n besigheid kan sy eie besigheid self skoonmaak met die tipe produkte wat ons het. Dit is goedgekeur. Ons gebruik ook internasionale standaard produkte wat in Nieu-Seeland, Australië, Dubai, Amerika gebruik word. Dit is ook goedgekeur deur die SABS hier in Suid-Afrika. Dis van die produkte wat ons verskaf. Maar uit hierdie hele SV105 maatskappy van ons wil ons graag ons eie ander maatskappye voed met een platform. Bemarking, verskaffing van die regte toerusting en ook vervoer. Enige diens wat jy aan kan dink van grafiese ontwerp, alles vloei uit hierdie een maatskappy uit. Vise Online is an online shop, which is everybody else's, is a standard online shop. If there's a problem online shop, you can directly phone someone. You're not going to talk to a robot or answering machine. You're actually going to get a human on the other side of the telephone that can communicate. If you have a problem, they're going to sort it out. We deliver in 48 hours, where other shops don't do that. They take a bit longer. We enable ourselves to deliver in 48 hours. DCM Security is a regionally based company. We have been operating for the past 19 years. We are based in the east of Pretoria. That's where our head office is located. We provide the following services. I'm going to name them for you and then I'm going to give it a little bit of a description for you. Physical security is the very first person that you encounter when you enter a property or a business park or a shopping center. The second services that we can provide is event security. That's anything from a birthday party where there's big shows or there's inaugurations. We also have a response services. That is where the vehicle responds to you in case of emergency by the press of your panic button and alarm system. Then we also have a fully functional technology department where we can install all your security equipment, anything from an alarm system to beams or CCTV. And then the last but the latest addition to our products is the DCM Assist. It's an app that can be downloaded on an app or an Android phone via Google Play. And the app allows you to press 3 buttons, which is the panic button, the roadside assistance button, and the medical button in case of emergency. I've just briefly mentioned all the products to you, but you're more than welcome to go and have a look at our website. It's called www.dcmsecurity.com, or you can also send us an email to info@dcmsecurity.com. Hi, I'm Tony Ndoro. Now, these are strange times, the new normal. And as is often said, you are on mute. But not really. These days, you're more visible, more palpable, and more audible than ever before. Now, as we all know, the agri sector is an early adopter of new technology. Now, with this in mind, one of the biggest agricultural expos in the Southern Hemisphere is now going virtual. Now, virtual events, of course, mean endless possibilities and an even wider audience. But the question is, what does it actually look like? Well, let me give you a preview of the first ever NAMPO Virtual. So, enter the showground with me. From the main lobby, you gain access to all that NAMPO Virtual has to offer. Now, on the show floor, visitors can choose from a variety of exhibition areas to experience the latest products and services in the agri-marketplace. From the comfort of your own space, wherever in the world that might be, come connect, come engage, come network in this virtual space. Exhibitors create and plan their own stands and activities. You create the daily program and choose how visitors can interact with you. Live chats and chat rooms, video calls, webinars, new product launches, special offers, audio-visual material, social media engagements, and a whole lot more. And best of all, visitor registration is absolutely free. So your stand is a gateway to a true brand experience for visitors. In true NAMPO tradition, there's a lot more on offer. Right from the lobby, you'll be invited to join Agri Extra at NAMPO. Now, this is a live, fully digital television studio that will broadcast on all 4 show days. Enter the virtual studio and get
When it comes to agricultural equipment and especially your vehicles, you want to make sure that the fuel that you put into those vehicles is of the best quality. And today, to talk to us more about this is Jason Rathbone. Jason is, of course, the Key Account Manager Distributors with Engine. Jason, welcome. Thank you very much for having us. Yeah, great to be here. Jason, let's kick off, and I would like to ask you about Engine's relationship with Petronas. Yeah, Petronas. That's an interesting name. Now, the thing is, Petronas is a global company, but the feeling that I get from Engine from the beginning was Engine is very much locally focused. Yeah. Very interesting. Tell us more about that. Yeah, we're just talking off air. Engine is such a local brand and local's lacquer for us. And yeah, we have a mother company, Petronas, and they are an absolute powerhouse when it comes to technology and when it comes to their presence. I mean, they operate in over 90 countries around the world, and South Africa really close to their heart. And yeah, we always feel proud as a company, as Engine, that we are always locally inclined. We've got really good. I would say really good touch points with every sector of the market. May it be the informal market, the farming community, especially for us, close to our hearts. And yeah, we always just try to keep real, keep local. So yeah, it's a great thing for us. Oh, yeah. Fantastic. Tell us more about the range of products. I mean, everybody looks at Engine, and first thing that comes up is Engine Quick Stop. But Engine's got a vast range of products actually that's involved through the board. Wow, yeah, huge. I must say, I think we need more than this show to tell you all about it, But I mean, talking to our audience here now, we go from everything. I mean, we really break our business up into fuels, is a huge part for us, and lubricants is the next really big part that plays with us. But we also go into a lot of agrochemicals as well. So those polymer plastics, process oils that make tires. So we really do have a huge portfolio of products that we do at Engine. Yes, a lot of clever products as well. There's a lot of time and effort spent inside in the products that we do. We've, like I said, we have a mother company that offers us extreme amounts of technology and cutting edge technology that we almost instantaneously bring here. I've said to you off air as well that we've got a great relationship with our Formula One team, and that's a lot of that cutting edge technology gets pushed right down the line, especially within our fuels department. That's incredible to think that an F1 vehicle or car, you could say, that kind of technology gets drawn right down to tractors and implements. Take you back to lubricants. How important is it to make sure that you've got a high quality lubricant that you're using in your operations? Yeah, a lot of people look at our Formula One cars and they think, oh, this is amazing, and the lubes inside there is what you need, and it's not always the case, You look at a tractor, for example, how hard those work. If Formula One cars doing 300 k's an hour, they're cool all the time, it's beautiful, there's not much, they've got a lot of internal stresses, but if you look how hard a tractor works and the conditions it works in, hot, dry, dusty conditions, to the longevity of that piece of equipment, especially what they cost nowadays, and especially what it means to the farmer. At the end of the day, we know times are tough, and to buy capital equipment nowadays is always a huge expense, So to look after that investment, you need the right quality product in the right application, And Engine prides itself with our technology partners. I've said that we do a lot of OEM work as well with some major brands out in the world, and we pride ourselves on quality lubricants, so at the end of the day, we want to offer the farmer the best longevity on his product, from start to finish through the entire life of that machine. Yeah, when we think about fuels, we start thinking about emissions, of course, and with your referral to the OEMs, of course, engines are becoming more and more technologically advanced, and that means they need better fuels as well. So what do I do? How do I make sure that I put the best fuel in that will make that longevity of my engine last even longer? Yeah, it's a good thing, Everyone just thinks, fuel is fuel because you put it in and it's burnt away, And with us, we've got a lot of good technology inside of it. Clean fuel is always the best fuel. Clean burning fuel is always the best fuel. At Petronas, we actually spend 75% within our R&D budget to become carbon neutral as well. So it's a huge part for us on emissions going forward.
You know, so it's not only the clean burning fuel. Does the fuel have the right additives inside of it? You know, to stop fungi buildup. Does it not freeze? Does it have the right clean burning effects? You know, does it protect the top line valve train? You know, so there's so many additives that go inside of these things to make it special, and we really do spend a lot of time and a lot of effort. And I believe, obviously, I mean, I don't think I believe. I think there's a lot of people that can testify. Our product is by far, I'm sure, one of the best, or if not the best, on the market right now in terms of cleanliness and the power that it gives to it. You know, fuel reduction in terms of fuel consumption. So yeah, I feel like we definitely have a great product on there. Now, we were talking about partnerships globally, and especially with research and with OEMs, but locally you also need some strong partnerships, especially when it comes to distribution and the availability of your product. Tell us more about that. Yeah, as we know, farmers don't operate inside the cities. So we've currently got the biggest retail network in South Africa, definitely the most extensive. We pride ourselves on our availability of our product. So again, if you're trying to find our product in Douglas, if you want to find our product in Bloemfontein, Potchefstroom, Newcastle, wherever, you know, we've pride ourselves to make sure that we have a third-party distributor within your area, and are competitively priced for the product that's there. Now, the feeling that I always get from Engine is that Engine's got a soft spot for agriculture. They're always involved some way with agriculture. And part of that, of course, is drought relief that we were talking about, that you've also come on board with. How does that program work? Yeah, so again, we absolutely do have a soft spot for agriculture. It's our pride and place. You know, for us, it's definitely our crown jewel in our parcel, and we decided this year, you know, as a big organization, it's easy to just look over the problems and look over what's wrong in the country, you know, and you know, that's not what farming's about. You know, farming's a community, you know, and agriculture is especially close to my heart, you know, and I wanted to make a difference, not only for us as a company, but us as a country and as a community, you know. So we partnered up with Agri SA this year, started in April before our beautiful lockdown that we had, and we really wanted to extend the thanks almost. You know, we wanted to assist farmers and the farming community at large to help them and, you know, get through tough times. And we went to Agri SA and we said to them, well, you know, we're looking for a channel partner, and what really happened is that we decided to structure it as so. We had some participating products that you could get from any one of our participating outlets, so co-ops, mechanization stores, third-party fuel distributors, and every 1 litre of product that was purchased, agricultural specific product, we donated R1 to the drought aid. Direct help, yeah. That must have been a vast amount of litres, because I can just imagine this was, I think, a little bit before the summer grains harvesting season. Yeah, and we kind of wanted to time it like that, you know, because we had a lot of, if you look at the Western Cape, they were obviously busy planting their beautiful crops right now that they're just ready to get harvest. Everyone forgets that there's 2 different seasons, you know, and so we really wanted to get the people that were doing well, you know, because there were some really good moisture contents in the soils this year. We've seen some really good rewards from that. The people that were doing well to help the people that weren't doing well, you know. And I mentioned off air, you know, it was heartbreaking for me to see a lot of our farming community just lining up for food, you know. So, you know, if we could band together, and as we know, the community, the farming community and especially, is always great in banding together, you know, and that was really the concept for us, you know. We really wanted to create and give to people that didn't really have access or weren't really farming at that time, you know, and give something back. That's fantastic. Yeah. So what I would like to ask you now, we are at NAMPO Virtual. I mean, it's a brilliant new concept that we're working with. And one of the things at NAMPO, the physical NAMPO at Bothaville, that I absolutely associate with NAMPO is when you go into the engine hall and you hear that tock, 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 tock of the engine. How's your experience been thus far with NAMPO Virtual? It's absolutely blown us away, I must say to you. I mean, we've had such good presence, you know. We obviously are one of the main sponsors for the hall. You know, we wanted to keep our tradition alive. If you go to NAMPO
and you go to the NAMPO Park, you always see our branding there, you know, especially our hall and our, we didn't have our Fordson here this year, but you know, we wanted to definitely be a part of it, you know, especially with Grain SA, you know, there's such a strong community, and again, banding together, you know, it's a sign of the times, you know, times are changing, no one has the same phone they had 4 years ago, you know, so technology is ever evolving, ever moving, and we definitely wanted to be part of something that's new and innovative, you know. We've had such great feedback from it. We've had people coming online, chatting with us about our Droogte Help promotion, just saying thank you. Random strangers, you know, from different organizations, just saying thank you for your efforts, you know. We had Bakkie Spoorte with our lovely technical speech, and what a fantastic gentleman, also from Newcastle, by the way. So yeah, just a really great guy, and I must say it's been thoroughly enjoyable so far. Yeah, we really been blown away. Jason, fantastic. Thank you very much for Thank you very much for your time. Yeah, thanks guys for having us. And there you have it, a company that not only supports the agricultural community through high quality lubricants and fuels, but really has a heart for the community in which they operate. We'll be back just after this. See you soon. Hi, I'm Tony Ndoro. Now, these are strange times, the new normal. And as is often said, you are on mute. But not really. These days, you're more visible, more palpable, and more audible than ever before. Now, as we all know, the agri sector is an early adopter of new technology. Now, with this in mind, one of the biggest agricultural expos in the Southern Hemisphere is now going virtual. Now, virtual events, of course, mean endless possibilities and an even wider audience. But the question is, what does it actually look like? Well, let me give you a preview of the first ever NAMPO Virtual. So, enter the showground with me. From the main lobby, you gain access to all that NAMPO Virtual has to offer. Now, on the show floor, visitors can choose from a variety of exhibition areas to experience the latest products and services in the agri-marketplace. From the comfort of your own space, wherever in the world that might be, come connect. Come engage, come network in this virtual space. Exhibitors create and plan their own stands and activities. You create the daily program and choose how visitors can interact with you. Live chats and chat rooms, video calls, webinars, new product launches, special offers, audio-visual material, social media engagements, and a whole lot more. And best of all, visitor registration is absolutely free. So your stand is a gateway to a true brand experience for visitors. In true NAMPO tradition, there's a lot more on offer. Right from the lobby, you'll be invited to join Agri Extra at NAMPO. Now this is a live, fully digital television studio that will broadcast on all 4 show days. Enter the virtual studio and get immersed in daily agri-talks, panel discussions. There's product information, exhibition highlights, live giveaways, and much, much more. A dynamic lineup of speakers, including the familiar faces so often seen at NAMPO, will bring you your topical discussions on all matters agri. Through this live TV channel, you get updates on all the latest news in the agricultural space and all the activations and highlights on NAMPO Virtual. This will give exhibitors a chance to communicate their offerings to visitors. Another highlight is the NAMPO main stage, waiting to entertain all visitors. There'll be dynamic keynote speakers, information and training sessions, product launches and demonstrations, as well as a host of celebrities, cooking shows, artists, and so much more. All of this at your fingertips wherever you might be around the world. So keep doing business, keep engaging, cross all borders, and keep connecting with each other in an innovative way. The time is now. Embrace it. Producent, peer, prominent, die plakkie grond, die pro met die pypakkie pond, wie petrol trap en ry in 'n bakkie rond en plot en plan, plus die pakkers in 'n pakstoor, saam met al die ander plaaswerkers, maak almal die produsent. R is vir die rou produk,
wat gery word na 'n vars vrugfabriek van 'n waar jonk en oud dit blik. Geen ruskans, dra al maskers en rubberhandskoene van ouds steeds gereed en getrou aan dit. Onthou die kruks, o Heer, die geoor en weer van corona-informasie voor 'n plaasjapie se oor deur. Mag hoop oor sy hoof loop, soos die groot hoof bo hom het oopskeer. Die dankie vir my daaglikse brood weer. In fact, duisende dankies. Daadwerklik dankbaar, die klein huise en die companies. Jy's ons Dawid, wys Dawid die wortels begrawe is, wyl die Filistyne 'n man kies. Dit terwyl ons drink aan druiwe se drankies. Uiwe bring die transies, maar soos dit uitdrip, onthou dat uit dit kom eintlik vlywe wat uiteindelik in jou huis sit, terwyl jy 'n uil knip en 'n in- en uitvoerder dit uitdink. Mag dit tot die uiterste goed gaan, van die slagter tot die stoetman, waar hy tot satwordens toe swoeg saam, sy soldate in die son soggens, tot sommer laatsaans met somme en soekplan, waar hy of sy sadepitte, kultivare split en in die stilte hoop dit bring die soet saam, eerlikwaar, in 'n kreet of ek kan dit sag sê, as ek eet, weet ek van die ongerepte eet wat julle aflê. En van die eelt wat in jou hand lê, eerlik, dit is unfair. En nou, in hierdie noue ontkoming is dit noodsaaklik, met hierdie novel corona, dat ons hy onnodige nood in ons sak vind, en dit neem tot waar die noodkreet van 'n hongersnood se slag is, die target is, wie jou naaste is, en tog is dit die talle wat op trone is, sowel as die wie in 'n tranendal in die straten rus. Laat staan dus die politiese toutrekkery en trek aan die verbande van 'n Lazarus, want jou naaste is, in wie se longe daar nog asem is. Wie eerste en laaste is, producent. Dit was die letters van producent opgebreek, jy moet dit oorlees, en ek het jou daarin gewerk, want jy kan dit ook probeer. Pay food forward, so kan jy ook produseer. Welkom terug by NAMPO Virtual. Dit is 'n heerlike Vrydag. Dis 'n besige program. Ek hoop jy het nou by die stalletjies jou goedjies gaan koop. Jy luister die gesprekke. Hierdie is 'n baie ernstige gesprek wat ons nou gaan voer en lekker boer. Kort en kragtig. En is Dok Fafa saam weer kuier. Wat 'n voorreg. Dok, dankie vir die tyd. Ag, dankie dat ek hier kan wees, maar voorreg vir my ook, Jornay. Hoor, nee, ek wil nou begin hier by die vroeë dae, want ek het nou gesien die klas 52 jaar terug, die klas van 68. Dis ek dink is vir mense 'n leeftyd net om daaraan te dink. Maar voor ons ook kom te dink wat het Dok als ingepas in hierdie ongelooflike tyd. Maar om hy foto ook te kon sien, om hoe mense gelyk het in 68 en dan nou hierdie reunie 2 jaar terug. Maar waar het Dok groot geword? Ek het in Pretoria groot geword, Afrikaans Hoërseunskool, Pretoria Oos Laerskool. En ja, dit was net van daai tyd af genade oor my lewe geskryf, onverdiende gans alleen. Dis ongelooflik. En mense dink nie, mense verstaan nou die veeartsnykinde, maar om so in landbou, soos die Engelsman sê, 'n footprint te kon los, maar ek is dan naby Affies, as hulle die bal ordentlik skop, skop hy my erf in, vir die rugbyveld. Maar en dan die liefde vir diere, vir natuur, vir landbou, is dit op skool al gekweek gewees? Ek wil net sê, as paar mense in my lewe wat 'n groot rol gespeel het. En een van hulle was my voog, my peetpa, en dis Dani Joubert. Hy het nog saam met ou prof Bonsma daar by die Universiteit van Pretoria Landbou. En hy het vir my gesê, hy wou graag 'n veearts geword het. En toe het hy net die geleentheid gehad. Ek onthou ook het by prof Bonsma, hy het met duwe geboer, wat hy die genetika en die dinge bepaal het, was ek in sy duiwehok. En toe het hy my ook
geïnspireer. En as student kan ek onthou, ons studente het daar by die Pretoria se skou, het hy altyd daar by die beeste, by die uitstallers daar gestaan, het hy vir ons verjaarsstudente gevra, kyk hierdie koei, hoeveel kalvers het hierdie koei gehad? En ons het dit bonsmakkundig genoem, want ek weet nie hoe hy dit geweet nie, maar hy het gekyk na die ringe op die horings of iets, en dan sê hy vir jou, hierdie koei het 8-9 kalvers gehad. So, daar's baie dinge wat gebeur het, en ja, wat 'n voorreg om 'n veearts te kon geword het. As mens nou terugdink aan daai studente daar, wat was die moeilikste vak? Al die vakke. Al die vakke. Nee, was Dok 'n natuurlike student of moes Dok hard gewerk het? Nee, ek dink ons moet almal hard werk. Ek wil amper sê gene is nie al nie. Jy moet gom op jou sitvlak hê. En hy manne, kyk, dit is net so as hy so hard ons was maar 36 in die klas. Daai eerste ouens was 8 geweest. Vandag is hulle by die 200. En as studente wat oor die hele land ingevat word, daai tyd Rhodesia ook. En dan kom jy daai eerste jaar wat ons was almal by jou eie universiteit gewees. Ek was by Universiteit van Pretoria. En dan sien jy saam met die mediese studente en tandartse en so, dan kyk jy daai lys so, dan is omtrent so 300 ouens wat wil veearts word, en dan is net so 36 wat hulle kon vat. Ja. So as jy nie vinger getrek het nie, kyk, as jy geleer het, het jy geleer, maar die ouens het ook, dit was wonderlike dae in daai koshuis gewees, jy weet, jy breek maar uit. Ek dink jy was ook so daarby. Breek maar so 'n bietjie uit. Ja. Maar en dan die verskil wat kom, weet ek is 'n groot diereliefhebber. Ek het nou nie kinders hier, so my honde is my kinders en jy weet ons alles die bederfste goed wat bestaan. Die een lyk soos 'n goonie. Maar jy het jou veearts in die dorp en jy kry jou stadsveearts. En hulle het hulle plek want hulle kyk na ons kinders. Maar dan is dit as gevolg van om 'n praktyk in die platland te hê dat 'n ou se loopbaan landbou toe gaan. Is dit waar die verskil inkom? Maar ek dink as ons wat gemaklik is, kyk daar's grandhonde in Waterkloof. Jy kan 'n goeie lewe maak net met 'n Waterkloof hondjie uit. Ja, jy praat nou die groot waarheid. En dit is so as jy platland toe gaan, né? En veral as 'n mens nou sien wat op die platland gebeur. Al hoe moeiliker om die ouens te kry op hierdie klein dorpies. En as ek sê ouens, ek noem nou meisies. En baie is eintlik plaasboere of hulle is getroud met 'n boer. En dit is nie so maklik nie. Die koshuise is gesluit, so die kinders wat gebore word moet koshuis toe ver weg gaan. En jy het ook nie meer al daai fasiliteite nie. In die luggies is nie ook altyd daar nie. So dis eintlik 'n roeping. Die ouens dink baie keer, jy weet, veeartseny, dis so jy gaan nou geld maak en dis so wonderlik. Maar dis eintlik 'n roeping. Is 'n passie. Soos ek vir die ouens sê, jy weet, jy is deel van voedselsekuriteit en voedselveiligheid en help vir daai boere. As jy nie die boere kan help om 'n bestaan te maak en sy boerdery te verbeter nie, dan gaan jy dit nie maak nie. Sjoe. En daai eerste praktyk daar. Wat is 'n goue herinnering van daai tyd? Ek dink my vernoot eintlik hy het my geroep om soontoe te kom, Sybrand van der Berg, hy het later aan professor geword. Ek het eers 1 jaar op onderste poort by bakteriologie gewerk. In die 1 Januarie 1970 het ek op Vrede begin. En ek het nou nie ondervinding gehad nie, want ek was nou in 'n laboratorium by onderste poort. Toe sê hy vir my, hy is nou moeg, hy gaan met vakansie. En my eerste oproep wat ek kry is 'n perd wat nie vulletjie kan kry nie. En dis daar tussen Warden en Harry Smith. Ek sien nou nog elke slag as ek daar verbyry. En ek dink dis seker die moeilikste geval wat jy ooit kan kry. Nou kom ek so maar ouetjie, nee, ek het net so 69 kg. Hulle het gesê ek's 'n Biafraanse uitruilstudent. En die Engels het my die bynaam Skal genoem. So hier kom ek aan. Die perd kan nie val nie. En jy kan nou nie wys dat jy nog nooit so ding in jou lewe gedoen het nie. So al wat ek wil sê is jy doen genadiglik, maak planne, boer maak 'n plan. En ek het dit geniet, dit was van die wonderlikste. En my vriend het gesê, nee, maar jy moet 'n wolwe koop om mee te praktiseer. Ek sal nooit vergeet nie, een aand daarby om Johnny Els op die plaas
ook 'n kalwingsgeval. Ek ry agter die boer aan, hy ry ek met my Volvo binne in 'n sloot in. Maar ek moes die koei gaan help het. Diere altyd eerste. Ja. Altyd eerste. Altyd eerste. En nou want ons het daar agtergekom, ek het lyk my vir Dok Faf net so 'n paar jaar mee gemis met die geloftefees daar by Verkykerskop. Was ook al in Memel. Ja, nee, kyk, ek het ouens amper laat verdrink en ek besef dit nou as 'n ouer mens. Ons het altyd 'n foefieslide of 'n ding kabels gespan oor die Wilgerrivier wat in vloed is. My voortrekkerspan, kyk, ek was altyd by die voortrekkers betrokke, gekamp en gelewe saam met die kinders. Dit is my passie om jong mense eintlik, ek wil nie sê ek moet 'n model vir hulle wees nie, bietjie mentor, ja. Maar ek mis dit en ek dink ons mense moet vandag as die ouens op hulle rekenaartjies en goed, daai buitelewe, die ouens die veld te wys, om te besef, na die sterre te kyk in die aand. Net om 'n tou te maak. Toue te maak, want knope. Ag, ek was saam met hierdie knobels daar in die Kalahari in Boesmans gaan soek. Rocco Knobel se broer Louis Knobel. Ons amper die Kalahari ook afgebrand, want ek meen ons slaap daar op die bus bo, want die leeu's loop daar rond. Daar's sulke bordjies op, jy weet, hier is 'n paar ouens deur leeu's opgevreet. En het ons altyd kampvure gemaak en die wind, ons het amper die hele Kalahari afgebrand. Maar in elk geval wonderlike dae. Wonderlike tye. Ek weet nie, jy sal dalk van hom weet, Gerard Viljoen. Hy was my voortrekkeroffisier gewees. So dis almal ouens wat 'n rol in my lewe gespeel het en ek wil graag so 'n rol speel vir die jong mense. Ek dink Dok doen klaar, want my vrou kan nie wag vir daai op die televisie. Ons gaan nou by die TV-ster deel kom. En ek weet ek het Dok vir Piet Geier geken. Om Piet Geier? Ja. Wat is nou nog Piet Geier Park Ek moet jou 'n storie vertel. Kyk, ek was die hoof of moes by die kompetisiekampe daar by Sarelje, Doringkloof se kamp. Doringkloof, ja. En daar was so bos gewees daar voor die standaard 6 se kampterrein. Ek sien maar hierdie bos is in die pad. Hier kap ek die bos uit saam met die kinders. Om Piet Geier sê, man, dis Piet Silje, Piet, die ou wat die Sarelje. Ja, wat die geloftefees. O ja, Sarelje. Dis sy agterryer wat daai bos, hy daar gebly. Ek kyk, om Piet Geier, ons was groot vriende gewees, maar ek was in 'n groot moeilikheid gewees. Ja, maar ons het een kamp daar gehad wat ek nooit sal vergeet. Die hele April het dit gereën. Alles was nat en ons het die ouens daar aan die gang. So is daar van die ou voortrekkers, ons het kampvure gehou en ek het hulle laat sing uit op 'n leeujag. Al daai goeters, hulle onthou my nog, ek het dit geniet. Ja, ek dink Dok moes net vir hom dadelik gesê het, hier is gelukkig daai agterryer se bos, dis nie Moses se bos voor hy gebrand het nie. Die brandende braambos, dit kon hy gewees het. En dan die hele nuwe om oor so lank tyd 'n land te kan sien verander. Ja. Aan te pas. Dit weet jy kom deur al die tyd en ek dink dis waar mentorskap vandaan kom. En ek dink jy ontmoet mense wat nog bitter is oor die Anglo-Boereoorlog. Jy ontmoet mense wat nog bitter is oor verwoed wat dood is. Jy wil by iemand wat 'n senior burger begin word kan sit en wysheid leer. En daai kom uit om aan te pas in tye. Ja. En ek dink Dok leef al klaar dit. As 'n mentor om te kan sien hoe aangepas. Ons praat nie eens van 'n landsemosie. Ons praat nog nie eens van tegnologie nie wat ons by wil kom. Maar die grootste lewensles om te kan sien hoe mense goed verkeerd gedoen het, reg gedoen het en waar ons nou sit. Of weet ons weer ouens doen goed verkeerd. Ja. Maar wat hou vir Dok positief? Ek dink as hoop. En ek meen as genade, waar kry jy jou krag vandaan? Ek is tot alles in staat, ons weet dit, né? Nee, presies. So wat ou Charles Darwin het gesê, die ou wat nie kan aanpas nie, gaan nie oorleef nie. En ek sien dit in die natuur ook, as ons nie kan aanpas by veranderde omstandighede, gaan ons dit nie maak nie. Hierdie hitte, stres en alles. Ek hoor Jaapie het vanoggend gepraat oor genetika en diere wat moet aanpas. Ons moet ook aanpas. Ek was 'n groot
ou wat al hierdie volksfeeste en goed bygewoon het. Dis deel van my lewe en dit het my help bou. Maar ek is ook betrokke daar in die Onderberg toe ons amper in die oorlog daar was. En ons het elke maand het ons daar in Kangwane, né? Ek het eintlik saam met my swart tegnikus die geleentheid gehad om by elke stampkaptein en jy sit en wag om toegelaat te word. En toe ek nou weggaan, dit was daar 15 jaar op Malalaan deur daai moeilike tydperk. Toe gee hulle vir my een van hierdie Kia drinkbakke wat ek het daai ding nog steeds so as ek net gehelp het om mense bymekaar te bring. Ons verdeeldheid. Ek studeer baie verdeeldheid in ons geskiedenis en dit breek af. Ek sien nie ons moet met alles saamstem nie, maar om kommunikasie te bou, mekaar te verstaan en te probeer jouself in daai ou se lyf in te sit. En dan vind ons mekaar. Ons hoef nie oor alles saam te stem nie. Ja, verseker. Ja, dis ook net so vervelig gewees het. As almal dieselfde was, ons ook wel verveeld gewees het. Mense dan moet maar pole wees. As ek dieselfde as jy was, het ek nou gesing. Ons maar op die einde gaan ons ietsie moet sing, nee. En dan wil ek by Dok hoor die hele TV era. Ja. Die tegnologie, daai vraag hoe groot dit geword het. Net eers die aanpassing van televisie. Ja. Ek bedoel, dalk is nou mense vra handtekeninge nou hierso. Ja, ek sal nie dit ek sal nie dit sê, maar Dwayne Vermeulen was hierso. Ek het vir hom gevra, Dwayne, kan ek saam met jou foto kry? Nou sien ek op Facebook het iemand gesê nee, Dwayne het vir my handtekening. So, maar dis eintlik weer nood. Waar kry 'n mens al die antwoorde wat boere oor die algemeen vra? Groot boere, selfs mense in die dorp wat probleme met hulle hond as ek mag nie volgens die veeartswet diere behandel nie. Maar jy kan riglyne gee of gaan sê ek gee vir jou hierdie inligting, gaan sien jou veearts. Maar vra vir Fafa, is my bynaam, Willem Nicol die predikant. Kon nie sê François nie, ons het saam in die kot groot geword. Dit waar dit vandaan kom. Ja, toe sê hy Fafa. En dis die naam nou gehou het. Maar daar op hierdie www.landbou.com is daar nou oor die 4000 vrae wat gevra is antwoorde. En ons is nou op pad 12 miljoen mense wat al daar ingegaan het. So elke maand kan ek sien hoeveel mense gaan aan. Maar mense wat bereid was, deskundiges, vrywillig, hulle kundigheid te deel. Maar op so 'n wyse, ek sê altyd is 'n standaard 8 kind dit, 5 kind dit nie kan verstaan nie. En dis wat mense bereid is om te gee. En dit groei nog aan mekaar. Ja, en dis televisie, landbou weekliks, ons gaan nou na hierdie program wat ek sê, lekker boer. Dit kom van iemand, Lisa Bolman, wat gesê het, kom ons sit dit hier op my hempie agter. Ek meen, hier staan dit op. Ja, en lekker agterop, ja. Maar dit is lekker om te boer. Soveel voorregte wat ons het. Maar as ek een ou kan help, of vrou kan help, om verliese te bekamp, dan jy mos nou iets gedoen. Nee, verseker. Absoluut. Nee, ek dink Dok leef ander mense droom oor wat Dok doen. En dis die moeilike vraag. As mens nog oor drome praat. Dis nou maklik, ek praat met jong ouens hier so. Ek praat met ouens wat nou die hoof is van John Deere. In sy 40s. Daar's nog so dis so tyd oor. Maar en ek dink dis die mooi van wysheid is om vir iemand soos Dok te vra, maar waaroor droom Dok nog? Is daar nog iets wat Dok wil doen? Ek droom nog elke dag. Ek droom in 'n land wat ons so praat van, daar's soveel mooi dinge. Pragtige dinge. Voorreg gehad om seker ek wil nie sê elke land in die wêreld te wees nie, want ek het vir Duitse firma gewerk, Holland wat hom gekoop het en toe Amerikaans. Maar om terug te kom in hierdie land en te sien hier soveel potensiaal. Kom ons bou saam aan hierdie land van ons. Ek sien Jakob Villiers wat nou by Agri Afgri is. Hy was in my voortrekkerspan. Ja. En hy was stout. En ons het gekamp, ons het daaroor gepraat nou hier.
Hoe lekker is dit vir my om te sien in 'n jong mens se lewe wat jy ingebou het en wat hy bereik. En ons doen baie koöperasieopleiding dwars deur die land by al die koöperasies. En daar's jong mense daar wat nie die geleentheid gehad het om te gaan studeer of wat. Maar as ek my kennis vir hom kan deel en vir daai persoon hoop te gee en te sê jy is spesiaal, want niemand anders kan hy werk doen wat jy doen nie. Dan het jy mos iets gedoen. Jy het iets gelos. Nie, ja. Iets gelos. Mens wil iets los wat groter as jy self is. Nou ek hoop nie hierdie is 'n moeilike vraag nie. Maar wat is die beste veeartsraad wat Dok al gekry het? Voorkom is beter as te gaan behandel. As jy 'n ordentlike program kan opstel, daar's soveel goeie voorkomende maatreëls en stowwe. En as jy kan verstaan hoe 'n siekte werk. Ons het nou hierdie kaart ontwikkel vir haarworm wat oor die hele wêreld is. Famacha kaart. Ek kan nou jou oogslijmvlies ook kyk en kyk of jy wurms het. Maar as jy verstaan hoe die natuur werk, né? Langs die wildtuin ons proefplaas. Daar's daai zebras wat 124 miljoen wurms binne. En ek het nog nooit 'n maar zebra gesien nie. Nou kom pas ons dit nie toe met ons diere. Dis mos nie sodat 'n parasiet sy gasheer moet doodmaak nie. En dit kom uit die skepping uit. Die skepping is volmaak. As ons kan verstaan hoe die natuur werk, en dis die raad, as ek dit kan oordra, om saam met die natuur te werk, en nie teen hom nie, dan gaan ons eintlik, dis die raad wat ek vir almal gee. Dit is baie goed. En dit my oë oopgemaak. Ek is ook net baie bly na al die jare dat mens nou kan kyk of daar fout is met die prostaat met 'n bloedtoetsie. So dit het ook daarom verander. Maar drink sink elke dag. Ek drink sink. Drink jy sink? Ja, nee, ek pas die Dis die ander raad. Ja, dit is 'n goeie raad. Ek is ook maar 'n bietjie van 'n aap, so ek het nou goeie veearts lesse gekry. En dan wil ek nou afsluit en vir Dok sê, ek dink as mens vir mense dop hou om Dok. Selfs nie die vertrek, die mense nou by NAMPO Virtual, ons is in hierdie groot gebou. Daar's 'n waardering en 'n respek wat nie vals is nie. En ek dink dit sê al klaar ongelooflik baie. Ek dink hier kom ouens wat baie weet en hulle gaan onmiddellik na Dok Faf toe, gaan vra wat gaan aan, geef my raad hier. En daai het ek nou gesien die regering skuif nou al die standbeelde, wil hulle 'n temapark maak. So Paul Creer se standbeeld gaan nou oop gaan op Kerkplein. So ons beplan nou daar 'n standbeeld vir Dr. Fafa. Hy gaan baie mooi wees met al die diere. So nee, ons is regtig trots op Dok en is ongelooflik lekker nog steeds om Dok op TV te sien in die raad. En ek net sê baie dankie vir jare en jare se invloed. En ek dink dit is net 'n seën om vir Dok te ken. En dis genade. Baie dankie. Dis reg, dankie. Ons gaan so oor 'n rukkie oorskakel daarna Alani toe vir jou landbou nuus. And on the 8th day, God looked down on his planned paradise and said, I need a caretaker. So God made a farmer.
God said, I need somebody to wake up before dawn and milk cows and work all day in the fields, milk cows again, eat supper, and then go to town and stay past midnight at a meeting of the school board. So God made a farmer. I need somebody with strong arms, strong enough to rustle a calf, yet gentle enough to deliver his own grandchild. Somebody to call hogs, tame cantankerous machinery, come home hungry and have to wait for lunch until his wife is done feeding and visiting with the ladies and telling them to be sure to come back real soon and mean it. So God made a farmer. God said, I need somebody that can shape an axe handle, shoe a horse with a hunk of car tire, make a harness out of haywire, feed sacks and shoe scraps, and who at planting time and harvest season will finish his 40-hour week by Tuesday noon, then pane in from tractor back, put in another 72 hours. So God made a farmer. God had to have somebody willing to ride the ruts at double speed, to get hay in ahead of the rain clouds, and yet stop on midfield and race to help when he sees the first smoke from a neighbor's place. So God made a farmer. God said, I need somebody strong enough to clear trees, heave bales, and yet gentle enough to tame lambs and wean pigs and tend the pink-combed pullets, and who will stop his mower for an hour to mend the broken leg of a meadowlark. So God made a farmer. It had to be somebody who'd plow deep and straight and not cut corners. Somebody to seed and weed, feed and breed and rake and disc and plow and plant and tie the fleece and strain the milk. Somebody to replenish the self-feeder and then finish a hard day's work with a 5-mile drive to church. Somebody who'd bail a family together with soft, strong bonds of sharing, who'd laugh and then sigh, and then respond with smiling eyes when his son says he wants to spend his life doing what Dad does. So God made a farmer. At NGen, we understand the unique challenges that farmers face. That's why we developed a unique range of products aimed specifically at farmers. Our range of agri-lubricants prolong the life of your machinery and farm equipment, so you can rest assured that even if the weather lets you down, your machinery won't. NGen supports AgriSA's Drought Aid Fund because we understand the culture of agriculture. NGen, with us, you are number one. Dag sê boere, ek is van Malan, die virtuele veearts. Elke jaar op NAMPO, hierdie jaar het die virus ons gepootjie, maar hy het ons nie gevang nie. Ons gaan praat oor siektes, oor biosekuriteit, parasiete, vrae beantwoord. So ons sien julle daar. Kyk intussen mooi na julle diere. Lekker boer. NAMPO Virtual is definitely an opportunity. It's something out of the norm, especially in the South African context as well. And I think we're going to experience a lot of ways and initiatives and creativity that a lot of companies are going to come up with in the ag space that will also talk hand in hand to the type of technologies today that's available in the agricultural space. And from a John Deere perspective, I think we're going to launch a very exciting new platform or type of product, if I can call it that people will experience John Deere on a whole different level that they've never done before. COVID did force us to think differently, and with having a presence still with your farmers, able to communicate, and although not in person, we found TechTerrain, a digital platform that is fully accessible to continue engaging and communicating key messages to the farmers and to the agricultural industry. TechTerrain's uptake actually grew exponentially, so every episode that we launched, we're almost halfway through, we've seen exponential growth. It quadrupled between 2 weeks ago until the last week,
And the feedback is that it's insightful, people learn a lot, they see and learn about new technologies in the agricultural space, but also on the John Deere products and how they can adopt that technologies to run more productive and efficient businesses. So additional component for any future marketing campaign or initiative or expo, I think we'll have a permanent presence. I think we learned a lot during COVID-19 and what we experienced, but I think it's accessible, and for that person that can't be there, can still engage, can still feel part, but you can also share so much additional insights using a digital platform. So definitely something that will also form part going forward with any future marketing events. We are certain that with NAMPO Virtual we'll see a positive uptake in the farmers participating in the program and the show. So we've learned recently in the recent months that with the forcements of the COVID-19 that farmers are now more curious and more adaptive towards adopting technologies. Although the fastest adopters of technology, there's still concepts that was difficult to grasp. And I think as long as it's an easy platform to have access to, the farmers will definitely join in on a platform if there's benefit for them at the end of the day. And we believe that with NAMPO Virtual, that will definitely be the case. So in terms of NAMPO Virtual, I believe strongly that the future is with us now. Good day. Welcome to AFCRI Agri Services. My name is Jacob de Villiers and I want to share more with you regarding our business. AFCRI celebrated its 97th year this year. We have our roots in the co-op system and we started in 1923. Currently we manage and operate 4 distinctly different businesses. Firstly, we have grain management, who owns and manages silo capacity close to 5 million tons, and we also annually trade approximately 2.6 million tons of grains and oilseeds. We are also the largest John Deere dealership outside of North America. We operate mainly in South Africa, Western Australia, Zimbabwe, Zambia and Botswana. We are proud to say that we are more than just a John Deere dealer, and we have other equipment that we also sell to our loyal customers. We also operate various workshops in order to keep these equipment running. We also have Unigrow Financial Services as a wholly owned subsidiary. Through Unigrow we extend credit to farmers and also have various insurance products. Currently we are running our retail business as a joint venture called Hinterland. We are in the process of unbundling this structure, and from the 1st of October, our retail business will be known as AFCRI Retail, where we will operate 33 branches, which sells inputs and other agricultural products to our loyal customer base throughout the areas in which we operate. We are looking forward to entertain you here today, and we are looking forward to the next 100 odd years in agriculture. Thank you. Welkom terug hier by NAMPO Virtual. Dit gaan heerlik hier op Vrydag. Ek hoop ook jy gaan op die portaal en kuier oral saam. Ons het selfs besluit ons gaan môre, dis wat ek in die nuus gehoor het, gaan ons môre miskien maar 'n braaimoed hou, so met die laaste dag. Maar soos ek weet, in die nuus sê hulle, as dinge nie verander nie, dan bly dit dieselfde. Maar van landbou nuus kan ek jou nou nie help nie. Dan kry ons maar 'n kenner in, so ons gaan regstreeks Kaap toe na Alani toe. Dankie Jornay. Ek is Alani Janneke en hier volg jou landbounuus met landbou.com en Landbou Weekblad. Hierdie virtuele NAMPO nuus is geborg deur Standard Bank, die bank wat 'n plan maak vir boere, want as boere wen, wen ons almal. Die boei oor veeboerdery se bydra tot aardverwarming weens metaangas wat diere vrystel, is eintlik net 'n rookskerm vir diereregte aktiviste wat duistere agendas dryf. Dr. Michiel Skols van die Landbou Navorsingsraad se Instituut vir Diereproduksie het gesê hoewel die syfer van 18% wat jare gelede in die Verenigde Nasies se voedsel- en landbouorganisasie se dokument Livestock's Long Shadow intussen afwaarts aangepas is,
kleef aktiviste steeds aan die syfer vas as vee se bydrae tot kweekhuisgasse. In 'n onderhoud op die aanlyn kanaal Agri Extra tydens NAMPO Virtual met Landbou Weekblad se redakteur Chris Burgess het Skols gate in die metaangasdebat geskiet deur daarop te wys dat aktiviste vir 'n plantdieet versuim om die omgewingsimpak van elektrisiteit vir besproeiing, as ook diesel vir bewerking, bespuiting, oes en vervoer te verreken wanneer gesaaides se koolstofspoor met die van rooi vleis vergelyk word. Skool sê metaangas bly ook nie so lank in die atmosfeer as koolstofdioksied wat deur binnebrand engines, steenkoolkragopwekking, mynwese en ander nywerhede vrygestel word nie. Koolstofdioksied kan 100 tot 200 jaar in die atmosfeer bly teenoor die 12 jaar van metaangas. Hoewel metaan se verhittingspotensiaal 23 keer meer as die van koolstofdioksied is dit van korte duur. Hy het gesê sonder vee op natuurlike weiding sal die veld deur wild benut word wat nesvee metaangasse sal vrystel, maar met minder voordele vir mense ten opsigte van voedsel. Die veld kan ook brand en koolstofdioksied vrystel. Diere is nodig om die veld gesond te hou, want die weivelde van diere speel 'n sleutelrol in koolstofopberging, maar volgens hom word dit ongelukkig ook nie in ag geneem nie. Hy verduidelik dit as volg: Gras gebruik koolstofdioksied om weer te groei nadat dit afgevreet is, en die koolstofdioksied sou andersins baie lank in die atmosfeer gebly het. Daarteenoor het die metaangas wat die diere vrystel nadat hulle die gras gevreet het, 'n baie kort teenwoordigheid in die atmosfeer. Volgens Skols is veeboerdery nie net noodsaaklik vir 'n gesonde omgewing nie, maar kan dit ook 'n sleutelrol in voedselverskaffing in veral ontwikkelende lande speel, veral omdat die voedingsdigtheid van diereprodukte hoog is. En met veeboerdery in gedagte, nooi Landbou Weekblad saam met die Trust vir Bedreigde Natuurlewe graag boere, veral veeboere, wat steeds in die greep van erge droogtetoestande is, om op 29 September 'n aanlyn droogtehersteldag by te woon. Kenners sal tydens die dag praat oor hoe boere sterk kan bly deur die swaar kry, as ook hoe om veld en vee te bestuur tot die reën weer kom. Bywoning is gratis. Meer inligting oor die dag is in Landbou Weekblad of op landbou.com beskikbaar. Die staatsprokureur se aankondiging dat Bekkie Cele, minister van Polisie, beoog om die tussentydse hofbevel wat die besit van ou groen vuurwapenlisensies beskerm tersyde te stel, hou verrykende gevolge vir vuurwapeneienaars in, sê Marnus Kamfer, regs- en risikobestuurder vir gemeenskapsveiligheid by AfriForum. Fred Kamfor, uitvoerende hoof van SA Jagters, het vroeër van dese week gesê hulle is skriftelik van die besluit in kennis gestel. Die organisasie het in 2009 'n aansoek by die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria ingedien, waarna 'n tussentydse hofbevel uitgereik is om die lisensies te beskerm. Marnus sê die kennisgewing dui ook aan dat houers van groen lisensies die afgelope dekade 3 amnestieperiodes kon gebruik om die nuwe wit vuurwapenlisensiekaarte ingevolge die nuwe wet op beheer van vuurwapens te bekom. Die nuutste amnestieperiode geld tot 31 Januarie 2021. As die tussentydse hofbevel tersyde gestel word, sal die houer van 'n groen lisensie geag word om in onwettige besit van 'n vuurwapen te wees, aangesien die bevel nie meer daar sal wees om die eienaar te beskerm nie. Die eienaar sal dus nie 'n geldige rede hê om in besit van die wapen te wees nie, sê Marnus. Volgens Marnus sal SA Jagters waarskynlik met die staatsprokureur vergader om die aangeleentheid te bespreek en om tot 'n moontlike vergelyk te kom. Hy sê dit sal egter raadsaam wees vir houers van groen lisensies om hulle opsies te oorweeg, soos om gebruik te maak van die huidige amnestieperiode. Ingevolge die wet kan iemand wat aan die onwettige besit van 'n vuurwapen skuldig bevind word, tot 15 jaar tronkstraf kry. En die organiseerders van die NAMPO Oesdag is opgewonde oor die bywoning van die eerste NAMPO Virtual wat die week aangebied word. Toy Wessels, assistent bestuurder van bemarking en NAMPO by Graan SA, sê hoewel daar op die eerste dag heelwat
heelwat groeipyne was om die nuwe stelsels te leer ken en hakplekke uit te sorteer, het dinge later die dag vlot begin verloop. Sowat 25.000 unieke besoekers het die webtuiste in die eerste 2 dae van NAMPO Virtual besoek, met kykers van die 2 aanlyn kanale wat met sowat 2000 toegeneem het tussen die eerste en tweede dag. Meer as 7000 kykers het na die inhoud op die 2 kanale gekyk op dag 2 van die expo. Dr. Dirk Strydom, bestuurder vir graanekonomie en bemarking van Graan SA, het vroeër die week op die Agri Extra kanaal gesê, na afloop van NAMPO Virtual gaan hulle die sinergie wat tussen NAMPO Virtual en die NAMPO Oesdag, sowel as NAMPO Kaap bestaan, ondersoek, sodat hulle dit kan inkorporeer vir die aanbieding van NAMPO in 2021. Lees meer oor hierdie berigte, sowel as ander landbounuus op landbou.com en Landbou Weekblad. Hierdie virtuele NAMPO nuus is geborg deur Standard Bank, die bank wat 'n plan maak vir boere, want as boere wen, wen ons almal. Baie dankie, Jornay. Baie dankie, Alani. En as ek vanaand die lotto wen, wen ek. Nee, ek sal deel. So ons gaan nou kyk na insetsel en ek kan nie die naam sê nie en dis baie ongemaklik net te sê ek het verkeerd. So ek gaan dit 4 keer na die tyd reg sê. So ek gaan nie daai kans vat nie. Kom ons kyk. Na mate 'n gevestigde boerdery verouder, word die eienaar van hierdie boerdery natuurlik ook al hoe ouer en die nuwe generasie begin inskuif om by die boer oor te neem. Nou om hierdie proses gladder te laat verloop, is kundigheid natuurlik van uiterste belang. Om ons bietjie meer hiervan te vertel, gesels ons met Herman Eksteen. Herman is van PwC. Herman, baie welkom. Baie dankie Gerrit en dankie vir die geleentheid. So Herman, vertel bietjie vir ons julle sessie op NAMPO Virtual. Waaroor gaan dit? Gerrit, dit behels op die dag gaan ons praat oor opvolgbeplanning in familiebesighede en die belangrikheid daarvan. So PwC het 'n groot belang en 'n groot fokus op familiebesighede. Waarom is dit so? Gerrit, dit strek oor die marknavorsing wat gedoen is, waar meer as 70% van besighede in Suid-Afrika familiebesighede is. Hierdie besighede het werklik 'n belangrike rol wat hulle vervul in werkskepping en ook die ekonomiese stimulasie. Hulle maak ook 'n groot bydrae tot die bruto binnelandse produk in die gemeenskap en die omgewing. Vir ons as PwC is dit belangrik om daarbey betrokke te wees. Nou in familiebesighede bestaan natuurlik pa en dan moontlik seun, dogter. So hoe belangrik is dit om seker te maak dat jou opvolgbeplanning korrek en gereed is? Dit is baie belangrik. Opvolgbeplanning behels 'n deursigtige en 'n duidelike plan. Dis krities tot die sukses en die volhoubaarheid van enige familiebesigheid. Ons het gesien uit bevindinge van ons familiebesigheidsstudie wat ons geloods het in 2019-2020 uit 'n wêreldwye navorsing dat meer as 85% van alle familiebesighede nie 'n deursigtige opvolgbeplanningsproses in plek het nie. Daarbey ook is daar wel aan die leierskapposisies 'n deursigtige plan in plek, maar egter as ons kyk na die eienaarskap self, is daar nie. Dit kom by hoe beter die plan, hoe beter die uitkoms. Ja, so Herman, dis presies wat jy sê, 'n duidelike plan lei tot die beste uitkoms. Nou, hoe kan PwC familiebesighede help om die regte plan op te stel? PwC help families om 'n oplossing en 'n omvattende plan neer te lê, veral met gesinsbestuur. Dit behels waar ons bystand aan die familie gee om met die opstel van hulle familiegrondwet. Ons lewer ook advies tot opvolgbeplanning, familiebesigheidsstrategie, privaat welvaartbestuur en filantropie. Jaarliks het ons 'n familiebesigheidskonferensie wat belê word, waarby ons Afrika familiebesighede uitnooi. Dit skep 'n waardevolle platform vir hulle om insigte met mekaar te deel en as ook om te netwerk. Die Suid-Afrikaanse familiebesighede benodig spesialiste
wat gefokus is op die familiedinamika en die besigheid as hulle betroubare sakeadviseurs. Herman, baie dankie vir 'n interessante gesprek. Baie dankie Gerrit. So as jy opvolgbeplanning in jou boerderybeplanning wil inwerk, skakel met jou kundiges, kyk na die sessie en ons sien julle binnekort. Well, in 2020, we're spending a lot more time online in the digital space. We're spending more money online, and that's one of the things we've learned from the pandemic, COVID-19. It's an unfortunate thing, but it's made us a lot more acceptive of the fact that you can buy things online, and you can order online as well. So the agricultural community has not escaped that reality. So I want to introduce two gentlemen here. One you know very well, Chris Venter and Johan van Deventer, who are co-founders of, it's an app, it's called Ag Market. It's a digital platform that will help farmers access implements, and they will be delivered to them by Ag Market. So Chris and Johan, thank you so much for joining me. Let me start with yourself, Chris. I mean, you've been involved in the agri-space for many a year. Why did you feel it was important to start looking at digital platforms? Yeah, Tony, thanks. I think that, you know, if you look at the environment, if you look at the you know, world around us, how it's changing, you know, digital becomes more and more important. And I think being able to engage with your customers on a digital basis becomes more important. So for me, it was almost a natural, you know, to support a process where you can allow farmers the ability, or create the ability for farmers to engage directly with suppliers. Obviously, there's a big role to play for the ag companies, and I think there's a role to play for the value chain. But I think important is the accessibility of products, you know, and the range of products that you can provide on a digital platform. I suppose if you go to a farm store, you will probably get 30 to 40,000 product lines. I think if you go online, there's no limit in terms of the product lines that you can provide to a farmer. So just the accessibility, the ease of ordering, the ease of delivery, you know, it becomes so much easier these days to order online. And I think as we grow with the online capability and capacity, it becomes easier. Now, you want to explain to me, Ag Market, how will it work? Well, to provide from a consumer point of view, the customer will actually go online, search for any of his brands that he has on his farm or would like on his farm. He will simply find the brand, he will add it to his cart, and within a few working days it will be delivered to his front door. So it's a one-stop shop. One-stop shop for the agricultural market. Do you think our farmers are ready for that? Well, I think so. I think we're actually quite in a space where the older generation also starts looking now at digitalization. But I think it's also on the farms now, the older generation is starting to pass over to the younger guys from ages, say, 40 to a bit younger. So I think we are in the sweet spot now of transition. Yeah, that's why, you know, we work nicely together. Yep. I'm from the older generation, you know, so I can guide you where to focus. Where it goes wrong. The much younger generation. Yeah. All right. But I also think that farmers, adding to what Johan was saying, farmers is actually well versed with digital. Remember that because they're out there, you know, they do a lot of things, look at weather patterns, look at changes in weather, you know, so they actually do spend a lot of time online. You'll have to obviously create a lot of capacity for Ag Market. I mean, it's live at the present moment, and you've got the capacity there in terms of if I order something now, I am going to get it, because that obviously is a concern for anybody who uses any website. Yes. Adding the capacity, sorry, John, and also making sure that as time goes on, we can add more suppliers. Yeah, very true. Have the suppliers been receptive to Ag Market? Yeah, well, I think it's been quite a process to get everybody involved and, well, shifting everybody's mind towards the agricultural. But like you said now, COVID, everybody realizes, listen, we need to operate in the digital space. Yeah. And obviously for us, from our side, we do want everything related to the
market to be available on Ag Market. Okay, and we're not just talking about what's available to me within South Africa. This is obviously when you're online, I should be able to access a part in Sweden or that type of thing. So it's we're talking about a global market here. Look, we are. I think reality also, Tony, is that we're growing. You know, so you start at a specific point. You know, we start as a service provider for NAMPO Virtual, and I think for us is now to say, how do we add, you know, which products do we add? Obviously, the opportunity now is to make sure that we can you know, create that partnerships with the suppliers that we have at the moment. But in time, you want to grow that accessibility for the farmer, you know, and expand the product lines that's there. And I'm going to assume, Juan, as you go along with time, it's going to be more than just a store. You should be able to add, you know, if I want a little bit more information on maybe how to, is that something you're looking to do in the future? Well, obviously there's room for expand, but I think core value is we should focus on what we do have now and expand that. And as the consumers come back to us and say, what about this? Can you facilitate this? That's key. You have to listen to your consumers at the end of the day, isn't it? 100%. And even companies that provide services, you also do want to facilitate them within the sector. So, I mean, there's a bunch of companies doing services only, but we do want to facilitate them. Okay, fantastic. All right, good luck, guys. So it's agmarket.co.za. It's live at the present moment. One can go there, browse, and obviously it's all categorized. Yes. 100%. Okay. I can buy a rake. You can. You can get your brands as well. That's all I know how to use, to be very honest. So when I want a rake, I'm going to go to agmarket.co.za. Fantastic. Good luck with the new platform, Chris and Juan. Thank you. Appreciate it. There you have it. So a new platform launched right here in South Africa. It is live. Go and have a look, and it might just be helpful. You don't have to leave your home. They will bring it to your farm. agmarket.co.za. Die dis is nogal mooi as mens om uit die oond uit haal en die bene is almal so silwer skoon. Hi, I'm Tony Ndoro. Now these are strange times, the new normal. And as is often said, you are on mute. But not really. These days, you're more visible, more palpable, and more audible than ever before. Now, as we all know, the agri sector is an early adopter of new technology. Now, with this in mind, one of the biggest agricultural expos in the Southern Hemisphere is now going virtual. Now, virtual events, of course, mean endless possibilities and an even wider audience. But the question is, what does it actually look like? Well, let me give you a preview of the first ever NAMPO Virtual. So, enter the showground with me. From the main lobby, you gain access to all that NAMPO Virtual has to offer. Now, on the show floor, visitors can choose from a variety of exhibition areas to experience the latest products and services in the agri marketplace. From the comfort of your own space, wherever in the world that might be, come connect, come engage, come network in this virtual space. Exhibitors create and plan their own stands and activities. You create the daily program and choose how visitors can interact with you. Live chats and chat rooms, video calls, webinars,
new product launches, special offers, audio-visual material, social media engagements, and a whole lot more. And best of all, visitor registration is absolutely free. So your stand is a gateway to a true brand experience for visitors. In true NAMPO tradition, there's a lot more on offer. Right from the lobby, you'll be invited to join Agri Extra at NAMPO. Now this is a live, fully digital television studio that will broadcast on all 4 show days. Enter the virtual studio and get immersed in daily agri-talks, panel discussions. There's product information, exhibition highlights, live giveaways, and much, much more. A dynamic lineup of speakers, including the familiar faces so often seen at NAMPO, will bring you your topical discussions on all matters agri. Through this live TV channel, you get updates on all the latest news in the agricultural space and all the activations and highlights on NAMPO Virtual. This will give exhibitors a chance to communicate their offerings to visitors. Another highlight is the NAMPO main stage, waiting to entertain all visitors. There'll be dynamic keynote speakers, information and training sessions, product launches and demonstrations, as well as a host of celebrities, cooking shows, artists, and so much more. All of this at your fingertips wherever you might be around the world. So keep doing business, keep engaging, cross all borders, and keep connecting with each other in an innovative way. The time is now. Embrace it. Good day, I'm Tommy De Lange. I'm part of Afgri Retail. We're excited to announce that we will reopen our Afgri retail outlets from the 1st of October. We currently have the infrastructure with 33 branches in 5 provinces, namely Gauteng, Eastern Transvaal, Lowveld, Eastern Free State and KwaZulu-Natal. We do offer a wide range of quality products. We believe in our relationships with our customers and fulfill their needs, whatever they want from our stores. We have support from our suppliers, and for the first 2 or 3 days we will launching a promotion that we will give vouchers to all our customers on a lucky draw, which can be collected at our 33 branches. So our friendly staff will meet our customers wherever they came from. We believe to trade with integrity. What we think and what we do and what we say, we believe in that. We also strive for service excellence as the entire team. We are accountable for our actions and we have a passion for the agricultural sector. We want to wish each and every farmer all the best for the upcoming planting season, and we believe that we can grow our business together. Thank you. Water is seker die belangrikste natuurlike hulpbron op enige plaas, en om ons meer te vertel oor doeltreffende maniere om hierdie hulpbron te ontgin, gesels ons nou met Louis Liebenberg. Louis is natuurlik van Vansan, Suid-Afrika. Louis, baie welkom. Baie dankie Gerard, baie lekker om hier so te wees. Louis, vertel ons 'n bietjie Vansan, Suid-Afrika, waar kom die maatskappy vandaan? Wel ja, laat ek jou 'n bietjie geskiedenis daarso rondom hulle gee. Vansan het ontstaan in Turkye in 1964 alreeds. En is vandag een van die voorste vervaardigers van motors en pompe ter wêreld. Nou die afgelope 56 jaar het Vansan gegroei tot 'n wêreldwye handelsmark in die pompindustrie. Wat Vansan pompe na meer as 70 lande toe uitvoer. Gavin Bennett het in 2005 ons hoofkantore in Pretoria begin en het 'n netwerk van verspreiders reg oor die land. Ons het ook ons produkte reeks spesifiek toegepas op die Suid-Afrikaanse mark. So Gerrit, om vir jou te sê, as jy met Vansan werk jy met internasionale kundigheid, as ook met plaaslike ervaring en kennis. Louis, so wat sal jou raad aan boere wees wanneer hulle 'n boorgatpomp aanskaf? Gerrit, dis 'n baie belangrike vraag daai wat jy het. Ja, daar's so 'n bietjie advies wat ek vir die ouens sal gee, veral wanneer hulle met probleme aankom. Maar kom ons diagnoseer eers waar kom die probleem vandaan, voordat ons die probleem kan oplos. So jy het twee faktore wat jou boorgat pomp
nodig het. En dit is natuurlik jou kophoogte as ook die volume wat daai pomp moet pomp. Nou elke pomp word gemaak vir 'n spesifieke dienspunt. En as hy begin buite daai hardloop en ons het die verkeerde inligting gegee, dan gaan jy amper elke maand elke paar weke 'n nuwe pomp moet koop. En dit kos 'n klomp geld en mens wil nie daardeur kom nie. So die advies wat ek vir die ouens kan gee is hulle kan na enige boorman toe gaan of na enige handelaar wat toetse doen op boorgate, net 'n toetssertifikaat kry waar hulle weet presies wat hulle boorgat kan offer en met daai inligting na die handelaars toe gaan. Want op die einde van die dag, ons by Vansan wil nie hê die kliënte moet probleme hê nie. Ons wil eerder vir hulle 'n oplossing bied, sodat hulle pompe so lank as moontlik kan hou en die kliënt gelukkig kan wees. Want op die einde van die dag, as jy 'n kraan oopmaak, wil jy net sien water vloei. So hoe nou gemaak as ek nie 'n handelaar of 'n boorman kan kry om die boorgat te toets nie? Waarna kyk ek dan? Wel Gerrit, dit gebeur. Daar is gevalle waar jy nie iemand in die hande kan kry nie of die kostes rondom net om 'n boorman uit te kry om die gat te kom toets is ook 'n klomp geld. So die eenvoudige ding wat jy eintlik kan doen is jy kan maar net wanneer jy jou ou boorgatpomp uittrek, net kyk waarso lê daai watervlak van jou. Ons noem hom die statiese watervlak. Dis maar net waar die water lê voordat daar enigstens gepomp word. En jy vat daai diepte, natuurlik, jy merk hom neer, as ook hoe diep jou pomp lê. En dit sal nou, kom ons sê, addisionele 20 meter wees. Dit sal die 2 kophoogtes wees, kom ek sê, wat jy sal deurvat na die handelaar toe met die vloei wat jy benodig. Wat is van die name onder die Vansan sambreel wat boere mee bekend sal wees? Boere is bekend met die Vansan pomp, boorgatpomp self. In ons 4-duim, ons noem dit maar ons Vansan boorgatpomp. Daai pompe sal vir jou enigiets strek van jou landbou tot jou huishoudelike markte onder die 4-duim en dit sal vir jou tot en met 2500 liter kan bied en gate tot en met 300 meter hoog kan uitstoot. En dan het ons ook natuurlik is ons baie trots op ons 6-duim reeks. Dis ons 6-duim tot 12-duim boorgatpompe wat uit gietyster of vleklose staal gemaak word. Nou daai oudjies kan tot en met 500 000 liter 'n uur pomp en 500 meter hoog gooi. So met gepaard met ons pompe het ons natuurlik ons motors waarop ons baie trots is. Ons het ons oliegevulde as ook watergevulde motors as opsie waar die laasgenoemde tot en met 400 meter ook kan hoogpomp. So jy kry jou opsies van jou enkelfase wat jou 230 volt is, jou 3-fase wat jou 380 volt is en dan 'n baie unieke en baie spesiale ding wat die boere nou na kyk is, ons het 'n spesiale motor wat jou 3-fase 220 volt is. En die ouens kyk spesifiek na hierdie motor vir solar applikasies want hy's maar net soveel meer effektief. So die solarmark gons rondom daai en op hierdie stadium. Ja, kyk met solar wat deesdae al hoe meer en al hoe belangriker word. Kan ek net dink dat boere baie meer daar gaan gesels. Bybehore, toebehore, daai tipe van goed bied Vansan dit ook? Ja, wat ons daarso aanbied is en eksklusief deur Vansan het ons die Ashervat, kolom en omhulselpype wat ook die leier in hulle bedryf is. So dit is fantasties vir ons te sê ons het die Ashervat pype as ook die borkoop hose wat vir jou diep installasies dit net meer vermaklik vir daai installasiewerk as ook die hoë drukke kan hanteer. So Louis, doen Vansan net boorgatpompe of is daar ander tipes pompe wat ook in julle reeks beskikbaar is? Gerrit, dis 'n baie goeie vraag daai. Ons het ander pompe en welberoemde pompe soos die testpompe is ons vertikale en horisontale multi-stage pompe en is maar beroemd vir jou vir jou boosterpomp sets buite in die mark, net om 'n bietjie die boere te help om daai regte drukking te kry in hulle besproeiing. En dan het ons ook natuurlik 'n reeks drukpompe wat jou landbou, huishoudelik en jou industriële markte kan dek. En die ouens is baie bekend met dit as jou Jontech en jou Vansan en jou Jontech drukpompe. En daar's 'n tipe pomp vir elke applikasie. Nou Louis, as ons kykers begin vra, hoorie maar waar kan ek hierdie fantastiese toerusting in die hande kry? Waar kan hulle gaan soek? Wel Gerrit, die kykers kan maar na enige handelaar toe gaan wat met pompe of besproeiing werk. Alternatief kan hulle ons skakel op 012 819 1196 en ons vriendelike span sal hulle verwys na hulle naaste handelaar in hulle omgewing. Nou, verduidelik 'n bietjie vir my, hoe werk julle verspreiding? Waar is julle sentrums alles geleë? Kyk, alhoewel ons hoofkantoor in Pretoria geleë is, het ons verspreidingstakke en dienssentrums reg oor die land. So ons het ons tak in die Oos-Kaap wat in Port Elizabeth gestasioneer is en nou Tuis Kotse hanteer daai netjie vir ons.
Ons het nou daarso in die Weskaap het ons ook, in Kaapstad het ons 'n tak, Delani hardloop by hom vir ons, en ons het onlangs nou in die Vrystaat ook, daar in Bloemfontein het ons 'n verspreidingstak oopgemaak, en nou Jacques gaan die ouens daar so lekker kan help. Fantasties. Nou moet ek vir jou vra, nee, boere gaan vir my sê, man, boorgatpomp is 'n boorgatpomp is 'n boorgatpomp. Ek sit hom in en hy pomp vir my water en die saak is reg. Wat onderskei julle produkte van julle mededingers in? As ek dit vir jou so kan sê, eerstens, ons het ongelooflike diensfaktor wanneer dit daarso by ons kom. Ons sal dadelik 'n boer dadelik kan uithelp, as daar enige probleme is. Dan verder loop ons hand in hand met ons produk, van fabriek tot by handelaar, wat seker maak daar's geen tussengangers wat die prys laai op die produk nie. So wat ek vir jou kan sê in kort is, ons bied persoonlike diens, as ook jy kry goeie waarde vir geld. Nou, ons het nou gesels oor telefoonoproepe en waar kan hulle hierdie produkte in hande kry, maar is daar ander platforms waarop julle teenwoordig is, waar ouens julle kan kontak? Dis hy, as mense ons nog verder wil kontak, Gerrit, kan hulle ons skakel op ons sosiale media platforms, wat Instagram sal wees, net onder Vansan, en as ook jou Facebook bladsy, sal ook onder Vansan. Alternatief kan hulle ook net gaan op www.vansan.co.za, en hulle sal al ons kontakbesonderhede daar kry, en hulle kan ons kontak dat ons hulle kan help. Louis, fantasties, baie dankie. Baie dankie, Gerrit. En daar het jy dit, boorgatpompe wat tot op 500 meter hoog kan pomp. Dis baie hoog. Ons is nou weer terug, sien julle nou. Daar was tegniese uitdagings, soos beligting en kamera 3 pote. Baie professionele beligting en my vriendelike assistent met sy Vader Kersfees soppies. Daar was kote wat se framing nie so goed was nie. Peekaboo. Die natuur het ook nie altyd saamgespeel nie. Die voëls wat raas, die honde wat blaf, die koeie wat bulk. Koeie bulk, nee. As mense opname in die tuin wil doen, dan pla die duwe en voeltjies. Dis maar deel daarvan. Okay, Chef, run! Come on! Hey! Come! Die wind wat waai en waai en waai. Kostuumprobleme. Ek het 'n bietjie half geskeer. Matthys wat deur sy hond se landmyn gery het. Nou hoe bestuur jy as jou stuurwiel vuil is? Jou Help! Help! Astrid. Help, geen lappietjie. En dan het die tegnisie ook dik geraak. Ek bou jou graf. O, Jesus. Daar onder die boom in die driveway. Dit is elke dag by jou gery. Maar ons drietjies besing graag die liefde. En ons sing graag vir julle. To all the girls we've loved before. Net vir julle.
mense opname in die tuin wil doen, dan pla die duwe en die voeltjies. Dis maar deel daarvan. To all the girls I've loved before, who traveled in and out my door, I'm glad they came along, that they gave us to all the girls I loved before. To all the girls I've once caressed, and may I say I've had the best for helping me to grow. I owe a lot, I know, to all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and every time I try to stay, the winds of change continued blowing, and they just carry me away. To all the girls who shared my life, who now are someone else's wife, I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and every time I try to stay, the winds of change continued blowing, and they just carried me away. To all the girls we've loved before, who travel in and out our doors, we're glad they came along. We dedicate the song to all the girls we've loved before. Kyk hoe sny die son die hemel op, kyk hoe wyk die nag voor die dag, kyk hoe word die see in goud gedoop, kyk hoe blos die strand vol van hoop. Gedagtes vat my soos 'n kolk wat draai deur die nevels na Victoria Bay, waar die branders in die skuim rondwaai, reis my hart tot waar die seemeeu draai. Ai, 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 ek wens ek was nou daar. Ai, 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 op my klip troon by Victoria Bay. Daar kan ek nog soms my siel opknoop, daar verdwyn die dag en word dit nag. Daar kan ek my kop van kommer stroop, op my rots my troon vind ek op. Ai, 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 ek wens ek was nou daar. Ai, 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 op my klip troon by Victoria Bay.
Ai, 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 ai. Ai, ek wens, ek was nou daar. Ai, 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 ai. Op my kliptroon by Victoria Bay. Finikila. Non destruye a riguardar. Lesti, lesti, fiamma giamsala. Lesti, fiamma giamsala. Fonicoli, fonicola, fonicoli, fonicola. Fiamma giamsala, fonicoli, fonicola. I say, Renanni neve nessaliette. Passaiado Agosto går en grattigord I spjette Farmen non può Adol poche cose ma se fugge te lascia star E non ti corri appresso non ti struie a riguardar Lesti, fiamma giamsola. Lesti, fiamma giamsola. Fonicoli, fonicola, fiamma giamsola. Fonicoli, fonicola. Lesti, fiamma giamsola. Lesti, fiamma giamsola. Fonicoli, fonicola, fiamma giamsola. Fonicoli, fiamma giamsola. Fonicoli, fiamma giamsola. Fonicoli, Ons groet met die woorde van Breitenbach. Mag daar altyd 'n lig brand in julle huis. Mag die paddas julle onthou. Mag die appels aljaar soeter word en die druiwe prieel groener. Mag julle vriende wyn saambring vir die kuier. Mag die huis wat julle deurtrek bly van die geur van sederhout en malvablare. Mag die walle van julle slote nie te gou inkalwe en instort nie, sodat die water nog helderder daarin kan vloei. Mag die sterre en die berge en die stilte oor julle en julle gesin bly waak. Nou en môre se aand. En elke aand van daardie dae se nag. My oom se motor is 'n ou masjien. Hy maak dit vol met dieselien en hy sing in die strate as hy ons kom sien. My oom is oud en ek is skaars 13. My oom drink koffie en my tannie tee. Ek vra oor die reën
En hy sê ja nee en hy drink soet. Koffie en tea, the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. O, stuur ons net so 'n bietjie reën, my oom het 'n tank vol dieselien, en sien my pa, en sien my ma, en my oom op sy plaas in Afrika. Want my oom het gesukkel op die plaas, want die son was te warm, en die reën te skaars. En die man van die bank het net sy kop geskud. Want my oom, ja my oom, was te diep in die skuld. O, stuur ons net so 'n bietjie reën, my oom het 'n tank vol dieselien, en sien my pa, en sien my ma, en my oom op sy plaasen, Kosi Sikeleli Afrika. Producent, peer, prominent, die plakkie grond, die pro met die paypakkie pond, wie petrol trap en ry in 'n bakkie rond en plot en plan, plus die pakkers in 'n pakstoor, saam met al die ander plaaswerkers, maak almal die producent. Is vir die rou produk, wat gery word na 'n vars vrugfabriek van 'n waar jonk en oud dit pluk. Geen riskans, dra al maskers en rubberhandskoene van ouds, steeds gereed en getrou aan dit. Onthou die kruk, o Heer, die geoor en weer van corona-informasie voor 'n plaasjapie se oor deur. Mag hoop oor sy hoof loop, soos die groot hoof bo hom het oopskeer. Dankie vir my daaglikse brood weer. In fact, duisende dankies. Daadwerklik dankbaar, die klein huise en die companies. Jy's ons Dawid, wys Dawid die wortels begrawe is, wyl die Filistyne 'n man kies. Dit terwyl ons drink aan druiwe se drankies. Uiwe bring die transies, maar soos dit uitdrip, onthou dat uit dit kom eintlik vlywe wat uiteindelik in jou huis sit, terwyl jy 'n uil knip en 'n in- en uitvoerder dit uitdink. Mag dit tot die uiterste goed gaan, van die slagter tot die stoetman, waar hy tot satwordens toe swoeg saam, sy soldate in die son soggens, tot sommer laatsaans met somme en soekplan, waar hy of sy sadepitte, kultivare split en in die stilte hoop dit bring die soet saam. Eerlikwaar, in 'n kreet of ek kan dit sag sê, as ek eet, weet ek van die ongerepte eet wat julle aflê. En van die eelt wat in jou hand lê, eerlik, dit is unfair. En nou, in hierdie noue ontkoming is dit noodsaaklik, met hierdie novel corona, dat ons hy onnodige nood in ons sak vind, en dit neem tot waar die noodkreet van 'n hongersnood se slag is. Die target is, wie jou naaste is, en tog is dit die talle wat op trone is, sowel as die wie in 'n tranendal in die straten rus. Laat staan dus die politiese toutrekkery en trek aan die verbande van 'n Lazarus, want jou naaste is, in wie se longe daar nog asem is, wie eerste en laaste is. Producent, dit was die letters van producent opgebreek, jy moet dit oorlees, en ek het jou daarin gewerk, want jy kan dit ook probeer.
Pay food forward, so kan jy ook produseer. Dag sê boere, ek is van Malan, die virtuele veearts. Elke jaar op NAMPO, hierdie jaar het die virus ons gepootjie, maar hy het ons nie gevang nie. Ons gaan praat oor siektes, oor biosekuriteit, parasiete, vrae beantwoord. So ons sien julle daar. Kyk intussen mooi na julle diere. Lekker boer. NAMPO Virtual is definitely an opportunity. It's something out of the norm, especially in the South African context as well. And I think we're going to experience a lot of ways and initiatives and creativity that a lot of companies are going to come up with in the ag space that will also talk hand in hand to the type of technologies today that's available in the agricultural space. And from a John Deere perspective, I think we're going to launch a very exciting new platform or type of product, if I can call it that people will experience John Deere on a whole different level that they've never done before. COVID did force us to think differently, and with having a presence still with your farmers, able to communicate, and although not in person, we found Tech Terrain, a digital platform that is fully accessible to continue engaging and communicating key messages to the farmers and to the agricultural industry. Tech Terrain's uptake actually grew exponentially, so every episode that we launched, we're almost halfway through, we've seen exponential growth. It quadrupled between 2 weeks ago until the last week. And the feedback is that it's insightful, people learn a lot, they see and learn about new technologies in the agricultural space, but also on the John Deere products and how they can adopt that technologies to run more productive and efficient businesses. So additional component for any future marketing campaign or initiative or expo, I think we'll have a permanent presence. I think we learned a lot during COVID-19 and what we experienced, but I think it's accessible, and for that person that can't be there, can still engage, can still feel part, but you can also share so much additional insights using a digital platform. So definitely something that will also form part going forward with any future marketing events. We are certain that with NAMPO Virtual we'll see a positive uptake in the farmers participating in the program and the show. So we've learned recently in the recent months that with the forcements of the COVID-19 that farmers are now more curious and more adaptive towards adopting technologies. Although the fastest adopters of technology, there's still concepts that was difficult to grasp. And I think as long as it's an easy platform to have access to, the farmers will definitely join in on the platform if there's benefit for them at the end of the day. And we believe that with NAMPO Virtual, that will definitely be the case. So in terms of NAMPO Virtual, I believe strongly that the future is with us now.
Die dis is nogal mooi as mens om uit die oond uit haal en die bene is almal so silwer skoon. Hi, I'm Tony Ndoro. Now, these are strange times, the new normal. And, as is often said, you are on mute. But not really. These days, you're more visible, more palpable, and more audible than ever before. Now, as we all know, the agri-sector is an early adopter of new technology. Now, with this in mind, one of the biggest agricultural expos in the Southern Hemisphere is now going virtual. Now, virtual events, of course, mean endless possibilities and an even wider audience. But the question is, what does it actually look like? Well, let me give you a preview of the first ever NAMPO Virtual. So, enter the showground with me. From the main lobby, you gain access to all that NAMPO Virtual has to offer. Now, on the show floor, visitors can choose from a variety of exhibition areas to experience the latest products and services in the agri-marketplace. From the comfort of your own space, wherever in the world that might be, come connect, come engage, come network in this virtual space. Exhibitors create and plan their own stands and activities. You create the daily program and choose how visitors can interact with you. Live chats and chat rooms, video calls, webinars, new product launches, special offers, audio-visual material, social media engagements, and a whole lot more. And best of all, visitor registration is absolutely free. So your stand is a gateway to a true brand experience for visitors. In true NAMPO tradition, there's a lot more on offer. Right from the lobby, you'll be invited to join Agri Extra at NAMPO. Now, this is a live, fully digital television studio that will broadcast on all 4 show days. Enter the virtual studio and get immersed in daily agri-talks, panel discussions. There's product information, exhibition highlights, live giveaways, and much, much more. A dynamic lineup of speakers, including the familiar faces so often seen at NAMPO, will bring you your topical discussions on all matters agri. Through this live TV channel, you get updates on all the latest news in the agricultural space and all the activations and highlights on NAMPO Virtual. This will give exhibitors a chance to communicate their offerings to visitors. Another highlight is the NAMPO main stage, waiting to entertain all visitors. There'll be dynamic keynote speakers, information and training sessions, product launches and demonstrations, as well as a host of celebrities, cooking shows, artists, and so much more. All of this at your fingertips wherever you might be around the world. So keep doing business, keep engaging, cross all borders, and keep connecting with each other in an innovative way. The time is now. Embrace it.
Welcome to Agri Extra at NAMPO Virtual. Today I'm joined by Advocate Thembeka Ngugaitobi, a man who has written quite extensively on the issues of land reform, land restitution, and in general the policy failures over the last few years. Today Thembeka is going to be discussing with us an issue that has arisen in his next venture, I must say intellectual venture, that he has embarked on, which is a book called Land Matters. Thembeka, welcome to the studio. Yeah, thank you. Thank you for inviting me. And you have been having a lot of interest on the land question, and I must say you're quite industrious at it, because on the one hand you are running a successful practice as a senior counsel in the Johannesburg Bar. Yeah. Occasionally you act as a judge at the Land Claims Court, but of course we are here today in your private capacity as an author, researcher, thinker and writer on this matter. Your next book is called Land Matters, and that's where you want to try and debunk the myths and try to explore the complexities of this question, and also expose some of the intellectual short-sightedness of our politicians and policymakers. But let's start with the issue of restitution, because that's where the post-apartheid system had so much promise in terms of getting people their dignity through restitution. What has happened there, and what do you consider to be the challenges? Yeah. So firstly, I mean, we must just disaggregate the concepts. So if we start with what is restitution and how does it differ from other programs of government. So basically, this is what transpired. In 1994, a big discussion, perhaps it started in 1992, right up to 1994. The big discussion is how do you resolve the effects of the 1913 Land Act dispossession? And there were several acts in total. I counted about 4. The most important act, it was 1913, 1936, 1951, and 1960. And those 4 legislations is basically the acts related to the Native Land Act and the acts related to Group Areas Act. The consequence of both of those acts combined was that approximately 3.5 million Africans were forcibly removed from areas that were classified for occupation by so-called Europeans. So the big question between 1992 and 1994 is how do you undo the effects of forced removals? And the way that the ANC decided at the time in its Ready to Govern document was that this would be done through what was called a restitution process. Yeah. So you identify a specific piece of ground, you identify a specific family, and you identify a specific incident of dispossession, and you try and restitute the land back to the community or the individual that lost the rights to the land. Yeah. It was accompanied by another program called redistribution, which was not based on an identifiable act of dispossession, but it was based on need. Yeah, especially among the previously disadvantaged. Yeah, primarily Africans, let's call a spade a spade. So it was basically the African community who were the primary victims of forced dispossession. So if we then go back to your question about restitution. So restitution was intended to undo the effects of forced removals. We have approximately 3.5 million people that were meant to be the beneficiaries of restitution. So take them back to where they came prior to the forced removals of the 1913 Land Act and the Group Areas Act. Yeah. So where the problems have been, there have been several problems with restitution. The one problem is an obvious one, which is the cutoff date. Restitution begins on the 19th of June, 1913. And the problem with the cutoff date is that by that stage, approximately 93% of the total land surface in South Africa had been taken over for European or white occupation. So from the onset, its true transformative reach was constrained, constrained by an imposed date of 1913, which was linked to the Native Land Act itself. So that was the first problem. The second problem with the project of restitution is that because it was not driven by need, it depended primarily on evidence. You had to prove as an African person that you were dispossessed at a particular time, at a particular area. And because it was taking place almost 100 years after the initial act of dispossession, evidence disappears. And so what that meant is that claimants depended primarily on researchers to collect the evidence needed to prove their claim. The third problem is that the process is entirely judicialized.
it depends primarily on courts. And it does not depend on policymakers or on the administration or on government. It's a highly judicialized process which is adversarial in its nature. So you have to prove your case as if you are proving a claim for damages. And yet you are resolving a socio-economic structural problem as opposed to a particular legal But there was claim. also this intergenerational exchange of hands over the property over a period of time. Yes. So in addition to proving dispossession, you had to prove that that dispossession was a consequence of racial discrimination. You know, in the 1993 Constitution, the phrasing was of an act that would have been discriminatory had the current Constitution been applicable. You know, so that formulation remains. You have to show that it was not just that I was dispossessed, but I was dispossessed in the furtherance of racial discrimination. And most landowners denied that there was racial discrimination. What they claimed, which they currently still do, was that if you look at me as the current owner, I have nothing to do with racial discrimination because the land was acquired, quote unquote, in the open market. And the fourth problem that has been a constraint has been the way in which the land is paid for. The government has tended to pay people on market-related compensation, and it has tended to pay them in cash. And both of those, the amount that is paid and the method of payment, which is cash, are not provided for in the Constitution. So on the one hand, we've got deep-seated structural constraints, but on the other hand, we've got just blatant policy failures where the government just doesn't do what it is supposed to do. But on the last question, I mean, the government says it's people's choice to accept cash. The government can't impose on them what they should demand. I mean, many people would say, okay, the option of having land vis-a-vis cash, I'd rather have the cash. Yes, that's been one of the major failures of land restitution. It is the idea that the government gave people the option to settle for cash. In fact, I think 93% of all urban claims were settled on a cash basis. But cash does not resolve the problem of landlessness, because what typically happens is that a payment is made for a land claim, but that very person comes back to stand on the queue for RTP housing, because the true hunger was land and housing. But the way that hunger has been cured was through cash. And cash is easily dispensed with and spent. And thereafter, the cycle begins again and again and again. But then how do we cure all these four limitations you have outlined going forward? Because we can't get stuck in criticism. Somehow there should be movement. And I guess that's some of the things we are trying to propose in your book. Yes, I mean, one of the solutions that so let's identify one area and look at the solution. So one of the big problems has been that most land reform thinking in South Africa in the post-1994 era has looked at restitution as the cure for all problems of landlessness. So the first big solution is to think of restitution as an element and not the solution. In other words, as part and parcel of a bigger package, right? So our obsession with restitution needs to be tempered a little bit. So restitution is limited because of the 1913 cutoff date, but it is also limited for the structural reasons. So what in fact is going to cure the problem of land hunger is not restitution, but it is redistribution. So that Africans do not have to prove dispossession, but dispossession can be assumed that if you're black in this country and you have no land, it is most probably because it was taken away by white people using force and violence or trickery. And I have many, many examples of trickery and forced violence that are contained in my previous book, but I have some in the current book. So the first big solution is to start shifting away from restitution and thinking about tenure and thinking about redistribution as ways of acquiring land. Redistribution has its own advantage because it does not have the emotiveness of restitution, because you don't need to accuse any current owner of land as having acquired that land consequent upon racial discrimination. And what it simply focuses on is you need land, land is available, and it should be acquired on reasonable prices. So that's solution one. Solution two is to think about compensation for acquisition of land. Two big problems is paying cash and paying it at market-related compensation. There is no warrant for that. There is no reason to pay market-related compensation. That is not the same thing as saying that we should be paying, we should not be paying anything for land. But who's not entitled, in your opinion, to market-related prices? The white owner or the
the beneficiary who chooses money over the land? No, no one is entitled to... neither? Neither is entitled to market-related compensation. That concept simply doesn't exist in our constitution. But on the current framing, both, in fact, get market-related compensation, so-called market-related compensation. White farmers have insisted on market-related compensation throughout. When I have sat in the land claims court, the primary demand from white landowners is that they should be compensated on market-related prices. Yeah. And property valuers, have come up with this idea that it's impossible to fix upon a price that is dependent on justice and equity, and that's why their natural reflex is market-related compensation. So the second big solution to it is to dismiss the notion, which is really a myth of market value, is to think about a different way of compensating. And then the third solution is to think about how, in fact, that money is, or whatever forms of compensation are paid. We tend to pay cash, and we tend to pay cash upfront. The result is that the land is not transferred until a market-related compensation is paid, and it must be paid in cash, and it must be paid upfront. So take one case, it's rather become a famous judgment, the Msiza judgment, which I adjudicated when I was a judge in the land, acting judge in the land claims court. The land itself was transferred to Mr. Msiza in law. I mean, he never acquired, transferred to him in 2004. So he got the title? Yeah, he was entitled to the title, but it was never passed to him because the payment had not been made to the owner in order to pass the title. Yeah. So what he had was a piece of paper called a court judgment that says you are entitled to this piece of ground. But the government still had to pay? Yes, the in owner. order for the title to be transferred. So this was in 2004. The case came before me in 2016. That's 12 years after the event. 12 years after the event. Now, if you think about the fact that 2004 was the judgment date, and if you look back at when exactly was the claim made, the claim was made in 1998. So we're talking about a claim that has been in the system for 20 years, right? Now, that is the typical land restitution claim. But so what do you ascribe that to? Would you say it's bureaucratic inefficiency? Would you say it's lack of money? Would you say where do you locate the needle in terms of the problem area there? I think the one problem is the over-judicialization of this process. I mean, if you had a system similar, for instance, to the CCMA, in terms of which you lodge a claim, there are 30 days to resolve the claim, there are 6 months to take it through the court process, there's another year to take it through the appeal process. So a much more regimented land claim process than you currently have at the moment. At the moment, you have a judicialized process where essentially the winner takes all. So if you prove your case, you get everything. If you fail to prove your case, you get nothing. So we have a judicialized process that works on the winner takes all basis, just like any other claim. What we have forgotten is that what we are trying to resolve here is not a motor car accident, and we're not trying to apportion fault or liability. What we're trying to do is to resolve a problem of justice. Would you say the same of the Richterveld's case and the fisherman's case in the Eastern Cape, as well as the District 6? Would you say all of those are part of the over-judicialization of the process? Yes, they are, particularly the District 6 case. It's clearly part and parcel of this process that must be run through a legalized and overly legalized system, which is not focused so much on ensuring that there is a settlement which probably would have been arrived at through a mediation or a mediated or a negotiated outcome. But it is focused on winning a case. And winning a case has its own advantages for the winner. But the person who loses, say for instance someone is unable to prove that they were a community, even though there is a sense of injustice, what has happened is that there is a legal element that they've not been able to overcome. And yet, if they had negotiated the solution themselves without the intervention of lawyers, a solution that is much more sustainable could have been arrived at. But both parties in this instance, essentially everybody wants to win. Landowners want to win heads down. And the same thing with the land claimants. So you want to win or lose. Is it not that people feel safe, sort of a little bit more comfortable in the confines or working within the framework of what they consider to be legal, in the presence of a judicial officer who is much more respectable to all?
No, I mean, my argument is not to criticize the judicial process, but it is to outline it as a limitation, which was your question, is what are the constraints? So this is not to say that we don't need a judicial system, but it is to simply acknowledge that a judicial system is a constraint to the speed at which land claims are. And it should not exclude other avenues. And what we should really be looking at is what role should the judicial process play? One of the roles for the judicial process is to serve as a quality safety valve. But the primary mechanism for the transfer of land is negotiated, whether it is mediations or is driven by the bureaucracy, whether it's driven by the commission. And what you have is that the judiciary really becomes the last port of call. Where the problem is where the judiciary becomes the first and the last port of call. But the way I understand the system, I mean, it's not as if all of these avenues are precluded by the current legislation from happening. Yes, but that's they're not precluded at all. No, that's right, and that's part of the problem of the sort of. I mean, I wrote a paper in which I said the crisis we have on land is a crisis of not lack of land or lack of resources, but lack of imagination, because mediation is in fact in the Restitution Act, but mediation is simply not used. The same thing as an investigative process, which is driven by the Commission for Restitution of Land Rights Act. It is contained in the Act. The problem is, again, that it is not being used. The same thing with negotiating payment. That is contained in the Act. The same thing with whether to pay cash and to pay it upfront. That is provided for in legislation. The same thing with market-related compensation. That is provided for in the Constitution. So what you have a totally unimaginative government that is meant to be at the center of land reform, but that has completely wasted the past 25 years. Now, let's move to now, if you say the solution perhaps is to move towards redistribution, because then we will avoid the limitation of a specific time frame, and we will avoid the limitations around definitions of who's a victim, who was removed, and we will take it that generally black people need land, whether it's for settlement or agricultural purposes. Now, let's move to that part now. How would that work, given the limitations we've had so far? I mean, at some point, the government had a target. I think in 1999, there was a target that by 2014, 30% of land that needed to be distributed to, well, there was 30% of all commercial land, if I'm not mistaken, would be in the hands of black people. But until today, we are now at 2020. That target has not been met. I'm not sure whether half of it has been met. So what should be different now if we have to adopt what we are proposing? Look, the target comes from the ANC's RDP document passed in October 1994. The target was that in the first 5 years of the new government, 30% of agricultural land would have been transferred to black hands. So in other words, by 1999, the target was that we should be having 30% of agricultural land. And how that target came about is also an interesting story. They worked out what transpires in the ordinary commercial market. And they discovered that about 6% of all farms exchange hands per annum. And then they looked at 6 multiplied by 5, and then they said, okay, if we work around 30%, that is realistic. So by then already, they had seeded the just and equitable notion into looking at what happens in the markets. And that's why they thought they were comfortable with the target of 30%. The reality, however, was different. By 1999, it was something like 1% of agricultural land that had been transferred as a consequence of the government program. So ordinary commercial activity was still taking place. People who were able to raise enough money were still buying land. But the question was whether or not the program of government, which promised to transfer land, was succeeding or not. So by 1999, 1%. Today, the numbers are disputed, but everyone agrees that the number is still less than 10%. Actually, I must correct myself, because it was when that target was not met in 1999 that as Ken was kicked further down. And the target was shifted to 2014. And again, the target was missed. It's impossible to meet that target on the current trajectory. The researchers that have looked into this area, they've decided that I think it will take us another
178 years or 148 years, but it's like an impossible number to meet 30%, not to meet the full demand. So meeting 30% on its own is going to be an impossible target on the current trajectory. So what that means is that we need big solutions, and it's not going to be enough to allow things to move the way they are. So what we need are huge solutions in order to make some progress, even in relation to the so-called 30%. What it also means is that we also need to be looking at solutions that are not driven primarily by the state. We have to be looking at a multiplicity of solutions and not only state-driven solutions. But at the moment, I mean, if we can just zone in what people are expecting of the state. At the moment, the big debate in the country, and it's been raging for a while since the advent of the EFF, has been the whole notion of expropriation without compensation. And the EFF has popularized this debate, and everyone now talks about it. And subsequent to that, the ANC took a resolution at its 54th conference at Nasrec to the effect that there must be expropriation without compensation. And Parliament is now seized with this question. Although there's a history around it, which you talk about in your book, how viable is that option? Yes. Look, I mean, I suppose there are two questions to be raised on expropriation without compensation. The one is whether or not the country needs a model of an expropriation without compensation as part and parcel of, you know, a larger policy responses to land. The answer to that seems to be simple to me. The country obviously does need a model of expropriating land without compensation. It is impossible to think of a country like South Africa with such a racialized history of dispossession, which basically primarily happened through the barrel of the gun. I mean, white people from Europe started by genocide, and thereafter they started by wars. I mean, so the history of this is recorded. So if you want to undo 360 years of forcible dispossession, it is impossible to do it primarily through a market-based system. The market is not the solution to it. The question then becomes, under what circumstances should expropriation without compensation be utilized? Because there is obviously a risk with an unbridled expropriation without compensation regime, that instead of resolving the injustice, it will perpetrate injustice. If you just expropriate randomly. If you expropriate randomly, and what it will do is to concentrate power to the government as opposed to distributing land to people who actually need it. So the question is a much more sophisticated one, which is we do need a system of expropriation without compensation, but we need it to be targeted, we need it to be proportional, and we need to identify specific categories. But most importantly, we need it to be supervised by the judiciary. So are you not going back to the over-judicialization of the process? Certainly in relation to loss of land, the actual loss of rights to the land, what you need is that whether the judiciary plays the overall safety valve and the overall review mechanism, we still need to install the judiciary as the final point of reference to questions about who loses rights to land. So I would say in those instances, the judiciary is vital. In fact, we are not essential. saying the judiciary should be part of the administration process leading to the decision or whatever, but you are saying that whatever decision is taken in the expropriation process should be judicially reviewable. So people have an option to go to court and say, listen here, I want to test whether this process was rational or whether it was justifiable remedy. No, exactly. I mean, so your typical expropriation works like this. You have decision one, which is the expropriation decision, and then you've got decision two, which is the compensation decision. Decision one, which is expropriation, that's taken by the government. But if you are aggrieved as the owner of the property or as the claimant to the land, you are entitled to go to court. But the court is not playing any role in the identification of which land. And that court then plays a review role. So that role is crucial because it's the role at which there is a potential conflict. And that conflict must be resolved by the application of law. The second big decision is how much should be paid. So the first decision there on how much should be paid, that should be made by the government. The government must make you an offer. And you will be entitled as the owner of the property to make a counter offer. Alternatively, to accept the offer that the government has made. But if there is a conflict about the money, the question is who should resolve that conflict? And that's where the judge's role is crucial. So on both the scenario of taking the land and as well as deciding on the payment, I don't see the judge's role
as necessarily a primary role. I see it as a secondary role of reviewing the process and deciding if your rights have been properly protected. Yeah, but there will be another question about who deserves to get land that has been expropriated. Yes, that is a key question because for all black people presumably need the land. Yes, that is a key question for redistribution. So if we look back at the program of redistribution, it's contained in the Constitution. And it's also a very fascinating story that I tell in my book, that the ANC's original conception of how to resolve the problem of dispossession was not restitution, it was redistribution. Yeah. The ANC always thought that restitution would be a complicated affair. Because of the history. Because exactly of the history and the ways in which you identify who was dispossessed at what point in time and what evidence you have. And so its conception was to think that the solution to land reform was redistribution. In other words, people must get land based on need. You know. But what happened is that shortly after the Constitution was adopted, redistribution was completely jettisoned and forgotten. And that a lot of energies were then spent on restitution. Despite what you can now look back at the past 25 years and see that the program of restitution was constrained from the beginning. So redistribution was always the proper instrument to deal with the crisis we have in South Africa. It is true we have a crisis of history, but we have an ongoing crisis of need. And the way to resolve that is to think about redistribution. So first question with redistribution, which I identify as one of the constraints, is the veto or the veto of landowners. Landowners decide which land becomes available because land is acquired in the market. And there are primarily three mechanisms of land being available. It is either it is transacted on an individual basis, or it is advertised, or it is sold in an auction. That is how land becomes available in this country. On those three mechanisms, it's the landowners who decide which land becomes available. So one needs to break that stranglehold of land availability, which is currently vetoed completely by landowners. But the government also has a leeway to get land, because in terms of the law as it stands now, they can expropriate land for public purpose, well, to build a road, to build a hospital or whatever. Yes, that is largely driven by the state whenever they decide that a school is to be built, etc. But that does not resolve the problem that we are confronting now, which is not to take the land for purposes of building a school, but to take the land in order to pass on to a private owner who will use it for settlement or who will use it for farming. And that's where the distinction is, because we are talking really about redistribution in the public interest. In other words, if we are to use a simplified language, to take land from potentially a white farmer and to give it to a group of black farmers to continue the same operation of farming. Well, there's another dispute about, this expropriation issue, other than the whole issue of whether there should be compensation or not, which is one dispute in the whole debate. But there's another one about when you expropriate, should the state become the custodian of the land, which then can be used by whoever the state decides should use, but the land nonetheless, the title is not passed to the individual private person, but the state remains the title owner of the land. What is what? Which one is viable here? No, I completely disagree with the idea that the state should take custodianship or ownership of the land. The reality is that there are very few countries that we can think about, certainly in the African context, with viable, robust, sustainable agricultural communities where the state is the owner of the land and parcels it out as it pleases. Particularly in the context of our own state, we have had a thoroughly corrupt state inside out. To give it an extra power of controlling and parceling out land seems to be a dangerous idea. What we do need is we need the state to play the role of facilitator, in other words, acquiring the land but distributing it and giving the responsibility to those who own it or hold it. I think there is something to be debated is the nature of holding of the land. So once the state has passed on the land, in what mechanism should the land be held? One school of thought is that it should be private title, full ownership, which is exclusionary. But another school of thought is that we should be looking at mechanisms that are similar, for instance, to
communal living and communal ownership, in terms of which my rights to the land are not exclusive of your rights to the land. But that's in relation to me and you, but it's not in relation to both of us and the state. What I support is that the state should play no role, but at the same time, my rights should not be exclusive rights. The idea of private exclusive title has created enormous difficulties in places like Soweto, places like Mabubane, places like the Northwest, where they have, as part and parcel of this new program of giving everyone title. Question is, who should get the title? You have family members fighting over title. And the ways in which people hold the land, I think there is a space there for a real debate in this country. Our government's obsession with private title to the exclusion of everyone is probably not the solution. But I mean, won't we also need some cultural rethink of how people get organized, even in terms of, because some of these families were broken many years ago through apartheid removals and all of that. Now you get them land and you're trying to get them to work together in a communal space, but their mentality has shifted from that kind of communality. Yeah. I wonder if that's right, though, Mpumelelo, because the statistics in this country show that something like 22 million people live under a communal system already. 22 million people. That's half the population of the country. And where are they? They are in the former Bantustans, in the Transkei, in the Ciskei, in Venda, in Bophuthatswana, in Gazankulu, KwaZulu. They live already in a form of communal system. And what tenure exists? The tenure that exists, there is not private tenure. They don't parcel out land and register it and get a title. The tenure that exists there is primarily customary, and the nature of customary tenure is communal. The problem is that when they get control of that land, the government superimposes a private tenure system on a system that is communal in its very nature. Well, alternatively, they're having another difficulty, which you write about in one of the chapters, having to deal with the chiefs, who see themselves as custodian of the communal land. In fact, some of them, they go on to claim that they actually own the land, and they do deals with mining companies, with other, on behalf of the supposedly the subjects. Yes, that's where the debate is. When we say that land is held on a customary basis, what does the custom actually entail? And there is a clash there, because some people believe the custom means the land belongs to the chief. In fact, the chiefs assert that the land belongs to them. And communities say that when it says custom, it means the land belongs to the communities. And sometimes a custom might mean that the land belongs to a particular family. You know? And so when I argue that we should purge from our policy thinking the idea of private title that is exclusive, I am also concerned about how we reform the relationship between citizens and chiefs, because the current chiefly model that we have in this country is essentially Eurocentric and imposed from the top. This was a system designed in 1927 under the Native Administration Act. In fact, its origins come even from the 1870s, when we had the very first Native Administration Act applicable in Zululand. And the reason why this was imposed is what Mamdani calls indirect rule. What the white government wanted to do, they just didn't have the time to control all the quote-unquote natives. They wanted to install one person to be in charge of all of the natives in an area. And the only way to control the natives, in others, to exercise political power over them, was to give the chief rights over the land. And that was then installed by legislation. So part and parcel of reforming land relations has been to thinking about how to undo that artificial relationship. So it's not even truly customary, but it was made customary by the British and obviously perfected by the Afrikaners, the proud successors of the British administration. So is there a way of rescuing the land from such clutches? Yes, there is. Firstly, the chiefs do not have title at the moment. There are some chiefs who have title. What happened in the areas like Transvaal, a bit of Mpumalanga, is that in the 1870s in Kruger's Republic, Africans were not allowed to own land and have it registered in their name. But they could be allowed to acquire the land communally. Although the land is good.
And so, yeah, well, yes, and the Hollanders, by the way, could, but Africans couldn't, right? And so they could get the land on a communal basis, but it was registered in the name either of a white missionary. Yeah. And when the white missionary left, some of that land was registered in the name of the Native Affairs Commissioner. And when that left, that land was then registered in the name of the chief, right? The chiefs have now been the primary organs claiming that land back. When the land comes, it comes with the title in the name of the chief. But that is just wrong. But for the most part in the country, so those are isolated instances which I've found in the course of my research, particularly here in the Transvaal, former Transvaal. But for the most part, that land is actually registered in the name of the state. Yeah. And it is the so-called trust land. And the rules that govern that land flow from a piece of legislation passed in 1996 called the Interim Protection of Informal Land Rights Act, which is probably the strongest protection that communal people have over their land, because it protects people from dispossession, whether by chiefs or by government, without individual consent. That's the law that was used to protect the people of Xolobeni against the decision of government to dispossess them in order to allow a mine. You know, one of the things that investors and people in banking sector and other places worry about is if you tamper with land rights in your attempt to redress the dispossession of the past, you might give people the wrong impression that you want to go the Venezuela route of nationalization. People can, I mean, whatever your good intentions, people receive it in different ways, and you might end up damaging the economic prospects of the people that are supposed to benefit from the process. So people often say, well, you should be careful of not to mess up your economy. And the banks often cite the extent to which they hold a lot of land as collateral for all of the financing that they've done to farmers. So farm debt over the years has been mentioned as one of the obstacles, if not the reason why you shouldn't take away land by expropriation means. So what do you say about that? I understand you also did that research around the extent to which banks are exposed to the land. Yes, I mean, that suppose two questions to be answered. I think in this country, the primary people that will oppose state ownership are not foreign investors or banks. It is the ordinary South Africans. They will remind you that they have been expropriated by the state twice. They were first expropriated by the British, who insisted that black land became crown land. Then they were expropriated by the Afrikaners, who registered their land as trust land. They are not going to tolerate another expropriation by a democratic government. So Africans will resist any expropriation of land by the state, through state ownership. They have had the experiences. My grandmother had the experience. I'm sure your grandmother had the experiences. So in this country, there is a different culture of affinity and attachment to the land, which will constitute enough of a basis for this kind of massive resistance to state ownership. So the people do not want the land for the state, they want it for themselves. Is there a balance then we can find between having to expropriate without giving a wrong signal about where our economy is going, but at the same time achieve the purpose of redistribution, which is to settle the historical issues of property imbalances in terms of racial ownership? Is there a sweet spot somewhere there, or it's impossible to find a sweet spot where you must just? No, there is. Firstly, I mean, I don't like the language of low-hanging fruit and whatever. I mean, that always makes me feel very uncomfortable. But right now, at the moment as we speak, we have vast land in the so-called TBVC states, right, which is occupied, but where tenure is precarious. Ingonyama Trust, South African Development Trust, right? There is no reason not to strengthen that hold over that land through legislation. Right now we have the Interim Protection of Informal Land Rights Act. You mean by confirming and making it a community-owned land? Precisely, exactly. Making it community-owned land, which then dispenses with the myth that banks do not want to lend
in relation to communal areas because title is unavailable, etc. Yeah. So there is no reason not to do those things right now. The government has all of the legislative mechanisms to implement it. In other words, confirming the rights of those communities over that land and taking away the entitlement of chiefs to exercise that power wrongly. So that can be done immediately. If you are looking for a sweet spot, something that can be done in the next 6 months, that can be done. Secondly, on acquisition, which is what the debate on expropriation ultimately boils down to, which is, you know, how do you acquire in ways in which the concerns of the so-called market, you know, can be accommodated. We need to be interrogating. I mean, it's true. I've got a chapter that deals with banks. You know, we have to interrogate the lending models of banks. The traditional argument is that banks lend on the basis of collateral. Of title. Yeah, exactly. So they want title, but they don't want to take the title, but they use the title as collateral, right? But research that has been done shows that actually the existence of collateral is not the magic wand that banks will necessarily give you money because you have land. What is crucial is income. Yeah. You know, so we have whether you can generate income on the land, or elsewhere. Or elsewhere. You know, what's crucial is they want to see activity in your bank account. Yeah. You know, so the most important thing in this country is income. Yeah. What that means is that we cannot be looking at an exclusively land-based solution. We have to be looking at a totality of the solutions. There are also some examples. I mean, I make one example in the chapter dealing with women's access to the land. I make the example, in fact, from your own reference. Yeah. An example of a community in the Eastern Cape. In Ntane. Yeah, in Ntane specifically, which, you know, has been supported by the private sector despite the fact that the land is communally held. So in other words, banks themselves need to revisit their lending policies and their lending models. And they should have to recognize that the models that focus too much on land ownership on an exclusive basis are outdated models. We've got 22 million potential customers. And that if they took a little bit of risk with support, actually there can be some real meaningful change in communal areas. Maybe as our last point of discussion, taking it further on the private sector, the role of the private sector, from the banks to the big commercial farmers and commercial enterprises in the agricultural space, people that are watching this show now, many of them wonder, what is it that they can do? They can see the state failures, that some of the issues we've highlighted that resulted in state failure and the constraints. And some of them, they will tell you, I don't know whether they speak the truth, but some of them, they will tell you that they've got a good heart. They wish they can do land reform on their own, regardless of whether policy makers are stuck in their bureaucratic wrangles or political rhetoric. They want to move on. They want to have settlement. They don't want to deal with the baggage of history. They want to go on with their commercial enterprises. And they're asking, what can they do on their own, regardless of what government does? Is there some advice you can give them? Yeah. Look, I mean, firstly, I don't believe that there is a large enough group of property owners in the farming sector who have that attitude. Yeah. My own experience has been that property owners have resisted a land reform with every strategy that they can employ. They have resisted. So if we are to tell the truth about landowners in South Africa, the first problem is that they should change their attitudes towards land reform. And changing attitudes doesn't mean going to a conference and claiming that I never supported apartheid, I never voted for the National Party, I support land reform. What it means is that on the ground, they have to be doing things that are tangible. If it had not been for the resistance of property owners, I think much progress could have been made, because it's not the state's failure alone, it's the state's failure coupled with the resistance. You know that, I mean... So both sides are guilty here? Of course, precisely both sides are guilty. I mean, if you look at one of the problems of corruption in the land space, who in fact is corrupt? I've had many cases in the Land Claims Court where I've discovered, when I've inspected the files, that the landowner is corrupt, the government officials are corrupt, the land claimants are corrupt. They all strike a deal. All three stakeholders. Yeah, exactly. They all strike a deal, which is completely artificial, where I keep making this example, or there are two examples that everyone can, relate to. The one is Malamala,
we know in Malamala that the highest price evaluation came to something like 500 million or 600 million, I can't remember. But the ultimate price that was paid by the government with the consent of the landowner was R1 billion. Yeah. Right? So if we were talking about landowners that are genuinely interested in the welfare of South Africa, they would not have accepted R1 billion. But wasn't that sold on the basis that, well, this is not just a land anymore, this is a huge commercial enterprise? I think that's how Malamala was sold. Yes, but I'm saying the land plus the commercial enterprise was valued at 500 million. Yeah. But it was sold at R1 billion. Yeah. Right? And now what happened to that difference? You know, so the point I'm making is that the idea that government is solely to blame for corruption is not borne out by the evidence. So it was the private sector that engaged in that corruption. The government just coalesced in that, we're just part of the bigger Yes, I mean, maybe an official or two got kickbacks. I don't know what the actual facts are. And maybe someone from the community as well, a community of claimants also got, you know, an undue payment. All I'm saying is that it was the collation of those interests that resulted in the artificial inflation of that price. So that's the idea of changing the attitude is absolutely crucial. But you see, Mpumelelo, if you want to do land reform on a sustainable basis, the idea that you will depend on the private sector is just an impossible idea. It will simply never happen. No, but I mean, we should assume that the people that are asking these questions, what can I do? Let's assume they mean well. What should they do? But I believe, I'll give you now the things that they can do. Yeah. The reason I resist this is that I believe that if they exist, they are a minority. Yeah. Because in the real world, where I have operated in land claims, I have found them utterly obstructive. Yeah. And I found them to be employing each and every trick that they can employ to resist a land reform. Even today, in the current debates on expropriation without compensation, if you look at where the resistance is coming from, it's coming from them. It's coming from them, together with the banks. And they are raising each and every imaginable scarecrow. And then in a conference, they will claim that we support land reform. I mean, how do you support land reform but oppose it at the same time? I mean, the thing makes no sense to me. Yeah. But let's talk about what can they do if they claim to be in the right space. What the 0.1% that is genuinely interested in this can claim. So, you know, I was in Stellenbosch about 2 years ago, speaking at a conference on land, which was attended by white farm owners. Yeah. I asked them, why don't they donate the land they have to the workers? Yeah. No one could answer. They claim that it's because there's no donations policy, but there's donations legislation. Yeah. And I asked them why they donate the land, and so to who? So forget it, don't donate the land to the government, donate it to the farm owner, to the farm workers. And they couldn't explain that. I asked them another question, why have you been evicting so many farm workers on spurious grounds and spurious charges? If you go to the Land Claims Court now, you look at their role. When I was an acting judge there, I think about 80% of my work was having to undo unfair evictions. Yeah. So I asked them, why have you been evicting so many people that you know have got nowhere else to live? Yeah. They couldn't answer that. So the second thing they can do is to stop the massive evictions that they've been engaged with on a continuous random basis. Every time they hear that expropriation talk rises, there's a wave of evictions. And you know how evictions are such a major problem in this country. It is said that we have evicted more people in the past 25 years than the entire apartheid period. That is a scandalous thing. During that's shocking numbers. Exactly. During the apartheid period, the numbers were 3.5 million. But the number of evictions post-1994 are said to be in the region of 5 million. Yeah. It is truly scandalous, right? So the third thing is training. The idea of training might itself be a problematic idea. Because often they claim, oh, well, we need to give you, training. And yet if you go to a farm, you find so many African workers actually running the operation. What they don't have is ownership. So again, even on that area of combining training with ownership, that is something that they just work well in their different, functions, but no one has a bigger picture of organizing the entire enterprise. But
but somebody sits there and organizes the enterprise with the division of labor, who does that, but they have no sense of organizing themselves in the entire enterprise until such time that someone can leave the farm with them. No, but that assumes that that is innate. No, it's not innate, but that's how the farmer has structured the farm. Exactly. So, but if the farmer could structure the farm differently, there would be a different outcome. Yeah, exactly. But the reason it's structured like that is to entrench ownership, and to entrench that pattern of dependency. So the fact of the matter is that farm owners do not want to let go. And I understand it, because every property owner works on a capitalist instinct. But if that's the case, then in your view, then it means that the starting point is not really technical matters. The starting point is a mental shift. Yes, but you will still find a difficulty in relation to what I talk about, the change of attitude. Because this attitude is largely driven by the material conditions. So I think until you have a capable state, right? A capable state, a state that is not corrupt, a state that is willing to drive a progressive constitutional agenda, then you are not going to have meaningful land reform. And we should stop obsessing too much about money. What is crucial for land reform is law. Is the process must be guided by law. But I mean, what are the chances of having a progressive state when, I mean, you yourself had to make a ruling against a minister who was stalling on the District 6 case, and you even actually decided on personal cost order against the minister. So is there really hope among those who run the state to actually turn the corner? Yes, what I mean by the state, I don't mean the government and I don't mean the minister, but I mean institutions of state. The true future of South Africa is in strengthening its institutions, which can outlive a change in government. One institution is the Restitution of Land Rights Act. It's focusing on the legislation that will make that institution a strong institution. Another institution is the Land Claims Court. So strengthen the institution, make it strong so that it can outlive the government. So if you've got strong institutions that can operate regardless of what the political class does, then you will solve part of the problem so that we don't depend. I mean, I made the one example earlier about how much dependency we have on property owners because they decide which land becomes available. They also decide the price for the land because they decide how much the land should be sold for. They are the market. Exactly. And they also prescribe who acquires the land. So they will decide this land must be owned by the government, this land must be owned privately. So that kind of veto that they currently exercise should be dismantled. It is not going to be voluntarily dismantled. But at the same time, it should not be chaotically dismantled. It should be dismantled by an institution of state that has constitutional powers and that can sustain a collapse in government. But it has to be competent, otherwise there will be chaos. Yes, there are certain elements that I recommend. One of them clearly is competence. Secondly is that there should be no corruption. And thirdly, it should be properly funded. Fourthly, it should be independent from government, and it should be independent from landowners, and it should be independent from land claimants. So it's about building capable institutions. And that would be the lasting solution to the problem of landlessness. But we should remember that the crucial thing that happened in Zimbabwe was when they turned their backs against the rule of law. They were always negotiating money in Zimbabwe. And you were never entitled to market related, etc. But you could always negotiate the parameters of money. But what is non-negotiable is the rule of law. Well, Thembeka, your book, Land is Ours, became a bestseller. Yes. And which it was well received in the market. And now, with this new one, which is provisionally titled Land Matters, I'm not sure whether the title will change. When should people expect it? When is it coming out? It's coming out in January 2021. It will definitely be on the shelves in February 2021. So it's coming out in end of January 2021. Well, let's hope it's not too late for the policymakers to get some insights about possible solutions to our very, very intractable problem. And I mean, we lost the land over 360 years, so a couple of months is not going to be helpful. Yeah, well,
it's worth waiting for the book, and that was it between me and Tembeka Ngugaitubi. Thank you very much for watching. Until next time. Welcome to Agri Extra at NAMPO Virtual. My name is Mpumelelo Mkabela. In this session, we'll be talking about how best to recover from the COVID-19 pandemic from an agricultural point of view. As we know, it is often said that a crisis shouldn't be wasted. It should actually breed ideas for recovery. I'm joined in the studio by Professor Johan Kirsten from the University of Stellenbosch Bureau of Economic Research. He's also a professor of agricultural economics at the university. And Wandile Sihlobo, chief economist at the ACBIS. Wandile, let me start with you. Could this have been a good crisis not to be wasted? I think you should never waste any crisis, but I wouldn't categorize it as good, or I think it's really bad, to be honest. But obviously from an agricultural perspective, it's about what do you do? Yes, we haven't been hammered as other sectors of the economy, but how do we rebuild from here? And I think that many of us in business, we have obviously been working through Business for South Africa, as well as us as an individual at ACBIS, to come up with some ideas about how to add on growing South Africa's agricultural sector. And by the way, I think the dilemma for the agricultural sector has always been the question of creating inclusive growth to develop the sectors that have been neglected and been backward for some time. And so the questions about how do we do this has been going on before COVID-19 struck. So there was already a process to start thinking about plans and ideas. But the worry that I have, and I don't know whether Wandile shares my worry, is that we are very good at making plans continuously. You know, since I started in policy of agriculture back in the 90s, there was always a plan. There was a white paper, then there's this, then there's a strategic plan for the Mbeki, the so-called Mbeki plan. Then we go through another program, another action. So recently I compiled the list, it's about 20 of them. But we failed to implement these very important dimensions. Now again, we are in the space of thinking about how do we take this forward? How do we transform the sector adequately? Because the record in agriculture in terms of transformation is very poor. But I'm not sure whether it is the lack of plans, the lack of ideas, or whether it's an implementation state capacity dimension, or whether it's an issue of fractions or factions within the agricultural sector. And I think it's actually the both as to lash on that point. And I would even, go as far as we usually take out somewhat an easy road and say, oh no, that Mbeki plan failed. Let's come up with something new. But if you ask people, where did you implement it so that we can see the pilot if it really failed, we get some really little exciting results on that. So it's there at that implementation side. We're certainly not short of ideas. I mean, I think this crisis has also triggered various organizations, business formations, to come up with ideas. There's a new organization that actually sprang up as a result of COVID, Business for SA. In addition to the existing ones, Business Leadership SA, you also had BUSA. They all are talking about all kinds of interventions that need to be implemented for the economy to recover. But I'm wondering whether agriculture is included in all these plans. No, agriculture is pretty much part of that, because at ACBIS, we part of BUSA,
BUSA, which then forms part of that structure. I think the goal on why you had Business for South Africa was to say, how do you find a much more bigger umbrella organization which is going to take all of these private sector players? And obviously their plans are put in on a sectorial basis to think about the recovery. But that being said, I think the crux of it goes back to the point that Prof is making, that are we short of plans, or should we be looking back to what we have and say, how do we reposition some of the ideas that were there for the current moment? And what are the blocks that we need to put in place? Actually, to see Prof, that? what are the elements of a recovery plan for agriculture? Just to latch on to Wandile before I answer, is that there's also now the master plan exercise in agriculture that is also now taking shape, of all the role players are participating in, which is a lengthy exercise. And I'm not too sure whether we should have all the detail. And to answer your question, then, there are actually a few simple things that we need to do, and it deals with issues of state capacity to a large extent. Because if the state in the supportive and developmental role execute its mandate effectively, you will basically don't need to develop new plans. It's about your support to the export industry, your support to the rollout of support structures to farmers that have been neglected in the past, avoiding wastage of public funds, making sure that the support program is much more wider, that more farmers participate, that it's effectively, that you avoid the problem of the same farmer benefiting from the same program every season, every year. And even those farmers are sometimes non-resident farmers. They are taxi owners or businessmen in the city, and they participate. So the control and the systematic process within the state is a fundamental process. So you don't need to over-design your intervention of how to kickstart the agriculture sector. Are you saying that the sector is overly dependent on the state? Especially in the developmental mandate, because we come from a history where a large chunk of our agricultural sector, especially in the black communities, were excluded from support systems. So it is, since 1994, basically been the task to roll out your support systems in a way to make it inclusive. So we've made the mistake of duplicating effort, sidelining certain key important dimensions of the existing support infrastructure that is unfortunately in white hands. So the question is, how do you transform the support system that would bring those farmers part of the value chain? And that is the critical dimension. I'll differ with you, because Prof, I think on the numbers terms, it does seem that there is all of this continuous expenditure, but we don't really see the results. But the question then would come back, it's on the other points that you have alluded to in your points, where you're saying, are we redesigning the methods of seeing these fruits better enough? The expenditure is high, but the results are low. What is missing? That's a critical. But Wandile, I mean, you part-time advise some advices are taken in the policy space, and a few years ago the government formed a new department of monitoring and evaluation, which obviously I think is now under in the presidency. Now, if you design a policy and you monitor its execution and you find some discrepancies and you fix them, surely the system should work. Why is it that you design a policy but somehow you seem to suggest that the outcome is not quite what is intended? I think the department, yes, on paper, and the intention was that, but what we are beginning to learn now is that it hasn't been very successful on that core mandate, to the very points that Prof was alluding to. But there is a bit of an ingredient about how to solve this. And we have written about some of those ideas of saying, how do you bring private sector with its know-how and capital, and how do you then have those dialogues with private sector to have an open mind to assist in this? I think the issue of bringing private sector into the developmental task is always a contradiction in terms, so people are very worried about that sort of combination of state capacity, state resources and the private sector, because there's been bad experiences in the past with the state relying on the private sector to deliver. But share with us, I mean, what are the bad Sometimes experiences? it's a promise that is not well done, because you often forget about the community dynamics, the reality on the ground, and
loans being given to farmers and then not repaid, and then the company goes into liquidation or into a debt problem, or they provide loans at an interest rate that is much more than what they can get at the land bank. Yes. So there are elements of all of these things that left a bad taste in the mouth of the policymakers. So the question is, it's not always the state at fault. I think sometimes the private sector is also at fault. But there's also the sort of lack of trust between state and private sector. Yeah. But Prof, before you complete that point, is it then the issue of the private sector having an issue, or a state having an issue, or is it the fact that there was never clear rules of the game and the targets, and that and that monitoring you were talking about? Yes. Because I think we should all move from a central point of knowing what your mandate, which is others' mandate, what are the time frame, and that being monitored. And my big question is, how do you leverage the state resources to have more output and more engagement? Please answer that question. So, for example, what can be done? So, for example, if you think the finance is often quite an important dimension, and market access is another important dimension. Usually, these things rely in the private sector. So, if the state provides a grant to a private sector with a clear, defined mandate and output, then you can leverage the company infrastructure, the company systems, which is very efficient by definition in the private sector, to actually deliver more in terms of the outreach and vetting and systemic distribution of the resources. So it can happen at the finance level, but also on the market access level. And for most companies, having access to the commodity is the important dimension. So you'd think value chain again, that the access to the commodity is an important asset that increases your business turnover, but it also provides you with a mechanism whereby it justifies the spending of the finance to the community. So it's the value chain link, bringing people into the commercial value chain, that is so important. But do you think, Prof, policymakers understand the importance of designing a policy that takes into account that entire value chain and interconnectedness of that whole? I should pause that to Mondini because he's the one providing advice. No, I think to a certain extent, but it's about the practicalities on the programs, about how do you execute that. Because back again to the point that Prof started with, to say we have quite a number of good policies that try to map out on what should be the roadmap for South Africa's agriculture. But when it comes then on designing the programs, on the practicalities, I think that's where we lack. It's about incentives. You know, everything, people operate on incentives. How do you, and an incentive is not only a positive, there's also a negative, there's a penalty. If you don't execute what I, as government, thought you should be executing, then you should be penalized. So the incentive design in the something I teach in my political economy class that you asked earlier. The incentive design is the critical dimension. And that's why, to your point, you know, people forget about how individuals in the supply chain act and on what they act. You know, so you can design various mechanisms like tax relief, a grant, a 0% loan, all of these dimensions, on top of a penalty if you don't execute. So these are the things that need to be commanded. It's not a simple, a linear process. You think there could be a carrot and stick mechanism? Exactly. In those programs, you can give flexibility to provincial guys to use some of those things. If I want you to build 1, 2, 3 in Transkei, what should the Eastern Cape government be thinking about putting some of those things in there? So I think those are really useful to deal with the behavioral aspects of development. That's very important. The new policy design, you would work in political economy as well, the policy design these days in many governments think about the behavior of the individuals, the behavior of the state, the behavior of the private sector, the behavior of the farmer, and all the role players. If you align all of them with the incentives, you don't have to have a major plan. There's just a carrot and a stick, and it runs automatically. You comply with the clear target. You get this in response. So it sounds very theoretical and philosophical, but if you really want to move ahead, the incentives are the critical design factors, and therefore you have a 2-pager plan.
Yeah, the Minister of Trade, Industry and Competition, Ibrahim Patel, he has introduced these sectoral master plans. You know, in the textile sector, I think in the footwear sector there's one, automotive there's one, poultry, in agriculture there's one for poultry. Yeah. I'm just wondering whether we're gonna have to have a master plan for overarching master plan for the agri sector or for subsectors within the agri space. What is the desirable way to have a post-COVID recovery? You know more about that than I do. There is a master plan that is being designed on agriculture. But again, to go back to the points, do we need to be having more of these plans? What new are they bringing? Or should we be really going back and saying what programs, what should be the action plan of action list of implementing a particular plan that we are having? Yeah. Because my fear is that now we're going to go back and end up with another round of Pakisa or whatever. And the private sector players that are around the table are fatigued. And these people are busy. They have businesses to play. So if you're calling them in a room, it better be really something fruitful. And the energy that goes into the design of those plans, I don't know, but I've just heard the extent of the meetings and the conflict that is there. There's no... everybody's protecting their own little pyramid, their own little nest egg. Yeah. And it's always contestation. There's contestation of ideas and not assimilation and creative ideas that are generated. So you will probably end up with a lengthy plan to accommodate everybody's wishes, which is sort of designed in subsectors. Are you saying these meetings are a waste of time? I would, fortunately I don't participate in that, but I would, in the way that I hear from Wandile, I think it's tiring. No. The meetings are lengthy. That's the way. But I do think that what needs to be happening is really looking at the resources that we have, the problems that we're having, and say then how do we prioritize what could have the best impact and the largest impact on transforming the communities and pushing agriculture forward. Then if we are sitting on these master plans, we focus our energies onto those things and we bring in only role players that will assist on getting that stuff done. But I wonder why these things get protracted, because first of all, the president early on when he was appointed president, he made it very clear that agriculture is a top priority for the country. And the numbers since then have actually shown that even when the other sectors contract, agriculture has got some kind of a mainstay about it. And we spoke in another session about how it's a good forex earner for the country. But there's still all this debates that don't seem to lead us anywhere. It goes back to what he teaches in one of the courses. There's a political economy of agriculture in South Africa, which then complicates the implementation and bringing everybody in. You're referring to people having their own various interests. Yes. He might allude to what... Yeah. And also, if you think strategically about what needs to happen, we want to grow the domestic sector, and there the inclusive dimension is the critical part, because there are many of our rural areas that have been neglected. Despite 26 years of intervention, it's still neglected. And then you have the export dimension, because the commercial sector, remember we said will only grow through export markets and productivity growth. What do you need for productivity growth? Good research, new technology, the rollout of good technology. What do you need for growing the sector? Additionally, growing your export markets. But now we run with a crisis in our animal hygiene, animal health dimension of poor implementation of that specific sector through not being able to monitor our disease outbreaks effectively. We're not complying with the EU and the US major markets. So we only can export to the Middle East, which is not the high value markets. The citrus guys, despite the good season, have continuous problems with outbreaks of swat fleck. The black spot disease in the citrus. And then they get consignment problems at the harbours in the European Union because we did not comply with certain dimensions. So if we grow the export market, phytosanitary, animal health, animal hygiene dimensions are critical. So if you don't sort that sector out, you're always going to have export problems. So you need to grow that. On top of that,
your functioning of your harbours. Yeah. So that's the critical issue. So if you think commercial sector, research, export markets. Now, actually, let's zone in on the harbour. One deal, I understand that some of your ACPI's members have been concerned about the blockages for their citrus exports. I think it's the Durban harbour that we're having issues. I mean, that's a very specific thing. That doesn't require a big plan. You just tackle it. What has happened there? Yeah, but before I delve into that, but I want to come back to the point that Prof is making, and you had alluded to also before, because you were saying agriculture has been priority, but what has actually really happened? If you look at the work that BIFA presented, for example, about a few weeks ago in their 2020 baseline, they show where certain crops that were prioritized in 2012 as key for agriculture, and then you show what were the targets then in 2012 and up until now. We've actually outstripped some of those targets. Especially the National Development Plans targets you're talking about. Yes, we've done quite well. But where we've failed on doing is to making sure that that growth is largely inclusive, which then has been the core of this discussion. So I don't think that agriculture per se, has been stagnant. There's been good progress over time. Now, to come back to the issue of the ports, obviously now there are continuous discussions with Transnet and everybody to ensure that some of the logistical challenges that were there will be resolved. And Transnet has a new management team now, and I think they are working fairly well with the agricultural sector, and our members are warming up to that. But before COVID, I'll come to you, Prof. Before COVID, Wandel, you wrote extensively about the importance of taking advantage of a huge Chinese market. I think you've been writing quite a lot on that. Is there something that can be done post-COVID as part of the recovery plan to try and get into that market? I mean, it is still one of the markets that I think is very important. China, India, growing, and even now not as hard hit by the pandemic on an economic basis like everybody else. But there's a lot of complications. But it's, again, the point that Prof was saying, making sure that we push exports. But in those markets, China, for example, you negotiate product by product, and there's a whole range of tariffs that are there. And if China wants, if we want a big trade agreement for agriculture, then there's going to be reciprocity issues where China will want some of the industries that we deem important on our side. So there's a bit of complication, but I think we should push the likes of India, for example, for some of our products. Yeah, or even the EU. Yeah, I think in EU it has been brilliant. I mean, 25% of our agriculture exports goes to the EU. But if you look at the likes of India, it's around about 0.5% of what we export. Likewise with China. So China and India should be priority for exports. Yeah, and Africa. I actually once went to Germany at a conference, and then I found someone selling oranges from Limpopo, and then they actually had a station for orange juice, which they call the Versgepresste. It's supposed to be freshly squeezed or freshly pressed. And people were having it with a sense of pride. Anyway, Prof. I also want to add on the trade thing. We always ignore the African market as well. And if the vision of the African Free Trade Agreement can be implemented with swift border passing, not the long delays in trucks through the border, then we can actually expand our markets there as well. But let me get back, if I may, to the point about the domestic market, and Wandile has written a lot about the potential in our former homeland areas, Limpopo, KZN, Northwest, Eastern Cape. He's a man from the Eastern Cape, so he wants to see growth. It's a very important province. It's a very important province in terms of the growth and the potential. And what are the things we do there and to make sure that we bring inclusive growth to the sector? And there again, it's the issue of state capacity, its reach, its infrastructure investment, its ICT investment. It is the rollout of the support structure of the provincial governments together with the private sector. And there again, your design of the instruments with the private sector is very important. And we always highlight the example of the National Wool Growers, which implemented a small assistance program, very small layout annually, that led to I don't know how many folds, it's from 1 million the revenue in wool production for the Eastern Cape farmers to about 180 million rand now.
over a period of 10, 15 years. Now you can just think about that cash flowing into that community. Yes. It's huge, because you've commercialized a simple value chain just by improving the genetics, by having assimilation and assembly of the product, by better sharing, better classing. It goes to in a proper bale, goes to the export market. That is inclusive growth into a commercial value chain for the export market. Yeah. What more do you want? And it just required 8 extension officers and the build of a shearing shed, where small shearing. The current sorry to cut you there. The current premier of the Eastern Cape he started off campaigning and talking about agriculture. I wish they could actually learn from some of these successes and make all of that which they were talking about a bit of a more. But Wandile, actually that brings me to this issue of the 3 spheres of government. Exactly. So the national government set national policy, and then we've got the provinces, which also have departments of agriculture, and we've got the municipalities with economic development departments and the traditional leaders. Now, if you were designing a post-recovery plan, what would be the role of each one of these? Because often there's no coordination. Everyone seems to be doing their own thing. That's where the challenge to those plans that Prof was alluding to gets to be a problem. Because if you sit, for example, in Pretoria, you listen to a conversation, you might all agree and say, okay, this is it. You come out of Union Building, you get in your car, you are happy. Yeah. But when you get to Bisho, the folks, they have a quite different discussion. And you go to Mgungundlovu, in KZN, the discussion is fairly different than what is happening. Yeah, because there's local dynamics. That's the issue. I think Pretoria needs to understand the issues of the local dynamics as they are dealing with that. And that insight can come from various stakeholders, the agribusinesses that are operating in those communities, but also the extension officers and the local governments to have a clear, good interface with Pretoria. Maybe in Pretoria, you might have a desk that is responsible for the Eastern Seaboard, another desk that is responsible for a certain... But Mupulele, you touched on the issue. There's 3 spheres, I see probably 4 spheres of government. Yeah. Is complicating this whole rollout of our developmental mandate. Yeah. Because the understanding of the problem, the local issues, the rollout of the plan is all complicated by these different structures, and I think we need to find a mechanism on how to deal with this. Actually, what often concerns me is the fact that the municipalities, with their existing budgets and the transfers that they get from the equitable share, and even conditional grants, they often misuse these funds and develop agricultural just projects. For normal basic services, right? So I often wonder if they can't do those basic things, what more when it comes to having to support a private sector enterprises who are trying to get into agriculture? Is it not asking more from I think if the municipality is the simple thing, implementing, fixing the road, dealing with the rubbish, cleaning the streets, get water and electricity. Yeah. That's all agriculture needs from the municipality. Yeah. They don't need to have an LED program that focuses on agriculture. Yeah. Agriculture will happen if those things are in place. Yeah. Am I wrong? No, you're 100% so right. I assume they should streamline what they have to do. So I assume that is then the basics of any economic development in any part of the country. Is get the basics right. So therefore, again, getting back to the point, you don't need a plan. Just get the basics right. Yeah. Because what do Eastern Cape farmers tell you about when they complain about? They say these cabbages are rotten. I can't get them into a certain place on time. Yeah. I can't get water to irrigate 1, 2, 3 on time. Yeah. Which then again draws back to those basic concepts that Prof talking about. Yeah. The ICT in the rural communities, the road, the water, so that I can be able to call so and so and say this. So those are some of the things that are really needed. But I do think though that if you are a municipality and you are not generating enough revenue or anything, the national should really dictate to you on what you should do. You can't be making your own decisions, but you are not generating any money. Yeah, but then you spend most of it on salaries, and the salaries don't fix the pothole. Those are some of the challenges. Gentlemen, I think we have to leave it there. But I think what COVID has done is that it's reminded us of the basics, that actually sometimes we just have to focus on the basics. Yeah. And I would imagine had we got our basics right before COVID, maybe the impact would not have been as devastating as it was. But again, we still have an opportunity to go back to the basics. But I think the point you're making is if we get the basics right, our recovery plan will be much easier. Yeah.
Well, thank you very much for joining us, Professor Kirsten and Wandile Sihlobo. Thank you. Dalk is dit ons loopbane, dalk is dit omdat ons baie langer lewe, maar mense beleef deesdae dinge waarvan hulle nooit sou gedroom voorheen nie. Ek kry al hoe meer die geleentheid om met mense te praat wat onder normale omstandighede nie 2 keer in my rigting sal kyk nie, of wat ek in my normale omstandighede nooit sou raakloop nie. Ek was byvoorbeeld nog nooit by iets soos NAMPO nie. Toe ek klein was, het ek elke vakansie op Wellington by my ouma gaan kuier. En 1 of 2 keer 'n week het ons gestap tot in die middedorp om te gaan vrugte yoghurt koop of nuwe klere vir my papierpop. En dan stap ons verby die koshuise van die Huguenot College, ons stap verby Wellington se swembad en dan iewers is daar so 'n nou straatjie, dan draai ons regs en dan is jy in die hoofstraat. So stap ons weer eendag en die parkeerarea van die swembad is net sigbaar. Toe sê ouma, ek dink ons moet 'n nuwe pad probeer. Kom ons draai om. Ek sê toe, hoekom? Ouma sê toe, die Here het 'n plan met jou. Ouma kan dit nou nog nie sien nie, maar jy moet nooit, jonk of oud, by 'n plek kom waar meer as 2 wit bakkies geparkeer is nie. Iemand gaan vir jou slaan. Kom, ouma koop 2 yoghurts vir jou. En hier staan ek vandag. Niemand het my geslaan nie. Ek lewe nog en ek kan vandag sê, welkom by die praatjie waarvan die Suid-Afrikaanse landboubedryf vir jare al droom. Ek is gebore met bome en ook met die stad in my siel. Maar ek het eers in 'n stad gewoon as 'n volwassene. Klein tyd, lank terug, ek was 7 jaar oud, toe woon ons op Rebie Kasteel. En onder in die dorp woon oom Sam en tannie Stini, so 'n lang huis, baie koelte, lang stoep. En kort dan bel hulle, dan sê hulle daar's hoenderpastei, dan ry ons onmiddellik. Hulle werf was vol bloekombome, sulke harde grond, baie gereedskap en hoenders. Ons eet sulke stukke goue pastei. Dis baie lekker en ek wonder nie vir 'n oomblik waar kom die hoender vandaan nie. En elke keer as ons klaar geëet het, dan sê tannie Stini, ons hoor nooit meer van ons dogter nie. Is nog net die seun wat kom kuier. En dan sê my ma, maar julle het nie 'n dogter nie. En dan huil tannie Stini. Dan vat my pa vir my en my klein boetie buitekant toe. Een keer toe kom ons buite, toe staan oom Sam daar met 'n hoender in sy arms. En hy sê toe vir my pa, kry gou die byl, hy's daar langs die garage deur. Ek vermoed niks, ek dog oom Sam speel bietjie met die hoender voor hy gaan hout kap vir die buiteoond. Maar hy sit toe die hoender op 'n houtblok en toe kap hy die hoender se kop af en die kop val en die pote maak so oop en toe, so staan die vermelend se hande as hy te lank geknie het. Ek het gegil aanhoudend en hard soos iemand wat alleen is op 'n paviljoen. En soos tannie Stini se dogter het ek nooit weer gaan kuier nie. En vandag eet ek nie hoender nie. Asof hulle besluit het, 'n klein dorpie se beproewinge is nie genoeg nie, toets die kind naweke ook. Maak my ouers, oral waar ons ooit gebly het, altyd vriende met mense buite die dorp, dat ons Saterdag en Sondag daar kan kuier. My ma sê toe op 'n dag, ons gaan Saterdag plaas toe. Ek dink toe, dis goed so, hulle 10-10-1 meer kos as ons, het kan net lekker wees, en het sal ook goed wees om hulle eend, hulle donkie en hulle perd te sien, soos oud McDonald se liedjie beloof het. Saterdag kom ons op die plaas aan, is 'n stowwerige affære, daar so 'n lang huis met 'n lang stoep, 3 bome wat lyk soos wanneer al die lekwarte gesteel is, 3 baie groot skure met sulke staal skuifdeure, 'n sement voor wat tussen die skure deurkom, en dan in die verte heining, dis al. Ons gaan kombuis toe, want ek wil sien of daar 20 of 30 melkterte op die tafel staan, maar daar's niks. Waar is die kos, fluister ek? Ons gaan wors braai, sê my ma. Waar is die wors, fluister ek? Ons gaan dit nog maak, lag die plaas tannie. Ek kyk geskok na my ma kyk weg.
Ons stap buitentoe, my pa en 'n vreemde man is besig om houtstoele uit te pak, maar nie onder die 3 bome nie, ook nie op die stoep nie, in die middel van nêrens. Ek sê toe, wie gaan daar sit? Die tannie sê toe, ons, hulle bring nou die komma. Ek sê toe, wat is komma? Sy sê, dis waarin ons die darmes gaan skoonmaak en ook die vleis gaan maal. My keel maak so gloep soos voor 'n groot opgooi. My ma tel toe my klein boetie op en sê, ons gaan kyk gou die vark voor hulle hom slag. Ek gaan toe dood, kom weer by 35 jaar ouer, ek skree toe, hoekom slag julle 'n vark, maar hard en uit asem, soos wanneer 'n oorlog begin, voordat jy kon wegkruip. My pa lag, hy sê toe, waar dink jy, kom vleis vandaan? Die slag, hy skree ek is woedend. Maar dis te laat. Iewers agter 'n skuur is 'n gil, dis harder en skerper as ons tennisjuffrou se. En toe kom daar 'n streep bloed in die sement vooraf. En toe kom daar plaaskinders uit alle rigtings. Hulle spring soos bokke en hulle lag en ek weet iets erger as varkslag gaan nou plaasvind. En toe kom 'n seentjie agter 'n skuur uitgehardloop en bokant sy kop met uitgestrekte arms hou hy 'n massiewe varkkop vas. Bloed loop so teen sy arms af en hy jaag die ander kinders met die kop en hulle hardloop in sirkels en skree. Ek skree nie. Ek fluister nie, ek grom. Diep en waansinnig soos 'n leeu wat gaan aan. Hulle speel, lag die plaastuin, hy moet eers uitbloei voor hulle hom kan gaar maak. Hulle kook hom vir ure. Wie kook 'n kop? Bel mense mekaar en sê kom Sondag na kerk, dan eet ons 'n gesig. Ek is buite my 7-jarige self. Ek begin hardloop na ons kar toe, maar kry nie die deur oop nie. Nou hardloop ek in die vlaktes in en die kind met die kop dink ek speel saam en sit my toe agterna. En ek hardloop vinnig, maar die groot opgooi is hier en ek kan nie help nie. Die vet kind kots, skree die seentjie. My pa kom haal my toe, vat my stoep toe, sit my neer. Niemand praat met my nie, hulle gee net vir my water. Daar is toe 'n afkopvark, hulle gooi hom toe met kookwater en gooiingsakke om die hare af te kry. Later, toe staan darmes, toe staan maalvleis, toe staan wors. Ek praat nie, ek eet nie. En niemand lol met my nie, want hulle weet, die skade is permanent. 2 weke later, toe koop my ma vir my 'n klavier en vandag eet ek nie vleis nie. Ek is 8,5, ons trek Portewil toe. My ma maak onmiddellik vriende met mense met baie seuns en 'n plaas naby 'n berg. Saterdag gaan kuier ons daar. En is lekker want hulle het meer kos as die varkmense. Ek is maar die heeltyd in die kombuis. Soos enige iemand wat te veel seuns gehad het, is die tannie maar breekbaar en stil, maar sy's vriendelik. En op 'n dag sê sy toe vir my, stap saam, Johannes gaan gou melk haal. Ek fluister toe, hoekom is die melk buite? My ma lag, sy sê dis 'n plaas. Ek stap agter Johannes aan. Johannes was die voorman en hy was vriendelik. Hy het altyd vir die ouer seuns wyn gegee as niemand kyk nie. Ek stap, hy het 'n silwer emmer en hy stap voor my uit na so 'n groot gebou toe. Binne-in is koeie. Ek skrik baie groot want niemand het gesê daar's koeie nie en jy kon hulle nie van buite af hoor nie en hulle is groot. En Johannes hurk toe by een en hy gryp na 'n tepel en melk spuit uit en dit maak so skuim in die emmer. En ek het geweet koeie het eiers, maar ek het gedog dis sodat jy hulle kan herken, nie om daaraan te vat nie. Ek kyk toe op en die koei is groot en daar sit so 'n groot vliegie voor op sy snoet, maar hy haal dit nie af nie. Ek het toe diep gegril en ek is terugkom bys toe en ek het nee gesê vir tee met melk en vandag drink ek nie melk nie. Eers jare later is ek weer terug na 'n plaas toe. En dit was vir wyn, dit was Landsrak en ons was op die stoep. En daar was later nog 'n plaas. Ek was soontoe met 'n dramagroep, want daar was 'n dam en akteurs swemkaal. Maar my
ouma se tuin op Wellington was 'n plek van wonders en ek het dit oor en oor in my kleintyd beleef. En ek weet vandag nog wat kom uit die grond uit en hoe dit proe en hoe dit voel as dit nou net uit die warm son binne toe gebring is. Ek het dit nooit vergeet en agter my ouma se kombuis was 'n lang strook grond, dit was hulle tuin. En aardappels, patats, eie, wortels, kool, kropslaai, boontjies, ertjies, tomaties, pampoene, zucchini, groen russies, alles het daar gegroei tussen sweet peas en kappertjies. En heel agter het gehang aan bome, daar was perskes en kwepers en kojawels en suurlemoene en komkwarts en vye aan die bome en narkieskil het gedroog op die doringdraad. Ons het organies, vars en gesond geëet sonder dat ons het geweet het. My ouma het niks uit 'n winkel uitgedra behalwe sjokolade, kaneel, meel, dippetidoe en kanariesaad nie. En my oupa het elke keer gesê, maar ons het nie kanaries nie as ouma die ligblou dosies uitpak. Dan sê ouma, want hulle mis in hulle kos. Dan sê oupa, nou hoekom koop jy die saad? Dan sê ouma, want dit is so goedkoop. En vir jare het daar 'n voël